from your phone calls and all right? So kindly switch off your mobile phones. If not, keep it in flight mode. And the second thing is, you'll be asked to spontaneously stand, raise on your seat where you are sitting and speak from there. Those people who are at the front will be making use of the installed microphone out there, but other than that, you'll be given a cordless microphone from the second row onwards, all right? So spontaneously, when your name is called out, you have to start speaking, and rules are there, but 3 minutes rule is there, all right? So other than that, if you have any inconvenience or problems, yeah, that will be covered by the jury members. Yeah, so 3 minutes will be given to each and every one of you. After 2.5 minutes, a warning bell will be rung. By that time, you have to wind up. Otherwise, if you cross 3 minutes, you'll be disqualified. It's simple as that, all right? Other than that, if you have any inconvenience, don't move around. We have volunteers, all right, in each and every corner with a yellow lanyard, all right? So you can call them and ask for the assistance for anything else, all right? Thank you and wish you all the best. Once again, I am requesting all others who are present here, apart from the participants, officials engaged for this event, and our photographers and volunteers. I request all other people to please please make way for the participants. Hello. Hello. Participants, आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बहिছে নেকি একেলগে? Participants, आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बहिছে নেকি একেলগে? আইডি কার্ড হে সেইফালে দি আছে এবাৰ থিয় হৈ দিলে হ'ল কোনে কোনে পোৱা নাই just keep standing here I'll manage. Some of you have not got your ID cards, so please keep standing so that our volunteers can come and give it to you. The ones who have not got your ID cards, we will start at 10. I don't care whether they have their ID cards with them or not. We'll start at 10. We're already running late, so I think the speakers are also very upset. What we'll do is, we can quickly get it done in the next 2 minutes. Yes, otherwise we'll carry on in that. ठीक है, भाई और इसे हम select your ID cards. Are we ready? Yeah? Yes, sir. Yes, sir. Happy. Hello.
standing and speaking like this. Huh? Awkward na nahi Nalage. So participants who have still not understood how your speech is going to go, you are going to be given 3 minutes. 3 minutes. At 2 minutes 30 seconds, one bell will be given, one bell will be rung, and at exactly 3 minutes, the next bell will be rung. So please do not exceed 3 minutes, otherwise your marks will be deducted. Please be careful about speaking only within 3 minutes. I hope you've got it. You've understood, right? So this is how you have to do it. Thank you. Also, please understand, there'll be no cross conversation with people sitting, next to each other. There'll be no conversation. You'll have to, kind of understand the sanctity of this place. There'll be no conversation whatsoever. You'll do what you're supposed to do and quietly sit and quietly get up when the instructions come from our side. আৰু মোবাইলসমূহ চাইলেণ্ট চাইলেণ্ট মোডত ৰাখক সকলোৱে আৰু ছেশ্যন চলি থকাৰ সময়ত এতিয়াৰ পৰা কোনো মোবাইলত নাচাব বুজি পাইছেনে সকলোৱে মোবাইলবিলাক যদিও চাইলেণ্ট কৰিছে আকৌ এবাৰ চেক কৰক চাইলেণ্ট কৰা আছেনে নাই Honorable Minister is here. May I request everyone to kindly rise, please. Please sit down. Why are you all standing there at the back? You two. Huh? Volunteers, you have to, can't stand like that. It looks a little awkward. So I think you'll have to find a place somewhere at the back. All of you need to sit down with the speakers here. All 10 from each node. This is something called a node. 14 nodes. 852 districts in India. 300 nodes बनाया है. There are 14 nodes in Assam. Each node we have 10. Node means a cluster of districts. Have we tested the state anthem? State anthem test के लिए?
Dear participants, the Honorable Speaker is here. May I request all to rise? I will request the Speaker, sir, and our dignitaries to kindly pay their floral tributes to the spirit of Swami Vivekananda. May I request everyone to kindly rise for the state anthem? Thank you. Dear participants, ladies and gentlemen, and our honorable guests on the dais, we would now like to felicitate our dignitaries. On behalf of NYK, I would like to request our volunteers here to kindly do the honors of felicitating our dignitaries. Honorable Speaker, sir, of the Legislative Assembly of Assam, Sri Ranjit Doimari, sir, thank you very much for your precious time here with us. We would like to felicitate you. Please accept a token of our gratitude. Thank you very much, sir. Honorable Minister, Sports and Youth Welfare, Government of Assam, Srimati Nandita Garlo Sabaido. It is our privilege to welcome you. Thank you very much, ma'am, for spending your precious time here with us.
Secretary to the Government of Assam, Department of Sports and Youth Welfare, Sri Kausar Jamil Hilali. Thank you, sir, for being here amidst us, always inspiring us. Thank you, sir. We felicitate you. Please accept a token of our gratitude. Thank you, sir. Regional Director, NSS Northeast Region, Sri Jung Jilong. Thank you very much, sir, for being here amidst us, inspiring us. We felicitate you. Please accept a token of our gratitude. State Director, NYKS, Assam, Sri Dinabandhu Saha. Thank you, sir, for being here amidst us today. We felicitate you. Please accept a token of our gratitude. It's okay. Viksit Bharat 2047 is an initiative that aims to realize India's aspiration of becoming a developed nation by its centennial year of independence. Viksit Bharat 2047 is the government's vision to drive the mission of making India a completely developed nation by its 100th anniversary of independence in 2047. The vision is based on 4 pillars: Yuva, Garib, Mahilaye and Annadata. In the Viksit Bharat 2047 initiative, India's youth are perceived as both the agents and beneficiaries of change, playing a pivotal role in shaping a developed India by 2047 through their creativity, energy, and innovative ideas in alignment with national development goals. Ladies and gentlemen, dear participants, I would now like to request Sri Kausar Jamil Hilali, Special Secretary to the Government of Assam Sports and Youth Welfare Department, to present the welcome address. The Honourable Speaker of the Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Demani, the Honourable Minister of Sports and Youth Welfare Assam, Srimati Nandita Gorlosa, the Regional Director of the NSS, Sri Jung Jilong, Director NYK, Sri Dinabandhu Saha, and all of you bright young minds from across all districts of Assam who are here to be a part of this exceptional opportunity that the Government of India has provided you to actually feel how it is to be a young parliamentarian. Like Tinath said, this is one of the many initiatives that the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, has been, trying out with all of you. The whole idea began with an announcement by the Honorable Prime Minister about a couple of years ago, where he said that it was his dream to actually see 100,000 young people from all over India to be a part of governance and to be a part of this entire, political system. I keep saying it is not as if the Honorable Prime Minister wanted or wants all of you to be joining a political party. He wants all of your views to come, to him one way or the other. And as part of that initiative, if you remember, about a month or so ago, we had the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, where 30 kids from the state of Assam had the opportunity to visit Bharat Mandapam and to have an interaction with the Honorable Prime Minister. This is a continuation, like I said. The theme is slightly different. Here, you are expected to actually see and feel, how the members of the assembly feels when he comes and sits here and tries and raises questions of importance that are relevant and are, form the backbone of law and the legal process.
The theme that you were given at the district level was about one nation, one election. You've been through that process. All of you had to actually send in a 1-minute video, ideating what you feel about that theme. And today when you're here, you're expected to speak as much as you can. Tell us how you feel about the other theme that the government of India has selected for you. I think, I see a lot of familiar faces, Salma, Parsa, who were, part of the Viksit Bharat dialogue, and who almost, ended up having lunch and dinner with the Honorable Prime Minister. You just missed out. And I think what we will try and do is, like we did the last time, once we know who the top 3 are following this competition, we will again go through the rigors of some kind of coaching and some kind of support that we extended the last time as well, and try and make sure that your performance, when you go to Delhi, your performance at the national level will be at par with the performance of the students and the youth from any other state. The point that we will be trying to make is, and I think Tirath has made this announcement, that you will be given just about 3 minutes, each one of you. It's going to be a long day for all of us here. 3 minutes, and it's what we want to understand is how well you express something important and be brief about it. Brevity, like they say, is the mother of invention, and you will have to be brief and to the point in order to express your point of view. Any person who actually exceeds the timeline that we have set will end up, getting lesser marks than the person otherwise would have. So I think you need to be very careful. You need to be very, very clear about what you say. And the other part is that while the Honorable Speaker is not going to be here through the day, or perhaps not even us, there are jury members, very eminent jury members, who are going to be, watching you perform and actually marking you across various parameters that we have set for them. We understand that you would like to extend sometimes your speech. There'll be no questions asked. I think you will finish with the speech and we will mark you, and by the end of the day, hopefully, we'll be able to tell you who the top 3 performers have been, and based on your performance, I think you will be shortlisted for representing the state of Assam in Delhi. So this is how it's going to be. It's interesting that all of you have come in through an interesting procedure. All the districts are represented here. We've had 14 nodes, sir, and 10 students from 10 youth from each node have been selected, and they are here. I'm not very sure if all 140 are present. We will start the proceedings immediately after the inaugural ceremony is over. I wish all of you success. I hope you are able to express what you want to, and I hope you go back at least a little more informed after hearing your peers and your colleagues speak about the same theme. And I wish you all very well. Have a good stay while in Guwahati, and again, if you end up being selected to represent the state, please do our state proud. The last time it was, I think, a fantastic experience. We got very good reviews about the Assam delegation. I hope a similar thing happens when you come back from Delhi. Thank you again. It's my pleasure to welcome you to this extremely interesting whole day session that we will have here. And I, like I said, wish everyone great success and all the best. Thank you. Thank you very much, sir. May I now request Honorable Minister, Sports and Youth Welfare Department, Government of Assam, Srimati Nandita Garla, sir, to address the participants. Hello. Good morning to you all. You all seem to be very serious. Don't be so serious. First of all, welcome to the Assam Legislative Assembly. And then on the other side, I think, how many of you have visited this assembly for the first time? Please raise up your hand. Almost all. So hands down. And then the reason why I'm asking you is that we can sit here only once we are being elected.
But you all are very lucky that you got the opportunity at a very young age to come and then have a glimpse of what the assembly is. And this will set the tone for today, as because you will think yourself not as somebody who has come to represent as a student, but somebody as a leader. Think yourself as a leader who had come over here representing your district, and then you want to speak out what you have it. Whenever we come like this, sometimes it happens that you are being prepared. Sometimes you are being prepared too much by your college or too much by your institutions, and then you, when you start speaking, you end up saying nothing. So don't take up that way. Take it a very casual way, and then try to speak what you want. Because you already had a session in your own colleges, you had come through that, and then this will be a moment where you want to see yourself who will be the first. Because whoever had come here from your colleges are the top ones only who had come. And then you have to face here among yourself and then see who will be the best. And then when you see and when you express the other, then you can have more how the other one had said and what is lacking behind, then you can do more better, right? So for this Viksit Bharat that we are into, and then I'm like, it's a pleasure for me to see all the young minds coming together and then have something in your mind to speak that you want to make India in a future like something what the Honorable Prime Minister wants it. Honorable Prime Minister wants from every corner of India, be it in sports, be it in the youth affairs, that some young minds has to come forward and have a thought process of your own, so that there has to be something which a bright India is looking forward. And when you, I don't know what your ages are, but down the line, if you just take it yourself 10, 20 years, I think you will also be one of the parliamentarian, and then you will be having a seat for yourself in this very assembly hall. For a people like us, we had never been to an assembly, and this is the first time that we have been in an assembly, and then where we are standing in front of you. This is an experience for me, but for you it's an experience that you are getting at a very young age. And then I don't know how was the experience when you entered today. There were so many gates, there were so many things that had to come, there were so many disciplines that you have to follow. So these are the things that you had already learned by now. But when somebody comes for the first time in an assembly, it's a very different thing. Like you don't know what to do, right? So, but this is an experience for you. I just don't want to take much of the time. I just wanted to tell you that whatever has been said by the Special Secretary of the Department in a welcome address, he had mentioned most of the points. What I will be speaking also will be the same point, isn't it? So I don't want to speak on the topic of what it has to be, just I wanted to make it very clear to the young minds, to the students all throughout the state of Assam, that when you are participating for this very day, for the whole day, take your own time and then try to give your best. Whoever will be chosen today will be representing the state of Assam. At that time, you will not think of yourself what your name is. At that very moment, you will only have to think that you are representing Assam, and today also you will only think that you are representing your district. You are not known by your name, right? Nobody knows you, and you should also know that you are not known by your name. You are known today in this very assembly hall as someone, a leader who has come from your district to represent what the thought you have in your mind. Clear to everybody? I don't want to take much of your time. I don't want you to be so serious also. Somebody that I was seated over here, I was looking throughout the face over from one corner to the other corner. Somebody was trying to memorize it, what was there, how to speak it on your own. There were, which we could see from here. So don't try to be so nervous. Relax, be very peaceful. This is an assembly hall where we keep on, hardly we do sit here, sir, right? We hardly sit here for only meetings, we sit here. So this is not the actual assembly hall where we have, but then being here, we'd have some discussions. It's my opportunity also, the first that I'm being given a place to sit here. And then thank you for the whole team that we had arranged it. I think the whole day will be a very prosperous day for you. Winning, somebody will win, that's very true. But at the same time, those who have not won, it's an experience for you to learn more.
that you have got something from the rest of your counterparts. So take that in mind, go back home and try to become a leader with a very good positive thought and then come forward. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. And now, dear participants, we'll have the inaugural speech by Sri Biswajit Daimari, Honorable Speaker of the Assam Legislative Assembly. Sir. Good morning, everybody. Respected our honorable ministers, Youth and Sports Welfare, Srimati Nandita Gardasaji, and we have our Special Secretary of Sports and Youth Department, Sri Halaliji, and we have Regional Director, NSS, Northeast Region, Sri Jangji Longji, and then we have Director, Nehru Yuva Kendra, Sri Dinbandhu Saha, then other juries, officials, our guides of the students, and all the participants today here. অসমীয়া কিমানে বুজি পায় বুজি পায় আৰু প্ৰায় ঠিক আছে অসমীয়াতে কম ঠিক আছে মোৰ ইংৰাজীটো বিচাৰি থাকিলে নহ'ব কিছুমান ৱৰ্ড সময় যাব ঠিক আছে গতিকে অসমীয়াতে কম সহজভাৱে তো যিয়ে নহওক মেডামে কৈছে অলৰেডি তোমালোকে চবে সৌভাগ্যৱান সৌভাগ্যৱতী মানে এই এজত কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত বা যুৱ অৱস্থাত অসম বিধানসভাত আহি পাইছে আৰু ইয়াতেও বিধায়কৰ ভূমিকা এমপিৰ ভূমিকা এইটো ইয়াত ল'বলৈ দেখুৱাবলৈ সেইকাৰণে আজি যিসকলক পাইছোঁ চবকে কৈছোঁ ইয়াত এনে আহিলে নহ'ব এদিন MLA হৈ আহিব লাগে মন্ত্ৰী হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে আজি যিটো লৈ ডিবেট কৰিব প্ৰেক্টিকেলি সেইদিনা আহি পেলে এই চিন্তাটো লৈ দেশটো চলাব লাগে আমাৰ ভাৰতৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয়টো কি যে এই দেশত এতিয়া ৰজা মহাৰাজা নাই গতিকে ৰজা মহাৰাজা নাই গতিকে সেই দেশখন গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি কৈছে ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ ডেমক্ৰেসি আৰু এটোৰ কাৰণে আমি সদায় গালি গালাসো দি থাকিব পাৰো একো দুখ নহয় হয় না নহয় আমি সবকে গালি দিওঁ হ্যাঁ এই অধিকাৰ কাৰ তাত আছে কবাৰ হলে তো জেলত ভৰাই দিব বেলেগ দেশত কিন্তু আমাৰ দেশত তুমি ক'ব পাৰে ৰাইট টু স্পিক এছেম্বলিটো তুমি সব কথা ইয়াত উত্থাপন কৰিব পাৰে যে কিবা এটা বিষয় উত্থাপন কৰিলে দক হ'ব বুলি নাই তুমি উত্থাপন কৰে ফ্ৰীডম অফ স্পিচ ইয়াছে আছে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে নিজৰ কথা ৰাইজৰ কথা নিজৰ ভাৱ তাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু এইটোই ডেমক্ৰেসি তাৰ পৰাহে যিজনৰ দায়িত্ব আছে দায়িত্ব পাইছে আজি এইটোই বিষয় কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত ৰাইটছ এণ্ড ডিউটি অধিকাৰ ক'লেতো নহ'ব তুমি দায়িত্ব পালনটো সবতকৈ ডাঙৰ কথা তোমাৰ অধিকাৰটো মাত্ৰ সাব্যস্ত কৰি গৈ থাকিলে আনৰ অধিকাৰটো খৰ্ব হ'ব পাৰে আনৰ ৰাইটছটো খৰ্ব হ'ব পাৰে নহয় জানো তোমাৰ মোৰ ৰাস্তা মই যামে কোনোবা এইফালে চেয়াৰ লৈ ফালে জাগা নোহোৱাৰ কাৰণে বহি আছে তুমি যদি জবৰদস্ত তাক ঠেলা মাৰি গুচি যায় তেওঁৰতো বহি থকাৰ অধিকাৰ আছিলে গতিকে তাৰ অধিকাৰটো খৰ্ব হৈছে না নাই তাৰ অধিকাৰটো খৰ্ব হ'ল তোমাৰ অধিকাৰটো তুমি সাব্যস্ত কৰিব যাওঁতে গতিকে বেলেন্স ডেমক্ৰেসিত বেলেন্সটো লাগিব হ'ব দিয়ক বুলিতো লাগিব বুজি পালে নাই কিবা এটা হ'লে হ'ব দিয়ক আৰু লাগি নাথাকে আৰু লাগি থাকিলেতো শেষ নাই আমাৰ দেশত লাগি থাকিলে শেষে নাই আইন কানুন সব পালে ৰাস্তা আছে এনেকুৱা দক মানে কাম কৰিলে এনেকুৱা দোষী হ'ব আকৌ আমাৰ আইনতে লিখা আছে অৱশ্যে যদি এইটো কাৰণত কৰিব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো দক বুলি ধৰিব
ধৰা নাযায় তথাপিও বোলে আকৌ থাকিব এটা যদিহে সিটো সি জানি বুজি কৰিছে তেতিয়াহ'লে হ'লেও বুলি ক'ব আকৌ মানে শেষ নাই তোমালোকে ল ষ্টুডেণ্ট যদি কোনোবা আছে হয় না নহয় ইণ্ডিয়াত ভাৰতত তুমি একেবাৰতে চব বস্তু সেইটোৱেই ফাইনেল বুলি ক'ব নোৱাৰে চব অধিকাৰ আছে তোমাক তুমি দোষ নাই বুলি নিৰ্দোষ বুলি সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ চব সুযোগ আছে আৰু এইটো আমাক কোনে দিছে সংবিধান এই সংবিধানৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত কোনো মানুহৰ দ্বাৰা ভাৰত পৰিচালিত নহয় আমাৰ দেশ পৰিচালিত নহয় সংবিধানৰ নিৰ্দেশনাকে মানি আমি চবে চলি আছোঁ চলিব লাগিব আৰু সেইটোৱে চবতকৈ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ কথা কৈ থাকোঁ তেখেতৰ চেয়াৰমেনশ্বিপত যি সংবিধানখন ৰচনা কৰা হৈ গ'ল এইটো চবতকৈ আমাৰ ডাঙৰ দান আমাৰ জীৱনটোত আমি যদি স্বাধীন দেশৰ স্বাধীন নাগৰিক হিচাপে স্বাধীনভাৱে যদি আজিৰ দিনটোত চলিব পাৰিছোঁ অকল বিকজ অফ তেওঁলোকৰ চিন্তা আমাৰ সংবিধান ৰিজিড নহয় ফ্লেক্সিবল কিয় দিন সদায় একে নাথাকে আজি যিটো ভাবিছে কালি সেইটো নহ'বও পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰিৱেশটো চাই পেলাই আমি যিটো কানুন বনাইছোঁ আইন বনাইছোঁ সেইটো কালিৰ কাৰণে উপযুক্ত নহ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো সংশোধন কৰিব লাগিব বা সেইটো আমি ড্ৰপ আউট কৰিব পাৰোঁ যদিহে পাৰ্লিমেণ্টত চবে একমতত উপনীত হয় আৰু নতুন ইনচাৰ্চন কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট নতুন আৰ্টিকেল আমি আনিবও পাৰোঁ যদি দেশৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা বিশেষ সংবিধানত প্ৰাৱধান নানিলে নহ'ব বুলি যদি ভাবে তেতিয়া পাৰ্লিমেণ্টত আমি সেইটোও কৰিব পাৰোঁ কিমান ধুনীয়া আমাৰ সংবিধান সময়ে সময়ে আমি উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি সেইটো সংশোধন কৰিব পাৰোঁ কিমান দূৰদৰ্শিতা নহয় জানো কিন্তু আজিতো আমি কি ভাবোঁ এই মোৰ দিনটো গ'লে হ'ল বাকী যি হয় হ'ব মোৰ গাড়ীটো পাৰ হ'লে হ'ল তাৰটো যদি পৰিও যায় তাৰ মোৰ ক'ব লগা কি আছে হয় না নহয় যেনেকৈ পায়খানা নিজে আহিলে হ'ল বাকী লেতেৰা কৰি থৈ আহে পিছত যোৱাজন যে কি অসুবিধা হ'ব হয় না নহয় পানী হ'লেও থাক কিবা হ'লে সি মুচি নাহে হয় না নহয় পিছলৈ যে কোনোবা আহিব কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ভৱিষ্যতৰ মানুহৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সংবিধানখন ৰচনা কৰি থৈ গৈছে ব্যৱস্থা কৰি থৈ গৈছে আমাৰ দেশৰ কৰ্তৃত্ব লেখা পঢ়া কৰি ডিগ্ৰী পাই কাক বা পাৰ্মানেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট দি পালে আমাৰ অফিচাৰ ডাঙৰীয়াসকলৰ নিচিনা দেশটো চলাবলৈ দিয়া নহয় টেম্পৰাৰী ৰাইজে যেতিয়ালৈকে বিচাৰে কিন্তু সময় নিৰিখ ঠিক কৰি দি দিছে আয়ুটো 5 বছৰ চেণ্ট্ৰেলেই হওক ষ্টেটেই হওক কিন্তু এই 5 বছৰত কোনে আহিব পাৰিব ৰাইজে যাক ভাল পায় নিৰ্বাচন গতিকে নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তাত বিধায়ক হ'ব খোজা MP হ'ব খোজা ৰাইজে যাকে পচন্দ কৰি বেছি ভোট দিব সিয়ে বিধায়ক হ'ব আৰু বিধায়কসকলে ইয়াতে আহি ফালে ইয়াতে নেক্সটৰ পৰা এইটো নতুন বিল্ডিং ইয়াতে আহিব বিধানসভাত নোসোমাই ইয়াতে বিধায়কসকলে এজন লিডাৰ পাতিব চবে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আৰু নহ'লে মেজৰিটিয়ে যে এওঁৱে আমাৰ লিডাৰ হ'ব আৰু সেইটো যাই গভৰ্ণৰক ক'ব যে আমাৰ যিখিনি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এওঁ লিডাৰ এতিয়া গভৰ্ণৰে তেওঁকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত পাঠ কৰাব তো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সিয়ে আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে MLA বিলাকে বিচাৰে ইয়াৰ পিছত তেওঁ অকলে নোৱাৰে যিহেতু মন্ত্ৰীসভা কেইজনমান বিধায়কক মন্ত্ৰী বনাই দিলে বাইদেউকো মন্ত্ৰী বনাই লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিকজ অফ অনলি হিম she become minister it is up to the chief ministers only whom he choice as a his क्या बोलता है उनका टीम है ना उनके टीम के हिसाब से वही मंत्री बन सकता है कोई दूसरा मंत्री बना नहीं सकता है आप लोग बोल सकता है कि वो अच्छे था वो होने से अच्छा होता नहीं चलेगा सिर्फ मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही चलेगा तो मुख्यमंत्री बना लिया गवर्नर को बता दिया so they are my ministerial staff then गवर्नर उसको वोट दिलाएगा जो करेगा सही करेगा
संविधान में जो है उसको ही मानकर चलेंगे। ठीक है, देश की नागरिकों की खोटी कारी किसी भी चीज़ में हाथ नहीं देंगे, किसी भी बात नहीं कहेंगे, किसी भी काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको उनको शपथ लेना है तो वो शपथ दिलाते हैं। तो ये बन गया मंत्रिसभा, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। ओनली दे आर द अथॉरिटी टू थिंक, टू मेक पॉलिसी, मेक डिसीजन, फ्रेम द रूल्स, ओनली देयर। तो ये लोग जो सोचेगा कि हमारे स्टेट को हम ऐसे करता है, शिक्षा में ऐसा बदला लाऊंगा, एग्रीकल्चर में ऐसा करूँगा, सब कुछ ऐसा कानून लाना है कि बच्चे लोग जब तक पढ़ाई नहीं खत्म होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे अभी 18 साल होने से नहीं होने से गाड़ी चला नहीं सकेगा। ठीक है ना, अभी ज़्यादा चोरी करके चलाता है, इसलिए और करना है, 20 साल तक चलाने नहीं देंगे, पढ़ना है। जब तक कॉलेज से वो नहीं निकालते तब तक गाड़ी से वो खेलना नहीं चाहिए, फिर ये कानून आ सकता है। और तुम लोगों का डिमांड होगा हमको 16 साल में ही चलाना देना चाहिए, हाई स्कूल पार होने के बाद थोड़ा घूमना फिरना है, गाड़ी चलाना है। तो ये सोचेगा मंत्रिसभा, डिसीजन लेगा, कैबिनेट बोलते हैं मंत्रिसभा में, लेकिन उनका अधिकार नहीं है जो मंत्रिसभा में डिसीजन लिया इसको यहाँ पर लाना पड़ता है विधानसभा में। तो विधानसभा में बोलना पड़ता है मंत्री को, मैडम यूथ एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पर जो भी वो करना चाहता है, नया कानून लाना चाहता है, वो विधानसभा में पेश करेंगे बिल और बोलेंगे हम लोग हमारी युवाओं की अच्छे के लिए ऐसा ऐसा हम लोग योजना लेना चाहता है और इसको कार्यकारी करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा ऐसा हम लोग कानून बनाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ सभी हमको सहमत करेंगे और मेरा बिल पास करके दे देंगे ताकि मैं इसको काम कर सके। तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है, जिस तरह आप लोग आज एक विषय पर डिस्कशन होगा और इस डिस्कशन के बाद अध्यक्ष स्पीकर सबका राय पूछेगा कि क्या राय है। ज़्यादातर लोग जो राय देता है वही पास हो गया। इसके बाद ही एक मंत्री को अपने विभाग का काम वो फील्ड में कर सकता है इम्प्लीमेंट, नहीं तो नहीं कर सकता। ये हमारी डेमोक्रेसी है। तो इसलिए पब्लिक का सुने हुए लोग का जिम्मेदारी कितना महत्वपूर्ण है। एक विधायक का जिम्मेदारी ये लोगों का छोस, लोगों का समस्या, लोगों का हर दिन का जो फेस हो रहा है, इसको सरकार की नज़र में लाना है। कहाँ लाएंगे? विधानसभा में। विधानसभा में विधायक को छोड़ के कोई भी आके कुछ बात नहीं बोल सकता है। हमारे ऑफिसर लोग ऐसे बैठते रहते हैं, हमसे भी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनको बोलने का अधिकार नहीं है, मौका भी नहीं है। गैलरी में जो सांबादिक लोग हैं देखता रहता है, वो लोग तो हर समय हमको समालोचना करता है, लेकिन गैलरी से वही लोग अगर उनके विरोध में भी कुछ हुआ तो बोल नहीं सकता है। तो सिर्फ कौन बोलेगा? विधायक। इसलिए विधायकों को हमारे जो नागरिक है वो भी हर समय उनको भेंट करके अपना बातें बताना है। भाई विधानसभा में ये मुद्दा उठाओ, सरकार का बताओ, नहीं तो हम लोग मुसीबत हो रहा है, इस बात को कौन समझेगा? तो आप है तो आप जाके बोलो, ये करना है। लेकिन हमारा आजकल उल्टा है, विधायक को बोलता है सर हमारा ऐसा मीटिंग है, विधानसभा में बोलने से भी सर एक दिन नहीं जाने से क्या होगा, हमारी मीटिंग में आओ। ये होना नहीं चाहिए कि भाई तुम्हारा काम है विधानसभा में हमारी बातें रखना, देश के लिए सोचना, देश के लिए राय देना, इसलिए हम संभालेंगे, विधानसभा के समय तुम उधर ही रहो। ये होना चाहिए। तुम्हारा काम वो है, तुम करो, हमारा काम ये है। ठीक है? तो मैं बोलने से तुम लोगों का यूथ पार्लियामेंट नहीं होगा, ज़्यादा बोलते रहने से। तो धन्यवाद देना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी तो चाहता है कि भारत 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया, उसी में उन्होंने एक सपना देखा था। कम समय 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री हुआ। प्रधानमंत्री होते ही उन्होंने क्या कहा? हमारे देश में स्वाधीन भारत के स्वाधीन नागरिक एक भी ऐसा रहना नहीं चाहिए जिसके पास रहने के लिए पक्की घर नहीं है। फिर लगा दिया, एक रहने लायक घर अगर होना है तो
कितना पैसा चाहिए? सारे इंजीनियर्स को ऑर्डर दे दिया, एक मॉडल बनाओ। तो लास्ट में 1.5 लाख वाला घर का मॉडल बना गया कि 1.5 लाख होने से होगा। तो पहले गरीब लोगों को सरकारी घर देने का पैसा कितना था? 20,000 25,000, जो ना बरामदा होता है, ना खिड़की होता है, ना क्या होता है, लेकिन गरीब को घर दिया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? नहीं, अगर घर दिया है तो इज्जत से उनको देना है ताकि उसके रहने लायक घर बन जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे देश में किसी का भी हालत ना हो जो एक बूट पानी के लिए हाहाकार बने। तो घर घर जल मिशन, कितना करोड़ चाहिए? नो इशू। कितना परिवार तक टैप लाने के लिए कितना मीटर किलोमीटर पाइप डालना पड़ता है? नो इशू। लेकिन भारत के नागरिक प्यास में मरना नहीं चाहिए। यह है प्रधानमंत्री का सोच। बाकी और व्यवस्था में सब ये कर रहे, दोनों मेरे ज़्यादा हो गया, नोट बदलाओ। जो तोयले में रुका हुआ है और नोट बेकार हो गया सबका भी, ठीक है ना। अभी इतना कानून बना दिया प्रधानमंत्री, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सचमुच ऐसे खाना बने कानून बनाया, अभी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है बिना अकाउंट्स ही होगा। बाकी तुम 2 नंबरी पैसा से सिर्फ खाना खा सकेगा, घूम फिर सकेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए कुछ भी काम तुम नहीं कर सकता है। ये हिला लीजिए अवसर है, हम अगर पैसा उसको देना चाहते बोले नहीं, अकाउंट्स में देना है, ऑनलाइन देना है। एक पैसा भी सरकार कैश नहीं लेता है। आपका पैसा है तो आपके अकाउंट से आना ही पड़ेगा। फिर अब अकाउंट में डालेगा तो आपको हिसाब देना पड़ेगा पैसा कहाँ से मिला। कितना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसको मोदी जी ने कर दिया। अभी मोदी जी ने क्या कहा? सिर्फ हम लोग ये बुरे लोग लीडरगिरी करते रहने से नहीं होगा, हमारे भविष्य युवाओं को अभी से ट्रेन करना है। विकसित भारत, उन्नत भारत, डेवलप्ड भारत होना है और ये संपूर्ण होना है। डेवलप्ड भारत का कार्यक्रम 2047 100 साल होगा भारत का इंडिपेंडेंस। तो तब इंडिया में कहीं भी कोई क्षेत्रों में ऐसा रहना चाहिए कि कोई कुछ नहीं जानता है, समझ गए, हर तरफ। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे युवाओं खुद अभी से सोचेंगे, अभी से योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और खुद ही पॉलिटिक्स में आके विधायक बन के, MP बन के, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे और खुद ये जो सोच है कि हमारे देश को हम ऐसा करना है, क्यों नहीं कर सकते, इसको अभी से जब करते जाएगा तो ये विकसित भारत का सपना संपूर्ण होगा। इसके लिए हमारी सोच को बदलना है। अभी एक बार भी विधानसभा देखे बिना तुम कैसे महसूस कर सकते हो? अभी कोई लाकी है मेरे साथ पीछे घूम के सारा देख लिया, हाथ उठाइए कौन कौन देखा अभी सब? हाँ, इनसाइड भी देख लिया विधानसभा कहाँ बैठे, मैंने सब समझा दिया, ठीक है, विधानसभा में। तो ये विकसित भारत के नाम पे ये प्रोग्राम है। यूथ पार्लियामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों का डिबेट होगा थोड़ी देर बाद, मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इनॉग्रेटर कहा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया। तो बात यही है, संविधान इसके बारे में तुम लोग सोच के आया है, मैं बताऊंगा तो सर कहा शायद मेरा गलत होगा, तुम लोग बोल नहीं पाएगा, लेक्चर दे नहीं पाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से इन एडवांस कांग्रेचुलेसन सुबह जो 3 हमारे राज्यों को प्रतिनिधित्व करेगा विकसित भारत के युवा पार्लियामेंट में जो दिल्ली में होने जा रहा है। 3 तो हम लोग आज सेलेक्ट करेंगे, है ना, 3 होगा, पता नहीं किसके भाग्यों में है, ठीक है। लेकिन आज के बाद बहुत स्टडी करना, बहुत को फॉलो करना, लेकिन फॉलो करके दूसरों के स्टाइल में मत बोलना, खुद के सोच से बोलना है। सिर्फ तरीका सीखो लेकिन सोच अपना हो। जो भी क्यों ना, मोदी वही आता है, तुमको मुखोश तो लेके बोलने का जरूरत नहीं, वहाँ जब बोलेगा अपना सोच को बोलेगा। लेकिन ये सोच कहाँ से निकालेगा? बहुत
सारे लोगों के बातें को सुन के, देख के, पढ़ के, इसके बाद एक महसूस और इसको ही उधर बोलना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो सब ऐसे ही बैठे विधानसभा में। हमारे एक मतलब रूल है कि विधानसभा के सीट में विधायक या एमपी के बिना कोई नहीं वहाँ पर बैठ सकता है। ये मेरा नहीं है, हमारा रूल है। और दूसरा, अगर हम कोई मीटिंग भी करना चाहता है असम के एमएलए को छोड़ के बाकी एमएलए एमपी, तो भी हम लोगों को गवर्नर से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन सेम लाइन हमारा यहाँ 2 सदन बनने का बात था। एक है अपर हाउस और एक है विधानसभा। अपर हाउस को की कौशल है, हाँ, विधान परिषद, इंग्रजी में क्या बोलता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑलरेडी हमारा, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, राज्यसभा में बिल इंट्रोडक्शन है असम में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। और आप लोगों के दिन में शायद होगा 2 हाउस, ठीक है। ये आप लोगों के ही रुक रहा होगा, सबका भी भाग्य चाहिए। तो इसलिए हमने इसको, अगर हमारे राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया तो 2 असेंबली बैठना है, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठेंगे, ठीक है। तो तुम लोग एडवांस लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनकर बैठा है आज, ठीक है। जिन्होंने विधानसभा देखा, लोग तो रहे ना, सेम विधानसभा ही है, सिर्फ हम कॉन्फ्रेंस करना है, इसलिए सीट थोड़ा ऐसा लगा हुआ है, मीटिंग करते रहना है। तो ये सेम है, इसलिए उसी दिन हमारा पुराना था, मैंने कहा नहीं, हमारे युवा लोग पुराना में विधानसभा जैसा नहीं लगेगा, इसीलिए हम नए बिल्डिंग में नए असेंबली जो मैंने मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बनाया है, उसी में ही हम करेंगे। तो बस फर्स्ट फॉर्मल एक विधानसभा हो रहा है यहाँ पर यूथ का, युवाओं का। तो ठीक है, तो युवा, हमारे देश में तो युवा लोग आजकल बहुत आग्रही, आप लोगों को भी होना है। अगर देश को बदलना है तो यहाँ आना है। पॉलिटिक्स कोई बुरा नहीं, पॉलिटिक्स में बुरा लोग होने से पॉलिटिक्स बुरा होता है। हमारा सिस्टम पॉलिटिक्स है देश को चलाने का। तो अगर हम लोग इससे दूर रहेगा तो ये बुरा आदमी से अगर भरपूर होगा तो कोई भी योजना देश के लिए, नागरिक के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे आदमी को ही आना है, ठीक है। तो अच्छा आदमी अगर बुरा बुरा बोल के सब हट जाएगा तो क्या करेगा, समझ गए। तुम जितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, लेकिन एक विधायक और एक मंत्री वही परामर्श देंगे, वही काम कराएंगे। तो इसलिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, परामर्श देने वाला। इसलिए हिलाली जी को भी बोलता हूँ, ज़्यादा ऑफिसर मत बनिए, जल्दी पॉलिटिक्स में आइए और अपने एक्सपीरियंस से देश को चलाइए। अभी हमको बहुत ऐसे लोगों को चाहिए जो सिस्टम को जानते हैं। अभी 11:30 बहुत अच्छा ऑफिसर है हिलाली जी, ठीक है। उनसे सीखना, उनसे जानना, एक्टिव हर चीज़ का सॉल्यूशन विदिन मिनट सेकेंड। ये कल से ही पता ही इसको, लेकिन वो आते ही हमारा सब सिजिल हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आशा रखता हूँ अगर ऐसे लोग मंत्री होगा तो और कितना अच्छा होगा। और जयशंकर जी को हम नाम लेना चाहता है, फॉरेन मिनिस्टर, वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी था, लाइक चीफ सेक्रेटरी, और आज ये पॉलिटिक्स में आके फॉरेन मिनिस्टर बन के विश्व के साथ भारत का संपर्क शक्तिशाली कर रहा है। क्यों? वो फॉरेन अफेयर्स में रहकर उनका जो एक्सपीरियंस है, लेकिन पहले दूसरों के आदेश पर काम करता था, अभी खुद मंत्री बन गया। अभी खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो जानकारी है, उसको लेके काम कर रहा है। इसलिए हम कितना सुरक्षित है और कितना हम सबका फ्रेंडली बन गया, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा बनना है। तो ठीक है, शुभेच्छा रहा सभी को। मेरा इनॉग्रेशन स्पीच में यही खत्म करता है। 2 शब्द थे लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गया। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for the inaugural speech. It was really, really inspiring. We would like to start with our first session. But before we start, a few words about this session. And also I'd like to
introduce the jury members here with us. The Viksit Bharat Youth Parliament is a platform for young voices to engage in national discussions and shape the vision for Viksit Bharat at 2047. It fosters leadership, civic participation, and policy decisions, enabling students to deliberate on key national issues. Before we move on with the session, I would like to introduce the jury members who are present here with us. Dr. Orup Jyoti Kolita, Regional Director, CIFOR, ICRAF World Agroforestry. Thank you very much, sir, for being here in our midst today. Dr. Namita Brahma, Assistant Professor, Center for Ecology and Sustainable Development, Tata Institute of Social Sciences. And Sri Gautam Sharma, Executive Editor, Amar Ahom Daily Newspaper, Guwahati. So we will start off with the first session. I will call out the names of the participants here. And my young friend here, she will ring a bell at 2 minutes and 30 seconds. So that will have, you'll have to be prepared to complete your speech by 3 minutes. If you exceed 3 minutes, then you will be disqualified. Please understand this. We will start off with the first participant. And all the best to each one of you. Muskan Chetri. Okay. Before we start, I think our jury members will say the rules. Yes, participants, please do not address anyone. Just start off with your speech immediately, because that will, again, you will be losing out on some time if you address anyone. Okay? Muskan Chetri. 3 minutes. Hello. Hello. ना संविधान होता, ना स्वतंत्रता होती, ना अधिकारों का एहसास। यही एक ग्रंथ है जो भारत को बनाता है एक विशेष आवाज़। A very good morning to one and all present over here. I am Muskan Chetri, and today I would like to share my vision on 75 years of our Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. Respected judges, honorable dignitaries, and my fellow participants. 75 years ago, on 26 January 1950, our India made a promise to itself. Our India made a promise to itself, a promise of justice, democracy, and equality. Our Constitution is not just a document, it is the soul of our nation. Our Constitution is not just a document, it is the soul of our nation. As the preamble of our Constitution beautifully states that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens equality, justice, and liberty. Ladies and gentlemen, Dr. Bhim Rao Ambedkar once said, "However the Constitution may be, if the one who implements it are corrupt, it will lead to injustice." Baba Saheb Ambedkar not only fought for the rights of women empowerment, but also uplifted the marginality of communities. Thank you.
Mridusmita Borgohai. Hello. Shall I start? Please start. Greetings to the honorable speakers and the honorable members. Today I stand before you to address the 11th Sankalp of Samvidhan Divas, pledged by our honorable Prime Minister Sir. The first Sankalp is the fulfillment of duties. A responsible citizen is more than just reciting our national anthem or waving our tricolor. It means embodying the spirit of Kartavya, our duties. Remember that India is not in the hands of a selected few, but in the collective actions of millions. The second Sankalp, inclusive development. What kind of nation are we today where some are thriving while others are left behind? I say no to such a nation. I say yes to a nation where every section of the society benefits. The third Sankalp, zero tolerance for corruption. As I stand here today, I declare that we have had enough of stolen opportunities and zero tolerance for corruption. And no, this is not a slogan, it is a commitment. The fourth Sankalp, respect for the rule of law. Imagine a world without the rule of law, a terrifying vision, isn't it? So be a generation that strengthens the rule of law and not weakens it. The fifth Sankalp, freedom from the slave mentality. We are free from the colonial rule, yet we allow the seeds of subservience to linger. We shall remember the blood and tears of our ancestors, our freedom fighters. We shall remember that we are not born to be slaves of any ideology, any system, or any individuals. We are born to be free. The sixth Sankalp, end of Parivarvad. Yes, there is an absolute need to end the dynastic policy. True leadership is not a birthright, it is a responsibility. The seventh Sankalp, respect for the Constitution. For some, the Constitution may just be a piece of paper, but for me, it is where our dreams are written, our hopes are etched, and where our future is built. Disrespecting the Constitution is like disrespecting the very foundation of our nation. The eighth Sankalp, protection for the reservations. I believe the true empowerment lies not in mandated quotas. It lies in the merits, his hard works, and his talents. So protect the marginalized, not by mandated quotas, but by quality education. The ninth Sankalp, women-led development. Today, India is developing a global leader with initiative led by women, and we saw a fruitful result of Chandrayaan 2. But what kind of nation are we building where women are empowered, but they live in fear? So make a nation where women are not just included, but are celebrated. Make a nation where in each and every corner of our state, our women feel safe and secure, and that day truly be a happy Women's Day. Thank you. Please let me explain one thing. As soon as you get the microphone, you can start. You don't have to ask if you have to start. You can start immediately, okay? Yes, and please do not address anyone. I had said in the very beginning, please do not address judges or anyone, okay? Shreyashi De. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. The starting of the Constitution starts with the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic, secular republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. The first line, the we, is vested in the citizens of India, where the young mindsets, the youth, have the power to regain the country. In 26 November 1949, where the Constitution was drafted and it was enacted to us in 26 January 1950, where we exercise 6 fundamental duties, 6 fundamental rights, and
fundamental duties which are enforced to us by law. And we also see the freedom of speech and expression, right to equality, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, which are enacted to us by the government of India and the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar has enacted the Constitution in a righteous way. We, the people of India, having solemnly resolved and mean to us the youth, Viksit Bharat at the date 2047, where the country will complete 100 years of independence and will enforce the youth to enforce its leadership qualities. And the Constitution enslaves us to abide by it. Swami Vivekananda has righteously said that the power of the nation is vested on youth, where India resides 70% of the population less than 40 years of age. So we can righteously say that the Constitution has enacted us various fundamental principles enshrined in Article 51A of the Part 4 of the Constitution. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Krishnangi Chetia. विकसित भारत बनाना आज के समय की मांग है। हमारे भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाती थी, परंतु बाहर की ताकतों ने आकर उसे तोड़ने की बहुत कोशिशें की। हमें गुलामी की मानसिकता में धकेल दिया गया था, परंतु हमने हताशा और निराशा को छोड़कर विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। आज की भारत कुछ भी कर सकती है, हर समस्या को समाधान कर सकती है, हर परेशानियों को प्रशंसा में बदल सकती है और हर हार को जीत में बदल सकता है। परंतु मैं मानती हूँ कि भारत विकसित तब बनेगा जब हम अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर इस संसार का विकास के बारे में सोचने लगेंगे, जब हम अपने अधिकार को छोड़कर कर्तव्य का पालन करेंगे और जब हम अपने संविधान को अपना धर्म मानेंगे, तभी भारत विकसित होगा। एक देश सर्वश्रेष्ठ, एक देश सर्वश्रेष्ठ, एक देश सर्वश्रेष्ठ हो। संविधान नाम हो, मर्यादा काम हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, गरीबी से मुक्ति हो, परिवारवाद का नाश हो, एक देश सर्वश्रेष्ठ हो। परंतु मैं ये मानती हूँ कि हमने जो ये विकसित भारत बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, उसकी पूर्ति हमारी महिलाएं और युवा समाज ही पूरा कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं ये महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप भूल जाइए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, भूल जाइए कि आप कमज़ोर हैं और विकसित भारत बनाने के काम पर लग जाइए। माननीय सदन और सभी से मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो हमने छोटे छोटे संकल्प लिए हैं, ये हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के काम पर एक बहुत बड़ा और एक बहुत मजबूत कदम है। इसी के साथ आप सबको मेरा धन्यवाद। Prachuria Paul. It is my honor to stand on the Assam Legislative Assembly, which is the cornerstone of the state democracy. On 26 January 1950, the Indian Constitution came into the effect that drawn the sovereign, democratic and republic India. The Constitution, which is the longest constitution of the world, that reflects the aspiration and the diversity of this nation. B.R. Ambedkar, along with the other visionaries, gave us a framework that provides the nation's fraternity, equality, justice. It is the Constitution that ensures every citizen of this nation, irrespective of his caste, creed, and genders, get every advantages and every rights. The Constitution provides us with the fundamental rights, the legal rights, the right to equality, the right to freedom, the right to religion, that empowers every citizen.
and it also provides some duties, which are the duties of every citizen of these nations. We should respect the Constitution, promote the harmony, and after 75 years of this Indian Constitution, the India has gone a remarkable progress in every field. Our democracy has strengthened, our economy has grown, and we have done it, very much advancement in the technology sector also. From eradicating the social events from the late 1950s to becoming a global leaders in the 21st century, we have come a long path. And as we here sitting in this youth parliament, we should also acknowledge the challenges which are lying ahead of us. The erosions of the democratic values, the rise of the intolerance, the decline of the press freedoms, these are the rising challenges which are ahead of the youth. And we, the today's youth of this India, the architect of the tomorrow's India, we should take the challenges, we should face the challenges and make an India where the Constitution remains a tool for every citizen to assert their right and challenge the injustice. If you see in today's India, the youths are not interested in the politics. The youths are not talking about the Constitution. They are following and they are believing everything what the internet influencer says them. They are not having the correct facts. So it is the high time for the youth to get interested in the politics, to get interested in the constitutions, and make an India where everyone is aware of his duties, everyone is aware of their rights. One of the significant achievement of this constitution is that it has promoted the social transformation. It has allowed the marginal communities, the tribals, the Dalit, to have a power to raise a voice. And in the end, I would like to say one thing: this constitution is our shared heritage, our collective pride. And so let's cherish it, let's honor, and let's celebrate this constitution. Thank you. Joy Akham. Priya Rani Borgohai. Check. Honorable Speaker and the present members in this assembly. We have achieved a milestone in this generation. We have come a long way from independence. We have flourished India into a democratic country. Today, as we celebrate the 75 glorious year of the Indian Constitution, we are not just honoring a document, but cherishing the very foundation of our democracy. Respected Speaker, it is the Constitution who kept us united during the worst of times, like the phase of reorganization of Jammu and Kashmir and the great slap of emergency in 1975. For 75 years, this great Constitution empowered us with rights that define our democracy: the right to speak freely, the right to an education, the right to practice our faith, the right to live a life full of dignity. These rights are not just privileges, but the pillars that hold our integrity. When we see young girls excelling in every field, when the citizens can question the leaders without any fear, and when technology bridges the gap between cities and villages, that, Honorable Speaker, is the power of the Constitution in action. But with rights come responsibilities. Just as a bird cannot fly with just one wing, a nation cannot progress with just rights. Duties complete the journey. The call for nation first, Desh Pehle, is not just a slogan. It is a reminder for the citizens that they have a role to play for the progress of this country. Honorable Speaker, sir, as we look ahead, the Constitution continues to evolve with time. The passage of the Women's Reservation Bill 2023 proves that we are heading towards a true gender equality. When a Kisan in a remote village uses technology to supply his products directly, or when we see a startup in India creates innovation recognized globally, Honorable Speaker, it is our Constitution enabling progress.
At last, all I want to say is that let us pledge to uphold its values, the Constitution's values, not just in words but in action. Let us honor the vision of Dr. B.R. Ambedkar and all other those who shaped this Constitution and the great nation. Jai Hind, Jai Bharat. Saurabh Das. সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহামান্য সদন, বিষয়বস্তুৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই পবিত্ৰ সদনত শুভ মুহূৰ্তত এবাৰ সেই মহান মনীষীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল মনীষীৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰা ভাৰতীয় সংবিধানখন সৰ্ববৃহৎ ভাৰতীয় সংবিধান হিচাপে এখন প্ৰস্তুত হৈ উঠিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৭৫ বৰ্ষত হৈ যোৱা একাংশ ভালখিনিক আমি হৃদয় নিৰ্ভীত কোণৰ পৰা শলাগ লৈছোঁ, কিন্তু মহোদয় একাংশ সেই ভালখিনিক আমি এই পবিত্ৰ সদনৰ মাজমজিয়াত আলোচনা কৰি এই মূল্যৱান সময়খিনি অপচয় কৰাৰ ধৃষ্টতা মই ৰখা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যদি গভীৰভাৱে লক্ষ্য কৰোঁ, ভাৰতীয় সংবিধানে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব ভাৰতীয় জনসাধাৰণক গতাই দিছে আৰু এই জনসাধাৰণে নিৰ্বাচনৰ যোগেদি ভোটাৰ অধিকাৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচন কৰি শাসনত অধিষ্ঠ কৰিছে আৰু সেই শাসকীয় পক্ষই তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ জনসাধাৰণৰ পৰা লাভ কৰিছে আৰু এই শাসকীয় পক্ষই যিহেতু অধিকাৰসমূহ লাভ তেওঁলোকৰ হাতত আছে, সেয়েহে তেওঁলোকে কৰ্তব্যসমূহ নিশ্চিতভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। যদিহে তেওঁলোকে কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বসমূহ সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাবানভাৱে সুচাৰুৰূপে কৰি যায়, তেন্তে এখন ভাৰতবৰ্ষ এখন নিশ্চয় প্ৰগতিশীল ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি ৭৫ বছৰীয়াৰ প্ৰগতিত লক্ষ্য কৰোঁ, আমি দেখা পাওঁ এটা প্ৰকাণ্ড শূন্য, কিয়নো মহোদয় কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য পুনৰ্গঠন ঠিকেই হৈছে, সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ ঠিকেই হৈছে, কিন্তু সেই সীমা সমস্যা আজিও সীমা সমস্যাই হৈ ৰৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে মই বসবাস কৰা চৰাইদেউ জিলাৰ সেই সীমান্তৰ অঞ্চলকেইটাৰ মহোদয়, যদি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ লক্ষ্য কৰোঁ, সিদিনা ঘটিত ধেমাজিৰ কদমণি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে এটা আঞ্চলিক সংগঠনে শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিখন ভাৰত ভূমিত, যিখন অসম ভূমিত নাৰীক দেৱী দুৰ্গা বুলি, দেৱী কালী বুলি পূজা কৰা হয়, সেইখন ভাৰত ভূমিত নাৰীক ৰাজপথত উলংঘও কৰা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাবোঁ এই বিষয়সমূহ আমাৰ গভীৰ চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। Rajkamal Fukan. Imagine an India where rights and religion go hand in hand. Imagine an India where patriarchy gets dismantled with progress, implementing the core concept of Vishwaguru that we talk about. From the vision of Dr. B.R. Ambedkar, the liberal fights of Mahatma Gandhi, this nation has seen the birth and impact of the longest written constitution in the world. ये संविधान है भारत की, ये भारत है लोगों की, और ये लोग है संविधान की. Ladies and gentlemen, an honorable house, facts doesn't lie. Over the decades, we have achieved universal adult suffrage, social justice, economic progress, and judicial empowerment. Landmark rulings from Keshavananda Bharati to the decriminalization of Section 377 highlights the Constitution's adaptability. However, Honorable Speaker, sir, challenges persist. Political misuse, curbs on free speech, judicial delays, and corruption continue to test the resilience of the Indian Constitution. A question to all. Are we really in the path of progress? Are we really in the path of constitutional development? And क्या भारत सच में एक विकसित गति पर है?
Development is advancing with discrimination. The religious capital of India has turned into the rape capital of India. Marginalized communities struggle. Religious rights are on the verge of occurrence, threatening the very might of our constitution that our leaders once worked so hard to build. Despite these hurdles, ladies and gentlemen, the Constitution remains our guiding force, ensuring democratic values in the face of revolving global challenges. On the premise of Delhi Parliament, where once Dr. B.R. Ambedkar stood and led the constitutional debates, warned us, quote, however good a constitution may be, if those who are not good in implementing it, it will be bad. Ladies and gentlemen, the resiliency, the repeatedness, and the ferocity lies with us. The youth, us in general, will uphold the integrity and sovereignty of this nation, of this country, and of this constitution. This is the premise, this is the time to wake up, and this has led to a milestone. Thank you to everyone, thank you to the members of the parliament, and respected speaker, sir. Jai Hind, Jai Bharat. Shilpi Fukon. My greetings to all. I, Shilpi Fukon, today stand before you to speak about the 75 glorious years of our Constitution that has not only given us an identity, but also had laid the foundation of a progressive society. We, the people of India, how powerful does it sound, isn't it? But these words are not just an introduction word of a preamble, but it's a promise. It's a promise of equality, it's a promise of liberty, it's a promise of justice, it's a promise of fraternity. From 1950, from the time when first our constitution was adopted, from then to now, we have faced so much criticism and also appreciation at the same time for being the longest written constitution, also for the bulkiest constitution. But our constitution has given us so much. Our constitution has given us rights. Right to education, right to equality, right to freedom, and whatnot. Our constitution has given us the choice. Choice to agree, choice to disagree, choice to debate, and the choice to decide. Today I hope and I know that everyone that is present here, all the members that are present here, we all have different ideologies, different beliefs. We all have different approaches. But that's the beauty of democracy, ladies and gentlemen. This is not just a celebration of 75 years, but it's a call to shape the next 75 years. As a youth, I feel so proud that I'm able to be a part of this youth parliament, but at the same time, I feel overwhelmed and happy that we see today youth in the parliament. Actually, today, if I have to say that as the fundamental rights, we also need to follow the fundamental duties as well. We have to listen, we have to respect. Also, we have to work for the nation before ourselves. Dear judges, dear leaders, also the youth leaders, today in the era of modernization, today in the era of connectivity through social media, we should realize that we are the most loneliest and isolated people. So I want to tell the youth that मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो हार गया बिना लड़े उस पे है धिक्कार, उस पे है धिक्कार जो हार गया बिना लड़े। ये अंधकार तो बस कुछ पल का है, ये अंधकार तो बस कुछ पल का है, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। तुम इतिहास बदल दोगे, तुम समय बदल दोगे, युवा ही देश का भविष्य है। जय भारत, जय आयखों। अंगना मोहंतो। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतिज्ञा है न्याय, स्वतंत्रता और समानता की। Today, I stand before you all to celebrate the 75 glorious years of the Constitution of India, a testament to our nation's unity, democracy, and liberty.
When Dr. B.R. Ambedkar held the Constitution in his hands, he didn't merely present a law document. He highlighted the qualities of justice, liberty, equality, and fraternity. But today I ask, have we truly embraced the spirit of our Constitution? While we embraced our constitutional rights, have we truly embraced our constitutional duties? While progress has been made, have the promises of equality and justice reached every citizen? The Constitution of India has provided us fundamental rights. The right to freedom, the right to speech, the right to education, and many more. From the Kesavananda Bharati versus State of Kerala that uphold the basic structure doctrine to the decriminalization of Section 377, the Constitution has always safeguarded our civil liberties. Yet the question remains, have these rights really reached every part of the country? In tribal regions, among marginalized communities, and within economically backward classes, inequality still lingers. With rights come responsibilities. In 1976, to the 42nd Constitutional Amendment, fundamental duties were introduced in our Constitution. It stated that the power of the government not only depends on the power of the government, but also in the conduct of its citizens. However, as the citizens of our country, are we performing our duties efficiently? When we witness environmental degradation, communal intolerance, disrespect towards public resources, we realize that the essence of our duties is often misguided. As we celebrate 75 years of the Indian Constitution, we must acknowledge its remarkable adaptability. The 73rd and 74th Constitutional Amendments stand as shining examples of this commitment. Recognizing that true democracy must extend to the grassroots, the amendments institutionalized the Panchayati Raj system and urban local bodies. The 103rd Amendment marked a significant shift by introducing 10% reservation for economically weaker sections for government jobs and educational institutions. But the journey does not end here. Issues like judicial delays, underrepresentation of women in politics, and social inequality still remains. The Constitution is not just a historical artifact. As the youth of this nation, we are not merely spectators of this constitutional legacy. We are its torchbearers. Thank you. Jai Hind. Biraj Ballabh Gogoi. Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। আজিৰ এই পবিত্ৰ সদনত সংবিধানৰ এই ৭৫ বছৰীয়া গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ পাই নিজকে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সংবিধান হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনৰ মূল স্তম্ভ, যিয়ে আমাক মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে আমাক কৰ্তব্য শিকাইছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। গতিকে আমাৰ জীৱনটো সংবিধানখনৰ অবিহনে বিকল বুলি ক'ব লাগিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমাজত সুস্থিৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে সংবিধানখনে আমাক ৭টাকৈ মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইবোৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে ১৪ নং অনুচ্ছেদৰ পৰা ২৪ নং অনুচ্ছেদলৈ। এই অধিকাৰে আমাক গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধসমূহ ৰক্ষা কৰিছে। অতীজৰে পৰা ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে আছিল অস্পৃশ্যতা। ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি এই আনটাচেবিলিটি বা অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰি নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ সমান্তৰালভাৱে উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। ৩৭৭ নং ধাৰা বাতিলৰ যোগেৰে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলক সমাজত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ যোগেদি সংখ্যালঘুসকলে নিজৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক আজি আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ মাজতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ কেইটামান ঐতিহাসিক ঘটনা, যেনেধৰণৰ চাহাবানু বেগমৰ কেছ বা আমাৰ কেশৱানন্দী ভাৰতীৰ কেছ, যিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংবিধানিক ক্ৰম বিকাশত পৰিৱৰ্তন আনিছে। কেৱল মাত্ৰ অধিকাৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি সংবিধানে আমাক শিকাইছে 11টাকৈ মৌলিক কৰ্তব্য কৰি যাবলৈ। কেৱল কৰ্তব্যসমূহ
কেৱল মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিয়ে নহয় কৰ্তব্যসমূহ পালনৰ যোগেদি আমি নিজৰ সমাজ নিজৰ দেশক আগুৱাই নিব পাৰোঁ বিকশিত ভাৰত হিচাপে গঢ়িব পাৰোঁ এই ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰাত অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ সঠিক প্ৰয়োগে ভাৰতবৰ্ষক এখন শক্তিশালী আৰু উন্নত সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিণত কৰাত সুবিধা আগবঢ়াইছে আহক আমি সকলোৱে মিলি এই মূল্যবোধক আঁকোৱালি লৈ আগবাঢ়োঁ যাতে ভাৰতে আগন্তুক শতিকাসমূহত আদৰ্শ গণতন্ত্ৰ হিচাপে অগ্ৰসৰ হয় ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় আই অসম Jitira Somoa. Without mic, can I speak like this? There's the microphone. The microphone is there. Can I speak like this without mic? Without the microphone. I don't know what the judges will say. Judge ji koi teo hetue hobo. It should be Audible. audible to us. Yeah. নমস্কাৰ উপস্থিত সকল মোৰ নাম জুতিৰা চমুৱা আৰু মই কামৰূপ জিলাৰ এগৰাকী বাসিন্দা আৰু মোৰ আজি বিষয়টো হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ 11টা সংকল্প ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৭৫টা বছৰ গঢ়ি এই কালছোৱাত দেশে উৎফুল্লিত কৰিব পৰা বহুত দিন দেখিলে আৰু লগতে অমানিকাও দেখিলে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জয় কৰা সেই উৎফুল্লিতখনৰ পৰা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সেই কালছোৱাত মহাকাশ চোৱাৰ পৰা প্ৰদেশ সংঘৰ্ষ প্ৰগতি বহু চৰকাৰ আহিল বহু চৰকাৰ গ'ল ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ আজি বহুত আছে আৰু সেয়া হৈছে সাংবিধানিক নীতি আৰু আদৰ্শ অনাগত ভৱিষ্যতলৈ থাকিব আৰু সেই মৰ্মে ২০৩৬ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সংকল্প দিৱসৰ অৱসৰত ভাৰতৰ অখণ্ডতা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত নাগৰিক সচেতনতাৰ স্বাৰ্থত সমাজ সচেতনতাৰ স্বাৰ্থত এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰূপে উপনীত কৰাৰ স্বাৰ্থত 11টা সংকল্প বান্ধি দিছে আৰু বিশ্বাস ৰাখোঁ যদিহে আমি 11টা সংকল্প আখৰে আখৰে পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি ভাৰত এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ন্যায় ব্যৱস্থা শক্তিশীল হ'ব যাতে অপশক্তি দমন আমি সময়ে সময়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰোঁ আমি সময়ে সময়ে প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰোঁ ই গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক নিশ্চয়কৈ শুভলক্ষণ কিন্তু আজি মই এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ আমি নাগৰিক হিচাপে কিমান ছাত্ৰ হিচাপে কিছু মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিম আৰু যদি উদাহৰণ আমি সৰু উদাহৰণ এটাই লওঁ ন' পাৰ্কিং য'ত লিখা থাকে তাতেই গৈ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰা হয় ফ্লাইঅভাৰ উদ্ঘাটন কৰা এক ৰাতি নৌযাওঁতে সেই ফ্লাইঅভাৰ উৎখাৰ কুপিকেৰে বিনষ্ট কৰি পেলোৱা এয়া নাগৰিকৰ কৰ্তব্য আমাৰ আৰু ডাঙৰ অপৰাধৰ কথাটো ক'ব নাযাওঁ এয়া জানিও যে ধৰ্ষণৰ নিচিনা নিকৃষ্ট অপৰাধ নাই তথাপিও দেশত প্ৰতিদিনে নাৰী নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হৈ আছে ইয়াৰ বাবে কঠোৰ আইন বলবৎ কৰা হৈছে কিন্তু কিছু মানুহৰ মানসিকতা কেতিয়া সলনি এয়া নাগৰিক হিচাপে সচেতন হোৱাৰ সময় আৰু যিহেতুকে গণতন্ত্ৰৰ ৰাইজেই ৰজা ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈছিলে যে গণতন্ত্ৰৰ ফাজিললৈ অস্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰতাকে আনিম বুলি ভূষণ জৰ্জৰ সহস্ৰ মানুহৰ আৰ্তনাদ আৰু নুশুনো বুলি এই 11টা সংকল্প নাম দিব বিচাৰিম আমাৰ দেশ আমাৰ সংকল্প অৰ্থাৎ হিন্দীত হৈছে আমাৰে দেশ আমাৰে সংকল্প চৰকাৰ আৰু নাগৰিক নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব সকলোৰে সম অধিকাৰ হ'ব পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি দূৰ হ'ব দুৰ্নীতি নাইকিয়া হ'ব এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় আনিব পাৰিম যেনেকৈ ৰাকেশ শৰ্মা মহাত্মা যাওঁতে কৈছিলে सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जय अहम जय हिंद Jyotisman Das. मैं अंतरतम का त्याग हूँ मैं परिवर्तन का राध हूँ मैं परिभाषा साहस की मैं साहस हूँ जनमानस का युवा हूँ मैं नमस्कार My name is Jyotisman Das, representing the Nodal district of Kamrup Rural, and I shall be sharing my views on the topic 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. On 26 January 1915, our holy constitution came into force, and this year we proudly celebrate its 75 years of journey. In today's topic, I see three aspects: rights, duties and progress.
Talking about rights, ladies and gentlemen, we come from a nation of rich history, but we must not forget its dark side, as for centuries our society was bounded by the shackles of division based on caste, religion, social status, gender. We come from a society where a Dalit was treated as untouchable, where the Shudras were treated as a separate class, where the girls were forced to get married early and her life was bound within the four walls of the kitchen, where education was the opportunity only of the higher class. But despite of all this division, our constitution stood for us, providing us right to equality, right to freedom of religion, right against exploitation, educational rights, etc., 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 that today a lady from a tribal community is the respected president of our nation. That great my constitution is, ladies and gentlemen. And when I said that what it just asks from us in return is where I come to my second aspect, that is our duties. As youth, how we give back to our nation, to our constitution, by not going abroad and settling there after graduation, but serving our own motherland, by treating every girl as our sister and every woman as our mother, by feeling shy to buy a cigarette and not feeling shy to buy a sanitary pad, by buying a 30 rupees ticket rather than buying a 300cc sports bike, by being proud of our culture, by respecting our constitution, we give back to our nation. And while I speak about the progress, I must remind that in the past 75 years, our constitution has undergone over 100 amendments reflecting the nation changing political, economic, and social realities, and how our constitution coped up with this. This journey of 75 years will continue for hundreds and hundreds of years, and the youth will be the prime force. Today, where we are standing, a different generation will stand, but they too shall speak about the greatness of our nation, of our constitution. As Shri Atal Bihari Vajpayee ji once said, that सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, पार्टियां आएंगी, जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. And so do I say, may our constitution rise and shine, and we the youth will carry the torch forward. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Bharatiya Sangvidhan. Jyotishman, there is one question from the judges. You have mentioned here in the sheet here, it's mentioned Borpeta, but you have mentioned that you're from Kamrup. It's mentioned as Borpeta. Okay, no, sure. Okay, sure. Kaushik Swargiyari. Namaskar. A very warm good morning to everyone present here. And today I stand here to share my views on the topic 75 years of the Indian Constitution, a journey to rights, equality and progress. Today we stand in a reflection and a celebration as we mark 75 years of the Indian Constitution, a document that gave birth to the world's largest democracy. It was not just a legal framework, it was a promise to equality, justice, and liberty. Our Constitution gives us fundamental rights that empowers us to express, believe, and live with dignity. Yet, its brilliance lies not only in ensuring these rights, but reminding us our fundamental duties that calls upon us to save our environment, to uphold the spirit of our brotherhood within us, and to nurture the diversity, unity in our diversity. In these 75 years, our Constitution has grown along with us, evolving through the amendments, landmark judgments, and progressive reforms. A unity and scattered cases like Kesavananda Bharati had safeguarded its soul, affirming the principle that no power can dismantle its basic structure. The right to act, like right to education and right to information, has further nurtured the fabric of our democracy. Responsible citizens, greatest contribute that we can give to our Constitution is to live with its ideals. In the end, I would like to conclude my speech by saying that in this 75th years of anniversary, let us remember that our Constitution is not just a book of laws, but it's a heartbeat of millions and billions of dreams. And let us take forward these values and reforms forward, and let's move forward together. Thank you so much. Jai Bharat.
Piyush Kumar Sharma. Yes, yes, you can start speaking immediately. No, the microphone. Yeah, that's working. संविधान की रोशनी में हर सपना साकार है, हर जाति हर धर्म का यहाँ समान अधिकार है, न्याय और स्वतंत्रता की यह पहचान है, संविधान के साए में महकता हिंदुस्तान है. Ladies and gentlemen, we celebrate 75 years of Indian Constitution. I congratulate this to all of you. Today, as a youth, we are sitting in the Assam State Legislative Assembly, and you know the reason behind it. The fundamental right, the right to speech has empowered us today to sit here and share our vision with the entire nation. The struggles in forming this constitution is not unknown to us. Still we witness reforms. Because our constitution is a flexible kind of constitution, we can bring reforms for the betterment of the country. What I consider the biggest reform was made in 86th Amendment of 2002, making right to education as a fundamental right. We know, my dear youth leaders, how important education is for the development of a nation. The second most important reform, what I consider, is the right to information 2005. This has made a transparency in the governance. One of the most important, what I feel, and I think each one sitting here would agree, the Women Reservation Act, making 1/3 seats reserved in Lok Sabha as well as the Vidhan Sabha for women. If this is not women empowerment, then my question to the youth sitting here is, what is women empowerment? Ladies and gentlemen, but this is merely a start. Who are the torch bearers? We. Let's ignite the feeling of nationalism and patriotism in our blood, mind and heart, and stand beside our government to support it, build an India which is more consistent, which is more developed. As once our Honorable Prime Minister addressed, Bharat ka yuva, Bharat ki yuva शक्ति का समझ कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा. And to conclude, I would personify our constitution. मैं इस पावन धरती का बड़ा आसमान हूँ, तू मुझे पढ़ के तो दे, मैं भारत का संविधान हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत. Priyanka Chakravarti. कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए. With this, to all the young leaders present here and the judges, my name is Priyanka Chakravarti, and today I'm honored to speak on the topic 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress that has shaped our nation. But before I begin, let me start with the national motto of our nation, Satyameva Jayate, which means the truth alone thrives. Well, this quote beautifully resonates with our constitution. 75 years ago, when our constitution was born, it gave us fundamental rights. The rights which protected us from any discrimination or any exploitation. Now, just imagine you're in a class of 40 students and the teacher only responds to one. How you will feel? Bad, isn't it? To prevent such actions in our society or in a nation like India, a great nation like India, we have such rights. Well, we have 6 fundamental rights. For example, right to equality, right to freedom of religion. Well, along with these rights, we also have certain fundamental duties. Well, these duties ensures us that we as the citizens are having a great responsibility for this great nation to make sure that we are paving the way for a Viksit Bharat. And speaking of the Viksit Bharat, for the progress part, well, be it in science and technology, be it in art and culture, be it anywhere, India is ahead of most of the nation. It's not far away that we will be one to own the number one place everywhere. Ladies and gentlemen, our nation, as we are paving our way for Viksit Bharat, the dreams of our forefathers, the aspirations of our forefathers
which they have dreamt of is coming to a reality. With this, I would like to end with simple saying that we as a young leader, we as a young individual, the responsibility of Viksit Bharat to develop India by the year 2047 is in our hands. Let's make sure, let's come together that we make this a reality. Thank you and have a marvelous day ahead. Jai Hind. Ronaldo S. Murthong. Hello. As we embark on this thought-provoking journey this morning, let me invite each and every one of you to journey with me into reimagining India. Imagining India not just a country of privilege, but where privilege possibilities turn into a reality. We as youth are not just inheritors of the Constitution. We are its life, we are its voice, and we are what would make the Constitution stronger. Yes, my dear friends, India has gone through most of the years. 75 glorious years have gone by since we adopted the Constitution. But we have also developed, be it in science, arts, be it in technology, in space. We have explored the space, we have developed technologies, but let us not forget progress for its completion. We have a long way to go through. Let us take, for example, the equality which is promised in our Constitution. Caste discrimination still exists in our society. But are we not the one to make a change out of it? Let us look around you. Even the right to education enshrined in our constitutions, yet we find millions of children are still left uneducated. Let us not forget the poor who are suffering in the villages with poor infrastructure in healthcare, be it in healthcare, in building roads. High taxes burdens the common man, but my dear friends, privileges or possibilities hardly reach those who are really in need of it. I would like to conclude my speech this morning that these what I just presented are not just challenges. They are a cry for action. These are voices of many billion youngsters and aspirations, and it is up to us whether we want to sit back as spectators or be the voice of change. Let the history look back on us and let it say that we are not just the generation that inherit a constitution. Let it say that we are the generation which makes the constitution, which lived the constitution, and which makes it stronger. Thank you. Dhrubajyoti Das. Dr. APJ Abdul Kalam said that if the 8 people of India works with spirit, I can do it, we can do it, and India can do it, then nothing can stop India from becoming a developed country. নমস্কাৰ আজি ভাৰতীয় যুৱ সংসদৰ নিৰ্ধাৰিত বিষয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫ বছৰ অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ এক যাত্ৰাৰ ওপৰত মই নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিশ্বৰ এখন বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু এই বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰে ৩৯৫টা অনুচ্ছেদ ২২টা ভাগ আৰু ১২টা অনুসূচীৰে বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত সমিতিয়ে ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত প্ৰস্তুত কৰা এই সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত ইয়াক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় এই যোৱা দশককেইটাত ভাৰতীয় সংবিধানে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈও ভাৰতৰ বিকাশত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাই গৈ আহিছে ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰা অধিকাৰ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল ভেটি ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতৰ জনগণৰ জীৱন প্ৰণালী সুস্থিৰ হোৱাকৈ মুঠ 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে
আৰু এই মৌলিক অধিকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা মৰ্যাদা আৰু সমতা ৰক্ষাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় জনগণক মৌলিক কৰ্তব্য মুঠ 10 প্ৰকাৰৰ মৌলিক কৰ্তব্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে 1976 চনৰ সংযোজিত এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহে ভাৰতীয় জনগণক তেওঁলোকৰ নিজৰ ভূমিকা জাতি গঠনত সোঁৱৰাই দিয়ে 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া বিভিন্ন মহলে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষই নিজক পুনৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় কিন্তু আজি ভাৰতবৰ্ষই নিজকে বিশ্বৰ পঞ্চম বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম 3 স্থানত নিজক উপনীত কৰাবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষই দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈ আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য নিৰাপত্তা কৃষি খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰযুক্তি খণ্ডলৈ প্ৰত্যেকটা খণ্ডতে ভাৰতে নিজক আৰু অধিক উন্নত কৰিবলৈ ওতপ্ৰোতভাৱে কাম কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু সংবিধান এখন নমনীয়া সংবিধান গতিকে আমি বিগত কালছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ সংশোধন দেখা পাওঁ তাৰে ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কেইটা ক'ব লাগিব 2019 বৰ্ষৰ 370 নং অনুচ্ছেদৰ বাতিলকৰণ 2009 চনৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2017 বৰ্ষৰ গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ আইন ইত্যাদি সদশেষত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ফলত বিভিন্ন বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আমাৰ লেহেমীয়া হয় আৰু আমি যোৱা দশকত 1975 চনৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দৰে কলা এতিয়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমান 75 বছৰীয়া বৰ্ষপতিত আমি ধনাত্মক দৃষ্টিৰে আগবাঢ়ি গৈ ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰা কৰ্তব্য আৰু অধিকাৰক পালন কৰি ভাৰতক 2047 চনৰ ভিতৰত এখন বিকশিত ভাৰত হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ জয় আই অসম Jehrul Alam. আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ এইটো দায়িত্ব কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰা যিদৰে গছজোপাক ধৰি ৰাখিবলৈ শক্তিশালী কিতাপ মই প্ৰয়োজন ঠিক তেনেদৰে দেশখনৰ প্ৰগতি পথত আগবাঢ়িবলৈ শক্তিশালী সংবিধানৰ প্ৰয়োজন আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু আটাইতকৈ দীঘল সংবিধানখন আছে কিন্তু এই সংবিধানখন ইমান সহজে শক্তিশালী হৈ উঠা নাই ইয়াৰ আঁৰত আছে বহুতো জ্ঞানী ব্যক্তিৰ দীৰ্ঘদিনৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু দেশপ্ৰেম প্ৰায় 300 মেম্বাৰৰ কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিয়ে প্ৰায় 2 বছৰ 11 মাহ সময় আমাক এই সুন্দৰ সংবিধানখন আগবঢ়াইছে আৰু সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সময়ত ইয়াৰ আৰ্টিকলৰ সংখ্যা আছিল 395 আৰু বৰ্তমানৰ আৰ্টিকলৰ সংখ্যা হ'ল 448 এয়া সংবিধানৰ প্ৰগতিৰ যাত্ৰা নাছিল আমাৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সময়ত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছিল 7টা আৰু বৰ্তমানৰ মৌলিক অধিকাৰ হৈছে 6টা এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানখন শক্তিশালী হৈ উঠিছে সেই মৌলিক অধিকাৰবোৰক কিয় আঁতৰাব লগা হ'ল আমাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি নামৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ আঁতৰাব লগা হৈছে কাৰণ 1976 চনত ভূমিহীনসকলৰ বাবে জাৰি কৰা লেণ্ড চিল্ডিং এক্টত এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই অসুবিধাৰ কাৰণে ভূমিহীনবিলাকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছে আৰু এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অৱশেষত চৰকাৰে 1978 চনত 44তম সংশোধনী অনুসৰি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰাই আৰ্টিকল 300A জাৰি কৰা হৈছিল আৰু এয়াই মৌলিক অধিকাৰৰ এক পৰিৱৰ্তন নাছিল আমাৰ সংবিধানৰ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সময়তে ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ মৌলিক অধিকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল কাৰণ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আৰ্থিক অৱস্থা ইমান এটা সবল নাছিল যে সকলোকে সমানে বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা যাব সেইবাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাই অৱশেষত 2002 চনত 86তম সংশোধনী অনুসৰি ৰাইট টু এডুকেশ্যনত মৌলিক অধিকাৰক সংমিশ্ৰ কৰে আৰু এইখিনিতে মই ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা সুন্দৰ ইতিহাস ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিনৰে পৰা সকলো নাগৰিকে সমানে ভোটদান কৰা অধিকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে কিন্তু ভাৰতত কৰি ডেমক্ৰেচিক ধাৰণা আহি যোৱাৰ দৰে যেনে ইংলেণ্ডে নিজৰ মহিলা জনসাধাৰণক সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বহুত পিছত ভোটদান কৰা অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া হয়তো আমাৰ মাজত প্ৰশ্ন আহিছে যে ইমান শক্তিশালী ইমান সুন্দৰ সংবিধান থকাৰ পিছতো আজি হয়তো নহয় আৰু যিদৰে গাড়ী এখন আগুৱাই যাবলৈ হ'লে প্ৰতিটো চৰকাৰে সমানে কাম কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে প্ৰগতি পথত আগুৱাই নিবলৈ হ'লে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে সমানে কাম কৰি যাব লাগিব আমি নিজৰ মৌলিক অধিকাৰৰ লগতে আমি নিজৰ মৌলিক কৰ্তব্যবিলাকো জানিব লাগিব আৰু সততাৰে পালন কৰিব লাগিব সেইবাবে সংবিধানৰ জড়িত সময়ে সময়ে কিছুমান অনুষ্ঠান আমি আয়োজিত কৰিব লাগে যাৰ এটা সুন্দৰ উদাহৰণ আমাৰ এই আজিৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি সেইবাবে মই মাই ভাৰত আৰু আমাৰ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ মতামত কৰাৰ বাবে আৰু নিজৰ মতামত আগবঢ়োৱাৰ বাবে এটা সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম আগবঢ়াইছে আৰু এইখিনি কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ
মাননীয় অধ্যক্ষ সংবিধানৰ ৭৫টা বছৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ধুমধামেৰে পালন কৰি আহিছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে প্ৰায় ৭০-৮০% জনতাই এতিয়াও মৌলিক কৰ্তব্য মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে জ্ঞাত হয় ১৯৪৯ চনৰ পৰা ২০২৫ বৰ্ষলৈ ভাৰতৰ সংবিধান বহু দূৰ আগবাঢ়িব কিন্তু এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সংবিধানে আমাক বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল অধিকাৰৰ তালিকা প্ৰদান কৰিছে ১৯৭৬ চনলৈকে কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানত কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ নাছিলে ইয়াৰ কাৰণ মই এই বুলি ভাবোঁ যে আমি প্ৰায়ে সুধো মোৰ অধিকাৰ কি মোৰ অধিকাৰ ক'ত মোৰ অধিকাৰ কেনেকুৱা কিন্তু আমি সুধিবলৈ পাহৰি যাওঁ মোৰ কৰ্তব্য কি এই ভাৰসাম্যতাই হয়তো সৃষ্টি কৰে দুৰ্নীতি অন্যায় আৰু অচলাৱস্থা আৰু ইয়াৰ কাৰণ মই ভাবোঁ কোনো আইনৰ অভাৱ নহয় এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ মাজত কৰ্তব্যবোধৰ অভাৱ বুলিহে মই ভাবোঁ ৰাইটছ ক্ৰিয়েট এক্সপেক্টেশ্যনছ ডিউটিজ ক্ৰিয়েট একশ্যন আমি সকলোৱে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 19ৰ কথা জানো য'ত ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ কথা উল্লেখ আছে কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ আৰ্টিকল নাম্বাৰ 51A য'ত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কথা উল্লেখ আছে ৰাইটছ উইদাউট ডিউটিজ জাষ্ট লাইক এ পেইন উইদাউট ইংক বিউটিফুল বাট ইউজলেছ এক উদাহৰণস্বৰূপে জাপানত যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় তাৰ জনতাই ইজনে আনজনক সহায় কৰে আনকি তেওঁলোকে ইজনে আনজনক খাদ্যবস্তু বিতৰণ কৰে আনকি ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে চাফা কৰে যদিও তেওঁলোকৰ সংবিধানত কৰ্তব্যৰ কথা বেছিকৈ উল্লেখ নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আমি এনেকুৱা পৰিস্থিতিত প্ৰায় শুনিবলৈ পাওঁ এই চৰকাৰ কা কাম হে চৰকাৰ কাম ভি নেহি কৰতা হে আমাৰ সংবিধানত থকা কৰ্তব্যৰ কথা মানুহৰ হৃদয়ত লিখিবলৈ আমাৰ দৰে যুৱশক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতৰ মহাকাশত এতিয়া ছেটেলাইট আছে কিন্তু ভাৰতৰ ৰাস্তাত এতিয়া জাবৰ আছে আমাৰ হাতত এআই টেকনলজি আছে কিন্তু আজিৰ দিনতো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈ আছে এয়া প্ৰগতি জানো আমি বিচাৰোঁ আমি প্ৰগতি বিচাৰোঁ যি প্ৰগতিৰ কৰ্তব্যবোধ থাকে যি অধিকাৰৰ কৰ্তব্যবোধ থাকে তেতিয়াহে সংবিধানৰ মূল অৰ্থ প্ৰকাশ পাব ভাৰতৰ সংবিধানৰ বাণী সকলোৰে মনত উদিত থাকক ভাৰতৰ সংবিধানৰ বাণীয়ে নতুন ভাৰত গঢ়ক বিকশিত ভাৰত গঢ়ক জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম জয় জৱান জয় কিষাণ সুৰুজ বৈশ্য सभी को नमस्कार संविधान हमारी शान है हम सबकी पहचान है जिसने संविधान को जाना उन्होंने ही अपने अधिकारों को पहचाना भारतीय संविधान पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि ये हमें समानता स्वतंत्रता और वाक स्वाधीनता के अधिकार प्रदान करते हैं और उसी वाक स्वाधीनता के अधिकारों को आजमाते हुए मैं सूरज बश्य कामरूप जिले के एक छोटा सा गाँव सालकुशी का बेटा आप सभी को नमन करते हुए आज के विषय भारतीय संविधान के 75वां वर्षगांठ के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे लिखने में लगभग 3 साल लगे थे और इसे लिखे थे रामकृष्ण नारायण राय जादा ने जहाँ 1.46 लाख अक्षर थे और जिसे फ्रेम करने के लिए 7,40,000 रुपये का खर्च हुआ था हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में लिखी गई थी लेकिन क्या हम जानते हैं इसे लिखते समय वहाँ कुल 15 महिलाएं भी शामिल थे भारतीय संविधान हमारे राष्ट्र के लिए दलील पत्र जैसे है जब भारतीय संविधान के 50 साल पूरे हुए तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते एकता एवं उनके महत्वपूर्ण बल देते हुए संविधान की भावनाओं को जीने की प्रयास किया भारतीय संविधान देश की आयु रेखा है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं बंधुत्व के बारे में उपलब्ध है जहाँ कहा गया है कि हमारे देश कभी भी धर्म या जात पात देख के प्रबंध नहीं किया जाएगा भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति एवं उनके सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इत्यादि संविधान के संशोधन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 75 वर्ष की यात्रा में जो पहले के ज़रूरत थे वह बहुत बदल चुका है भारतीय संविधान में कुल अब तक 106 संशोधन हुआ है और उनमें से कुछ गुरुत्वपूर्ण संशोधन है पहला संशोधन भूमि सुधार के कानूनों की क्षेत्र में
42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और 73वां संशोधन पंचायत राज को मजबूत करने के लिए। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ प्रस्तावना हम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे संविधान के मेरुदंड है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान को लिखते समय वहाँ कुछ परेशानी भी हुआ था, जैसे कि संविधान को किस भाषा में लिखी जाए एवं किस भाषा में चर्चा की जाए, क्योंकि वहाँ तरह तरह के भाषाओं के लोग मौजूद थे। अंत में विचार करने के बाद भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और इसे हिंदी में अनुवाद किया गया। अंत में मैं एक स्लोगान से अपना भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ, हमारे संविधान हमारे स्वाभिमान। जय हिंद, जय भारत। Akshay Hazarika. A nation is not defined by its wealth or its power, but defined by the justice it delivers to its people. Good morning, respected judges, esteemed members, and all my young leaders present here. My name is Akshay Hazarika, representing the cultural capital of Assam, Jorhat, and I'm here to deliver my speech on the topic 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. 75 years ago, at the stroke of the midnight, India woke up to freedom, and that freedom brought a challenge. The challenge is to build a nation not just in independence, but in justice, equality, and unity. And that challenge was met with one of the most powerful weapons, that is our Constitution, a living document that doesn't just govern a nation, but shapes a civilization. And here we are today, we're the largest democracy in the world, where a single vote has the power to change the destiny of 146 crore Indian dreams. We are a nation where farmer's son can become a scientist, where a vendor's son can become a chief executive officer, a normal citizen can become the highest, can attain the highest position in an office. This is the power of our democracy, magic of our Constitution. But ladies and gentlemen, the question arises, are we just the beneficiaries of this Constitution, or are we its true protectors? We demand justice, but do we stand for the right? We demand right, but do we obey our duties? We demand development, but do we contribute to the development of the nation? The answer of these questions will determine the next 75 years of our journey. A constitution promises us freedom of speech, but how often we use that freedom of speech to spread hatred among us rather than to unite? Our constitution provides us the right to vote, but how often we sell our votes just for temporary monetary gains? Ladies and gentlemen, rights and duties are two sides of the same coin. The nation cannot thrive on rights alone. It's a citizen duty that makes the whole nation into a beautiful civilization. As we celebrate the 75 years of Indian Constitution, let it not just be a ceremony or an occasion, let it be a day where we thank our freedom fighters for shedding bloods for our democracy. Thank you very much. Jai Hind and Jai Bharat. Anamika Borua. নমস্কাৰ কোনো সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জন চাইমনে কৰা মন্তব্যৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰি 2024 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে 72 বছৰ অতিক্ৰম কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষক এক সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰে। নমস্কাৰ সন্মানীয় সদন, মই অনামিকা বৰুৱাই আজিৰ সদনত 75 বছৰত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে কিদৰে নাগৰিকৰ অধিকাৰ, কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে সেই বিষয়ে মোৰ মতামত আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক টম হিডেনবাৰ্গৰ বাগে 1799 চনৰ পৰা প্ৰণয়ন কৰা প্ৰায় সকলোবোৰ স্বাধীন দেশৰ সংবিধান অধ্যয়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ এই মতামতত উপনীত হ'ব পাৰিছিল যে কোনো এখন সংবিধানৰ গড় আয়ু কেৱল মাত্ৰ 17 বছৰ। কিন্তু এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যময় দেশে
75 বছৰ জুৰি এখন সংবিধান বাহাল ৰখাটো নিজৰ মাজতে এক গৌৰৱৰ কথা। এনেদৰে দীৰ্ঘ সময়ৰূপে সংবিধানখন বাহাল ৰখাৰ মূলতে আছে সংবিধানৰ সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খাই সাল সলনি হোৱাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগতে সংবিধানৰ মৌলিক পৰিকাঠামো। এই মৌলিক পৰিকাঠামোৰ বিষয়ে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সংবিধান প্ৰণয়নৰ প্ৰথম কেইবছৰমানলৈকে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত সংসদে সংবিধানখনৰ সম্পূৰ্ণ অংগ সাল সলনি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছিল। কিন্তু এই ব্যৱস্থাই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত ভুল প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব বুলি ভাবিয়ে বিভিন্ন আলোচনাৰ অন্তত 1973 চনত কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মত প্ৰদান কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত এক মৌলিক পৰিকাঠামো থাকিব লাগে যিটো কেতিয়াও সংশোধন কৰা অনুচিত। এই মৌলিক পৰিকাঠামোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকক এক শক্তিশালী অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰকো এক পৰিপক্ক গণতন্ত্ৰলৈ পৰিণত কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনীৰ দ্বাৰা অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যেনেকৈ 2002 চনত শিক্ষা অধিকাৰক ভাৰতবৰ্ষৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। 2005 চনত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আৰু 2017 চনত গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ভাৰতৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰক শক্তিশালী কৰিছে। 1976 চনত 42তম সংশোধনীৰ সময়ত চৰণ সিং কমিটিৰ পৰামৰ্শ মতে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত মৌলিক কৰ্তব্য প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ই ভাৰতৰ নাগৰিকক অধিক সজাগ আৰু সচেতন কৰি তুলিছিল। ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে কৈছিল যে কোনো এখন সংবিধান কিদৰে প্ৰণয়ন কৰা হয় তাৰ ওপৰত নহয়, কিন্তু সংবিধানখন কিদৰে পৰিচালনা কৰা হয় তাৰ ওপৰতহে সংবিধানৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিশাল জনশক্তিয়ে যদি সংবিধানখন এক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰে তেন্তে ভাৰতবৰ্ষত 75 বছৰ কিয় 100 বছৰ আৰু তাতোতকৈও অধিক কাল সংবিধানখন শক্তিশালীৰূপে বাহল কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষই এক পৰিপক্ক গণতন্ত্ৰলৈ পৰিণত হোৱাৰ লগতে বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্য দিশটো অগ্ৰসৰ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আশ্লেষা বৰঠাকুৰ। আমেৰিকাৰ কবি এমিলি ডিকিনছনে কৈছিল, আশাই হৈছে নিজৰ দীঘল দীঘল পাখিৰে পাখি মেলি ঘূৰি ফুৰি সুৰৰ চৌকাৰ বোৱাই অনা এটি চৰাই যাৰ গীত কেতিয়াও স্তব্ধ নহয়, ই কেতিয়াও ৰৈ নাযায়। সেইদৰে নিজৰ দেশক লৈ থকা সপোন, দেশক লৈ থকা সমৃদ্ধিৰ দৃষ্টিভংগী, দেশক লৈ থকা সামাজিকভাৱে সুসমেতি পৰিৱেশে আমাৰ আশা আৰু প্ৰত্যাশাত এতিয়া এক সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত ভাৰতৰ ছবি অংকন কৰিছে। আচলতে আজি মহাসমুদ্ৰত পাতৰা নৌকা এখনৰ ঢৌ গতিশীল লহৰৰ যি অৱস্থা হয় ঠিক সেই একে অৱস্থাৰে মই সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা বৈদিক যুগলৈ গুপ্তসকলৰ পৰা একেবাৰে স্বাধীনতা লাভলৈকে তিনিটা মূল ইংৰাজী, হিন্দী আৰু সজ্জিত প্ৰতিলিপিৰে হিলিয়াম ভৰ্তি কেছবোৰত সংৰক্ষিত হৈ থকা ৭৭ বছৰীয়া ভাৰতৰ সংবিধানৰ কথা ক'বলৈ। হয়, নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। মই আশ্লেষা বৰঠাকুৰ চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। প্ৰথমতে আহিছে এটি সৰু কাহিনীলৈ। ভাড়া দিও গাড়ী চলাব লগা হোৱা এজন দুৰ্ভগীয়া ল'ৰা। গাড়ী চালকে গম পালে যে ল'ৰাজন নিজ সম্প্ৰদায়। লগে লগে গাড়ীখনৰ পৰা ল'ৰাজন আৰু পৰিয়ালটিক বাহিৰ কৰি তেওঁলোকৰ গাড়ী চলাবলৈ দি নিজে পিছে পিছে গৈ থাকিল। কিন্তু সেই ল'ৰাজন সেই যুৱকজনৰ কোনো নাছিল। তেখেত আছিল অৰ্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কাৰক, আইনবিদ, প্ৰাক্তন আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী, সংবিধান খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ তথা সংবিধানৰ পিতৃ ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ। ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে আগবঢ়াই দিয়া সংবিধানখন ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আইন। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা আৰু 1950 চনৰ 26 চনত প্ৰণয়ন কৰা সংবিধানে ভাৰতক সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এতিয়া কিছু সংবিধানৰ অধিকাৰ, কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰালৈ। ভাৰতৰ অধিকাৰ যাত্ৰাৰ মূল মাইলৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে মৌলিক অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, SC/ST এক্ট আৰু NCPC অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ আদি উল্লেখযোগ্য। এই ৭৫টা বছৰত 7টা দশক ধৰি থকা শক্তিশালী পৰিকাঠামোৰে দেশখনে নিজকে সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে। গতিকে সংবিধানৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, সংবিধানৰ প্ৰতি থকা জ্ঞান তথা সংবিধানৰ প্ৰতি থকা জিজ্ঞাসা কেৱল বিদ্যালয়ৰ সমাজ অধ্যয়নৰ কিতাপত থকা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা পাঠ কৰিলে সীমাবদ্ধ নহয়। ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে কোৱাৰ দৰে কনষ্টিটিউশ্যন ইজ নট জাষ্ট এ মেৰ লয়েল ডকুমেণ্ট, ইট ইজ এ ভেহিকল অফ লাইফ এণ্ড ইটছ স্পিৰিট ইজ অলৱেজ দ্য স্পিৰিট অফ এজ। সত্যমেৱ জয়তে। ধন্যবাদ। দীক্ষা কাশ্যপ।
Diksha Kashyap. We'll go to the next. Farha Suhana Rahman. Farha Suhana Rahman. নমস্কাৰ আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ভাৰতক সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ গভীৰ সংকল্প লৈছোঁ এয়া কেৱল আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা লিখা কেইটামান শব্দ নহয় ই আমাৰ ভাৰতীয় জাতিৰ স্পন্দন স্বৰূপ যিয়ে বিগত ৭৫ বছৰে আমাক গণতন্ত্ৰ ন্যায় আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন ৰচিত হৈছিলে ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত যিখন সংবিধান কাৰ্যকৰী হৈছিলে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা সংবিধানে ৭৫ বছৰ হোৱা যাত্ৰাৰ আঁত ধৰি সংবিধানৰ অধিকাৰ যাত্ৰাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ সংবিধানে আমাক 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ দিছে আৰু সেই অধিকাৰসমূহ আমাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অন্যায় আৰু অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে এক ঘাত ঘটাইছে এই অধিকাৰসমূহে এটা প্ৰকল্প শক্তিশালী কৰি তুলিছে এই অধিকাৰসমূহে মানুহক দেখিবলৈ সপোন কৰিবলৈ কথা ক'বলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সংবিধানৰ যি অধিকাৰসমূহ সেইসমূহ সময়ে সময়ে সংশোধনীৰ জৰিয়তে শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে 377 নং ধাৰা যি অপৰাধমুক্ত কৰা হ'ল তাৰ জৰিয়তে LGBTQ সম্প্ৰদায়ে নিজৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা লাভ কৰিলে কিন্তু অধিকাৰৰ লগত আমাৰ দায়িত্ব আছে সংবিধানে মৌলিক অধিকাৰৰ দৰে মৌলিক কৰ্তব্যৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে যিসমূহ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা ইত্যাদি এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ লগতে কৰ দিয়া গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা সামাজিক কল্যাণত অৰিহণা যোগোৱাৰ দৰে দায়িত্বসমূহ যদি পালন কৰোঁ আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু এখন দেশৰ এটা জাতিৰ শক্তি কেৱল জাতিটোৰ বা দেশখনৰ আইনত সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে তেওঁ জনসাধাৰণৰ চৰিত্ৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে গতিকে সংবিধানৰ ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ এটা ছবি পৰিস্ফুট কৰি আমাৰ আগত তুলি ধৰিছে যে আমি যদি আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ দেশে আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সপোন দেখিছে সেই সপোনৰ বাটত উপনীত হ'বলৈ নিশ্চয় সহায়ক হ'ব দৰিদ্ৰতা নিৰক্ষৰতাৰ সৈতে যুঁজ দি নতুনকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰা জাতি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ পঞ্চম বৃহত্তম অৰ্থনীতি তদুপৰি মহাকাশ গৱেষণাৰ এক উল্লেখনীয় স্থান লাভ কৰাত সংবিধানৰ ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰাই যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে সংবিধানৰ নীতিৰ আধাৰত গ্ৰহণ কৰা GST সংস্কাৰ বা অন্যান্য অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰসমূহে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষক অৰ্থনীতিৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে সংবিধানৰ ৭৩ আৰু ৭৪ সংশোধনীয়ে যি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক সুদৃঢ় কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে সি ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি আমাৰ গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তদুপৰি সংবিধানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অস্পৃশ্যতা নিবাৰণ মহিলাৰ সবলীকৰণ অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ যি সংৰক্ষণ সেইসমূহে আমাৰ দেশক সামাজিক প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে সংবিধানৰ ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলা গতিকে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ ৭৫ বছৰে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতে সফলতা লাভ কৰিছে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান হৈছে দৰিদ্ৰতা কিন্তু আমি সকলোৱে যদি সংবিধানৰ মূল্যবোধক বুজি পাওঁ আৰু নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষক উজ্বলাই তুলিবলৈ সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰি সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ জয় হিন্দ The microphone, sorry, our bell has gone a little defunct, so you will hear a loud, maybe a banging on the table, and at 30 seconds past 2, and again at the end of 3 minutes. So we will just give a call. In the meanwhile, I'll just we are calling the volunteers so that we can get another bell. But as we will continue without a stop, so I will call on the next Habiba Ahmed. Today, 26th March 2025, just 5 months before, on 26th November 2024, we recently celebrated the Samvidhan Divas. Samvidhan Divas was celebrated not just for commemorate a historical document, but for celebrating a living and breathing formal agreement that should contribute our constitutional enrichment. Today, myself, Habiba Ahmed, come from Assam Agriculture University, come to deliver a speech on the topic, the 11th Sankalp of Samvidhan Divas, a place to strengthen Indian constitutional values.
India, let's imagine a society like India that have the situation of when everyone have their freedom to speak and they have the power of justice, equality and liberty. It's not a distant dream, but it's a goal of our constitution to make this a reality. According to Dr. Bhimrao Ambedkar, who said, constitutional morality is not a natural sentiment, it has to be cultivated. And the 11 sankalps that I am going to say that are, all the citizens and the governments should follow their rules. There should be zero tolerance for the corruption. Every Indian should be proud of their rule, regulations and the tradition of India. Every Indian should be free from slavery mentality, freedom from nepotism in politics. There should be respect for the constitution, the famous slogan, Hamara Samvidhan, Hamara Samman. Reservations that are given in terms of constitution shouldn't be removed. Women empowerment, development of the nation through the development of the state should be the major root formula for making India a developed nation, that is a Viksit Bharat. With the youth, let's work together to make India a developed nation by adopting these 11 sankalpas that are well researched from the resources of Niti Aayog, Election Commission of India and Ministry of Law and Justice. Let's promise to keep these 11 sankalps in our heart. Let's promise to work to make India the kind of place we want to live in. And at last, I want to conclude my speech with the famous slogan of Dr. Rajendra Prasad, that is, if you wish to preserve the constitution of India that we are all proud of, let's work. Let us shrink from our duty to make it a success. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Jugantor Madhav Soikia. নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য আমাৰ চেনেহী অসম বিশ্ববিখ্যাত চাহৰ বাবে আৰু একাপ চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এটি অপৰিহাৰ্য আহিলা এটি কেটলি আৰু এই কেটলিটোৰ ভূমিকাই যোৱা ৭৫ বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত পালন কৰি আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে যিদৰে একাপ চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কেটলিটোৱে চাহ চেনি গাখীৰ আদিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱাৰ পিছত চাহকাপত চাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এই উপাদানসমূহ এটাৰ পৰা আনটো পৃথক কৰিব নোৱাৰি ঠিক একেদৰে নানা জাতি উপজাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায়েৰে ভৰপূৰ এই ভাৰতবৰ্ষখনক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বান্ধি ৰখা বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্যৰ জৰিয়তাৰ পৰাই বাবে এটাৰ পৰা আনটো পৃথক কৰিব নোৱাৰি এখন ৰাষ্ট্ৰ যাৰ জন্মৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰাই নানা বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ শক্তিয়ে ইয়াক পৃথকে টুকুৰা টুকুৰ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছিল সেই ৰাষ্ট্ৰখন আজিও বৰ্তি আছে এখন ৪১৮ পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থৰ বাবে যি গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান মই আজি এই ভাৰতবৰ্ষৰ আজি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এখন অসমৰ অখ্যাত আৰু যুৱক হৈ আজি যিভাৱে কথা ক'ব পাৰিছো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মোক প্ৰদান কৰা ক্ষমতা আৰু বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বাবে মই আজি এই নিজৰ বলবস্ত্ৰখন পৰিধান কৰি নিজৰ সংস্কৃতিক গৰ্বিতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মোক প্ৰদান কৰা নিজৰ সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম পালনৰ অধিকাৰৰ বাবে আজি দেশৰ অষ্টম দৰিদ্ৰজনে দেশৰ সবাতকৈ ধনী বণিকজনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভয় নকৰে কেৱল সংবিধানে তেওঁক প্ৰদান কৰা শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি মোৰ অধিকাৰসমূহ মোৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মোক প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক অধিকাৰৰ বাবে এখন যি প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰতে এবাৰকৈ হ'লেও সংবিধানৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দৰে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতো ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ বন্দিগছ জ্বলাই ৰখা ফলিতানৰ নাম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ইমানখিনি অধিকাৰ উপভোগ কৰাৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে মোক দেশৰ তথা জাতিৰ মংগলৰ বাবে পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই কৰ্তব্যকেইটা যদি মই পালন কৰিব নোৱাৰো তেন্তে মই নিজকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক বুলি কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই যদি মই ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল জোৱানে নিজৰ আত্মহুতি দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকাখন সুন্দৰকে বিশ্বৰ সৈতে দেখুৱাই আছে যদি মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক যিসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হয় মই আজি এখন স্বাধীন দেশত হাৱাপানী পোৱাল কৰি জীয়াই থাকিব পাৰিছো সেইসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতি যদি মই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কৰ্তব্যসমূহৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকৰ যদি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰো তেন্তে মোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক বুলি কোৱাৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাই
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ নমনীয় প্ৰকৃতিৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে নিজৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশৰ স্বাৰ্থত সদায় আমাক সহযোগ কৰিছে। আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শেষত এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিম যে বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত এনে ইমান মহান সংবিধানৰ উদাহৰণ অতি বিৰল। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ। Pragyanjyoti Bhuiya. নমস্কাৰ। ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান পৰ্যন্ত ভাৰতবৰ্ষৰ এই ইতিহাস স্বৰ্ণীল ইতিহাস। দেশৰ ৭৫ বছৰীয়া সংবিধানৰ এই পৰিক্ৰমাত আমি ভাৰতীয়সকলে আচলতে শিকিছো কি? আমি শিকিছো সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ ধাৰণা। আমি শিকিছো ন্যায় সমতা স্বাধীনতা ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শ। আৰু এই আদৰ্শৰে সৃষ্টি হৈছে ভাৰতীয় সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ, যি মূল্যবোধৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ সেই ২৬ নৱেম্বৰ ২০২৪ বৰ্ষত পালন কৰা সংবিধান দিৱসৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 14 ডিচেম্বৰ ২০২৪ তাৰিখে সদনৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰে 11টিকৈ সংকল্পৰ। প্ৰথমটি সংকল্প হৈছে চৰকাৰ তথা জনসাধাৰণে নিজৰ অধিকাৰ পালন, নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা, যি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কৰ্তব্য পৰায়ণতাক প্ৰতিফলিত কৰিব। দ্বিতীয়টো সংকল্প হৈছে সকলোৰে সৈতে সকলোৰে বিকাশ, যিয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ সমাজবাদী আদৰ্শক সুদৃঢ় কৰিব। তৃতীয়টো সংকল্প হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্ণ সহনশীলতা, যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক ন্যায়ক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। চতুৰ্থটো সংকল্প হৈছে দেশৰ নীতি আইন আদৰ্শ পৰম্পৰাক গৌৰৱেৰে সৈতে স্বীকাৰ কৰা, যিয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক কৰ্তব্য সুদৃঢ় কৰিব। পঞ্চমটো সংকল্প হৈছে গোলামীৰ মানসিকতা ত্যাগ কৰা, যিয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্বাধীনতাৰ আদৰ্শক সুদৃঢ় কৰিব। ষষ্ঠটো সংকল্প হৈছে দেশৰ ৰাজনীতিক পৰিয়ালতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰ অৱসান ঘটোৱা, যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাজতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰ অৱসান ঘটাই সৃষ্টি কৰিব এখন নতুন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। সপ্তমটো সংকল্প হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ মূল আত্মাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থকা, যিয়ে ভাৰতীয় সংবিধান সৰ্বোপৰি তথা সুদৃঢ় কৰিব। অষ্টমটো সংকল্প হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰদত্ত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক স্বীকাৰ কৰা, সেই সংবিধানৰ উঠাই মূলৰ মানসিকতা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক পোষকতা নকৰা, যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ সমতাৰ অধিকাৰক স্পষ্ট কৰিব। নৱমটো সংকল্প হৈছে মহিলাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ আদৰ্শ হওক, যিয়ে লিংগ ভিত্তিক সমতাক প্ৰতিফলিত কৰিব। দশমটো সংকল্প হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ বিকাশৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ। 11তম সংকল্পটো হৈছে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত, অৰ্থাৎ দেশ সৰ্বোপৰি। শেষত সদনত উপস্থিত প্ৰত্যেকগৰাকী সন্মানীয় সদস্যকে অনুৰোধ জনাম সেইগৰাকী পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ভাষাৰে যে ভাৰত সন্তান উঠা ধৰা কামে কাজে উত্তৰি পথৰ যত উপায় চোৱা পূব দিশে পুৱাৰ কিৰণ, জাতিৰ উদ্ভৱ আপুনি হয়, জাতিৰ উদ্ভৱ আপুনি হয়। ধন্যবাদ। Sumi Sikha Bora. तुम्हारे हर मुश्किल का हल कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना। मैं भारत का संविधान हूँ। Greetings, ladies and gentlemen. Today I feel immensely proud and honored to stand before you to speak on the historic and significant occasion that is the 75 years of our Constitution. The journey that truly reflects our nation's commitment to justice, unity, equality, and progress. Over 75 years. Yes, ladies and gentlemen, over the 75 years, our Constitution has been the guardian of our rights. And these rights, giving the voice to the voiceless, hope to the marginalized, and most importantly, empower each and every citizen of our country. At the same time, our Constitution also reminds us about our duty. Our duty is to uphold the spirit of unity, to cherish the democratic values, to respect our heritage. But the question is, have we honored these duties as much as we claim our rights? Remember, only when, I repeat, only when
progress possible. Over 75 years, India has grown. India has grown economically, India has grown scientifically, India has grown culturally, socially. From a newly independent country to world's largest democracy to a rising global power today. From worshipping moon and Mars to going to the moon and Mars by making Chandrayaan and Mangalayan, we have come a long way, ladies and gentlemen. Yes, India has come a long way as civilization. And we celebrate this milestone. I would like to request you to take a moment to not just celebrate, but to reaffirm our commitment to justice, unity, equality, and to the responsibilities as a citizen. Let us inspire the next generation to not just remember the rights, but to embrace the duties with pride. To conclude, I would like to remember the sacrifices of our freedom fighters like B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, who shaped our democracy. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind, Jai Bharat. Torali Setia. নমস্কাৰ এইখনেই সেইখন ঠাই য'ৰ পৰা স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে এখন স্বৰ্ণৰ অসম গঢ়াৰ সপোন ৰচিছিল আৰু আজি এইখনেই সেইখন ঠাই য'ত যোৰহাটৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে সেই সংবিধান স্বীকৃত বাক স্বাধীনতাক সাৰোগত কৰি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত সেই ৭৫তম সংবিধান প্ৰণয়নৰ জয়যাত্ৰাৰ সম্পৰ্কে মোৰ দৃষ্টান্ত ৰখাৰ চেষ্টাহে কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মহানুভৱক উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মই আজি সেই সংবিধানৰ ৭৫তম জয়যাত্ৰাৰ ছবিখনৰ কথা মনত পেলাব বিচাৰিছোঁ, যি সময়ত চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক টম জিন্সবাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তিয়ে লিখিত সংবিধানসমূহৰ বয়স কেৱল মাত্ৰ ১৭ বছৰহে থাকে বুলি প্ৰমাণিত কৰিছিল। মই সেই সংবিধানৰ আধাৰত পাইছোঁ আৰ্টিকল 21A আৰু ৯৭.২% অধিক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ কৰা এজাক কণমানি মহিলা। ১৯৪৯ চনৰ এইখনেই সেইখন সংবিধান যি এতিয়া কেৱল মাত্ৰ আইনৰ পৃষ্ঠাবোৰৰ দলিল নহয়, ই হৈছে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ শক্তি, অগ্ৰগতিৰ অৱলম্বন আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। যিখন সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছিল প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা, ন্যায় বিচাৰ, ধৰ্ম আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা। আজি সেই সংবিধানৰ ৭৫তম জয়যাত্ৰাৰ ছবিখন দেখিছোঁ, যি সংবিধানক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৈষম্যবিহীন জাতিয়ে সেই সংবিধানক সাৰোগত কৰি আজি দেশৰ নতশিৰ কৰিব পাৰিছে। মই সেই সংবিধানক আধাৰিত কৰি কল্পনা সৰোজৰ দৰে এটা বৰ্ণ বৈষম্যবিহীন দলিত সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা উদ্যোগী দেখিছোঁ। মই দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দৰে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী নাগৰিকক দেখিছোঁ, যি পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই লাডাখৰ সেই দুৰ্গম অঞ্চলৰ বিজ্ঞানী সোনাম ৱাংচুকৰ ছবিখন দেখিছোঁ, যি আইচ টুপাৰ পৰিকল্পনাই খৰাং অঞ্চলত পানীৰ যোগান ধৰিছে। মই সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ দৰে প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ অৰুণাচলক মুৰুগাংখমক দেখিছোঁ, যি কম মূল্যৰ নেপকিন উদ্ভাৱন কৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। মই সেই ৫২ বছৰ আগৰ চিপকো আন্দোলনকে ধৰি বৰ্তমানৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানলৈকে পৰিৱেশ সুৰক্ষতাৰ ছবিখন প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ চকুত দেখিছোঁ, যি বৰ্তমান আমাৰ অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ কথা প্ৰতিনিয়ত সোঁৱৰাই। মই সেই নৱতেজ সিং জোহৰ বনাম ভাৰত চৰকাৰৰ ২০১৮ চনৰ সিদ্ধান্ত দেখিছোঁ, যি LGBTQ+ সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ লগতে সেই নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰি সাংবিধানিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে। এই জ্বলন্ত উদাহৰণসমূহ খন্তেক সময়ত দিয়াটো মোৰ বাবে হাতী মাৰি ভুৰুগাত ভৰোৱাৰ দৰে কথা। শেষত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ভাষাৰে সামৰো, এখন দেশৰ কল্যাণ নিৰ্ভৰ কৰে দেশখনৰ সংবিধানে কি কৰিছে বা কি নকৰিছে তাৰ ওপৰত নহয়, বৰঞ্চ দেশখন কেনেদৰে পৰিচালিত হৈছে তাৰ ওপৰতহে। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ সন্মানীয়। কবিতা বসুমতাৰী। याद रखें, एक बेहतर कल की नींव आज रखी जाती है, एक सुनहरे कल का सपना आज देखा जाता है। ऊंचाइयों का सफ़र कहाँ सरल होता है, देश का संविधान ही तो देश का नज़रिया होता है। Today I stand here as one of the proud citizens of this nation, a nation that has the longest written constitution, a nation that has a beautiful legacy to pass their future generation. The golden 75 years of Indian Constitution has proved to be the victory of justice over discrimination, acceptance over neglection, and
peace over conflict. On 26 November 1949, the Indian Constitution was adopted, which came into force in 26 January 1950, which we celebrate as a Republic Day that has marked a milestone in the history of our nation. Our constitution that follows the core dramatic principles for the people, by the people, with the people, marking the empowerment of our people and protecting the rights along with the duties of the citizens. Yes, we have the right to speak, we have the right to express our opinion, but we also got the duties to play to make this India a better world, to make our country develop and lead India to the path of the Viksit Bharat. The sankalp to make a developed country, the sankalp to educate every individual, the sankalp to promote mental health as well as the physical health, the sankalp to provide job opportunities to the individual, the sankalp to not be an opportunity seeker but a provider of the opportunity. Ladies and gentlemen, today I stand here as one of the youth of this nation to encourage every young blood of our country to come forward and work for our nation. I would like to conclude my speech by saying, ये देश हमारा है, ये संकल्प हमारा है, ये ऊंचा मकाम हमारा है, क्योंकि ये संघर्ष हमारा है. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. Sansrang Machari. Viksit Bharat with only number will be a Viksit Bharat only in written form. India is a sovereign socialist secular democratic republic with the fifth position in the global economy as well as the longest written constitution in the world. Has a rigid and flexible constitution. Our future leaders, it is the Indian constitution which provides us Article 32, right to constitutional remedies, which was described as heart and soul of the constitution by Baba Sahib Ambedkar. Without Article 32, all the remaining rights are meaningless. We often keep saying that we have fundamental duties, but we are not doing fundamental duties because it is not enforceable by law. Now we have to think, the youth have to think that why it is not enforceable, because rights and duties are part and parcel. Still in my mind, question arises. Either Indian constitution is a constitution or constitutionalism. And here, the 11 circles proposed by the Prime Minister Modi comes. The 11 circles are the reminder that Indian constitution is not just a document, but a living framework that binds the nation together. Moi boro nohoy, apuni okomiya nohoy, but we are the citizens of India. Don't born just that you are big. Be born that you are an Indian citizen. We often keep saying Viksit Bharat, Viksit Bharat. It will be just theoretical until India solves the problems at the grassroots level. Once upon, our Prime Minister Modi said, in a democracy, the measure of a society's growth is not just its GDP, but the well-being and happiness of its citizens. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Ursula Basumutari. Constitution is not a mere lawless document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. Namaskar, Kulumbai. Today I stand before you all as the youth and voice of this nation to speak and express my thoughts on 75 years of Indian Constitution. The Constitution of India was adopted on 26 November in 1949 and came into force on 26 January 1950. It has been the guiding force of a nation by establishing India as sovereign, socialist, secular, democratic republic with justice, liberty, equality, and fraternity. Upholding the invention of Dr. B.R. Ambedkar. Over the decades, it has evolved to amendments proving its flexibility and resilience by adapting the needs of diverse and vibrant democracy. We achieved
democratic stability, economic growth, to becoming a world's fifth largest economy, fundamental rights and duties, social justice like right to education, abolition of untouchability, reservation policies for SC, ST and other backward classes. But my question to the people of this room and to the people of my nation is, are we really following the constitution that our forefathers had invented? How many of the parents of the rape cases have gotten the justice till today? Question also arises that, are we really secular? By seeing the ongoing constitutions, ongoing conflicts between people of my nation or religion. Social inequalities can be seen till today. My dear friends, in the borders of our India, like Indo-Bhutan, there are still families, women who has to go by walking miles and miles or by cycle for 1 to 2 hours for drinking water or household waters to collect from the water that is flowing from the streams of Bhutan. Our Samvidhan Divas reminds us that the Constitution is not at the preserve of the government or the judiciary. It is a collective responsibility, a shared legacy, and a promise that binds us all together. Let the 11th Sun Club not be a mere pledge, but our mission to uphold unity in diversity, to defend democracy with courage, to fight injustice with truth, to protect our environment and resources. I'd like to conclude by saying a quote by Dr. B.R. Ambedkar: however good a constitution may be, it is only as good as the people who implemented it. We are those people. The future of this nation is in our hands. Jai Hind, Jai Bharat. Pushpanjali Brahma. खून पसीनों से लिखा गया था यह संविधान। इसका हर शब्द एक क्रांति है, एक प्रतिज्ञा है। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, कर्तव्य भी निभाना होंगे, क्योंकि एक मजबूत देश सिर्फ कानून से नहीं, जिम्मेदारियों नागरिकों से बनता है। 75 years ago, India adopted its constitution. Not just a book of laws, but a promise of equality, justice, and progress. But today, we must ask ourselves, are we truly following these values? Before independence, India had no rights, no freedom, no equalities. Our leaders fought, sacrificed, and gave us a country where every citizen has a voice. Dr. B.R. Ambedkar said, rights are meaningless if the citizens are not educated about their duties. We proudly claim our right to vote and freedom of speech and equality. But the question is, are rights alone enough to build a great nation? Today, everyone demands rights, but do we fulfill our responsibilities? We want a corruption-free India, but do we refuse to give bribes? We talk about cleanliness, but do we stop littering? We demand women's rights, but do we raise our voice against injustice? One of the sankalp I would like to highlight is that reservation should not be snatched away. As a ST community member, I know that reservation is not a privilege, it's a necessity. It ensures that every section of the citizens has equal opportunities. If you want a Viksit Bharat, we must not just read the Constitution, we must live it. Justice is not just a word, it must be practiced. Equality is not just a concept, it must be implemented. Freedom is not just a privilege, it must be protected. The future of India does not depend only on leaders, but on us, the people. Ek Bharat, Shresth Bharat, Jai Hind, Jai Samvidhan. Samkar Daimari. Absent. He's absent. Janali Basumatari. There is a saying, the best preparation of tomorrow is doing your best today. Good morning. Sorry, good morning. 75 years of Indian Constitution. India's Constitution. ये नंबर क्यों बोले वाला? Constitution of Janali 36.
It is the contribution of our Constituent Assembly and Dr. William Brown, and it came into force on January 26, 1950. As we know, Indian Constitution has 6 fundamental rights and 11 fundamental duties. Why do we need these rights? Why do we need these duties? And we know it. And one of the fundamental rights is right to freedom of religion. And India is a country with bunches of religions. Now imagine the scenario of India where there is no freedom of religion. It is chaotic, right? Yes, it is. Not only that, every article and amendment has its own purpose and importance, which empowers and creates unity and a sense of responsibility as citizens and as leaders towards nation. For me, Indian Constitution is the backbone of our nation. It is the shield against oppression and guide for our government and its citizens. With the guidance of Indian Constitution, today India has transformed from poor infrastructure to modern infrastructure, cross economy to global economy, limited technological use to tech powerhouse, etc. Today India is 5th largest country by nominal GDP and the 3rd largest country by purchasing power value. But the question arises, while I was coming, I saw slums before reaching water station. And near that, I saw a huge village. Why there is so much difference? Why? Is it only the government's duty or is it our duty as a citizen? Do the government already knows about it? It's a huge question. And are we truly living by the values of our Constitution? Are we standing up against discrimination? Are we promoting equality and protecting fundamental rights and duties? These are not just questions. These are our responsibilities. Responsibilities that each one of us as a citizen must do. As Dr. B.R. Ambedkar once said, however good a constitution may be, if those who implementing it are not good, it will prove to be bad. And however bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will be proved as good. So let's be a good citizen, let's be a good leader, and make better tomorrow, better India. Thank you. Rimali Mushahari. To be born in India is to be blessed with heritage of custom, wisdom, and rights. Greetings to everyone. I am Rimali Mushahari, here to speak on the topic 75 years of Indian Constitution. As we all know, Indian Constitution is the supreme laws of the country, laying down the framework for the governance and defining the rights and duties of every citizen. As India celebrates 75 years of its constitution in 2025, it marks a remarkable journey of rights, duties, and progress. When we look back on our past few years, India, with the help of constitution, has come up with lots of progress in terms of economy, social justice, and technology, shaping the nations into a global powerhouse. Along with the progress, the Indian citizens are also privileged to experience the fundamental rights, ensuring dignity and equality. But the Indian Constitution, while comprehensive and well-structured, has some areas that need to be focused to address the contemporary challenges, which includes the economic-based reservations, for shifting the caste-based reservations to economic-based reservations to benefit the truly needy ones and ensure the fairness and meritocracy in education. Youth employment, when several provisions and laws are enhanced for youth employment and rights, there are still youth in many different areas that fail to grab those opportunities due to lack of scope. Last but not the least, when Indian Constitution provides rights and equality for the women, India is still a place where a 6-month girl to a 65-year-old woman is brutally raped and murdered. A tragic incident at Archika Medical College and Hospital in Kolkata, where a postgraduate doctor was found dead, raped in her own workplace, left an impact in all the women over the nation. Yes, the Indian Constitution has strict laws against anti-rape, but still this Constitution faces some challenges of safety issues and
justice, and societal awareness, which needs a stronger implementation. Well, the Constitution is a living document evolving with time, but the Constitution itself is not enough to bring the India to a Viksit Bharat. Here comes the fundamental duties of each and every Indian citizen from this India. So therefore, I would like to conclude that every individual's contribution, whether in education, economics, safety, or social harmony, will shape this India towards development. Thank you. Jai Bharat. Elisha Demari. Namaste, Kolombai. I'm Elisha Demari. Today we'll be representing the Kokrajhar district. So, Constitution of our India. It is actually one of the most precious gifts and a treasure given to us by Dr. B.R. Ambedkar. This Constitution of India is an outline of the law. It is a backbone, it is a framework for the government of our country and for the citizens of our country. The Constitution of our India, it states the fundamental rights, the fundamental duties of the citizens of our India to follow. So, as the preamble of Constitution of our India, it states the first line, which states with "We the people of India," such like that the Indian Constitution is definitely meant for us only. So our Constitution, which was adopted on 26th of November 1949 and came into effect from 26th of January 1950, is the longest written constitution till now in the world. And also our country especially is one of the largest and biggest democracy in the world. So when this Constitution of India was drafted, the focus was to enshrine the principles of justice, equality, liberty, and fraternity. So this Constitution of India, indeed, it shapes our country's progress. It also shapes the new laws, new amendments, they come forward. So our country's constitution is one of the most resilient to changes, is very adaptable to the changing socio and political conditions of our country. Continuously new amendments are brought. Till now more than 100 amendments are brought over in our country, which led to bringing forward new enactment of such as 3 new criminal laws and constitutional amendments like Women's Reservation Bill, and other than also many reforms are being made, such as reforms in economic progress, welfare programs can be seen. And also, this Constitution of India, it provides rights to the citizens of India, such as right to equality, right to freedom, right to education, all those. And under those, such as RTE Act 2009, which is one of a very promising act, which is one of the most valuable act given to the children aged between 6 to 14 years of our country. They are given free education. So me, being the youth of the country, I'd like to suggest everyone that let us try to recommit ourselves. Let us try to continuously recommit ourselves continuously to the constitutional values and work forward to build a nation that is just, equitable and inclusive. Let us also honor the spirit of our constitution and continue to strengthen our country's constitutional values. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Assam. Smriti Khanal. माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन, आज के इस सत्र में भारतीय संविधान के माननीय अध्यक्ष और सदन, आज के इस सत्र में भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकार कर्तव्य एवं प्रगति की यात्रा विषय पर अपना मत आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो आलोचकों ने इस बात पर संदेह जताया कि यह अपनी एकता और लोकतांत्रिक स्थिति को कैसे बनाए रखेगा। वास्तव में भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की थी कि कोई राष्ट्र के महाद्वीप से एक राष्ट्र नहीं बना सकता। हालांकि भारत ने इस तरह के निराशावाद को नकार दिया।
इसका श्रेय संविधान के निहित मूल्य को जाता है। हमारा संविधान समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है और इसने कई कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में हमारी मदद की है, जिसका सामना एक युवा राष्ट्र होने के कारण करना ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद भारत का गणतंत्र बनना ही हमारी एक स्वाभाविक प्रगति है। हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए मौलिक अधिकारों को बनाने में संविधान सभा द्वारा अत्यधिक संबंधी बढ़ती गई, जो कानून के समक्ष समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसने नागरिकों को राज्य की ज्यादतियों से बचाया और सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं निर्बाध रहे। संक्षेप में, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का अधिकार भी संविधान द्वारा प्रावधान किया है। भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया है, जो राष्ट्र के नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के एक समूह को संदर्भित करते हैं। संक्षेप में, संविधान का पालन करना, भारत की प्रभुता, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करना और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना आदि हमारे कुछ एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान को अपनाने के 75 गौरवशाली वर्ष अत्यधिक गौरवपूर्ण है। धन्यवाद। Anima Hembrom. It's a privilege to stand here as we commemorate the 75 glorious years of Indian Constitution, a testament of our nation's unwavering commitment to right, equality, and justice. This historic milestone is not only a celebration of passage of time, but a reflection of a remarkable journey of rights, duties, and progress that has shaped a modern India. When our Constitution came into effect on 26 January 1950, it laid a foundation for the sovereign, socialist, secular, and democratic republic. Over the decades, Article 12 to Article 35, contained in Part 3 of the Indian Constitution, has empowered citizens with fundamental rights: the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. These rights have been the cornerstone of our democracy, ensuring that every individual, regardless of caste, creed, or gender, has a voice. However, with rights comes the duties. Originally, the Indian Constitution did not have duties. However, their needs and necessity was noticed from 1975 to 1977, when we saw that there was internal emergency. So, the 42nd Amendment of 1976 provides the fundamental duties. Constitution Day, celebrated annually on November 26, India reaffirms its commitment to the ideas of Constitution. Each of the resolutions focus on key values like equality, justice, cleanliness, and national development. This resolution reminds us of our duty to uphold the values of democracy, secularism, and equality. These are not just ideals, but the guiding principles of every citizen. While we enjoy our rights, we must also fulfill our duties, such as protecting the environment, respecting diversity, and ensuring justice for all, and also strengthening the spirit of unity beyond caste, religion, or language. These resolutions promote harmony. As we move forward, let us remember that our Constitution is not just a legal document, but a living force that shapes our identity.
Today, let us renew our pledge and uphold these principles. I would like to conclude my speech by saying a slogan, हमारा संविधान, हमारा सम्मान. जय हिंद, जय भारत. शबनम सुहाना. शबनम सुहाना. गांधी, नेहरू, अंबेडकर जी ने मिलकर सपना सजाया था, हर वर्ग हर मानव का इसमें अधिकार समाया था. यहाँ पे मौजूद सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा नमस्कार. हमारा आज का विषय ना ही केवल भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा है, बल्कि इसके 3 पहलू अधिकार, कर्तव्य और प्रगति भी है. 1950 के 26 नवंबर के दिन लागू किए जाने वाले इस संविधान ने भारत को एक सशक्त गणराज्य के रूप में स्थापित किया है. महोदय, हम उस देश के नागरिक हैं जहां के संविधान ने हमें ना ही केवल मौलिक अधिकार दी, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों से भी रूबरू करवाया. भारत के संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ और भी कई सारे अधिकार प्रदान की है. लेकिन हम अक्सर अपने अधिकारों का नारा लगाते लगाते ये भूल जाते हैं कि इस देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य है, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र की सेवा करना, एकता और अखंडता को अटूट रखना. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकार तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं. इसीलिए यदि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है तो लोगों के स्वतंत्रता को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. यदि शिक्षा हमारा अधिकार है तो लोगों को शिक्षा से समाज को बेहतर बनाना हमारा कर्तव्य है. और विकास की अगर बात करें तो हमारा भारत अब तक हर एक क्षेत्र में प्रगति कर चुका है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे जहां भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, चाहे वो अर्थनीति के क्षेत्र में हो जहां भारत विश्व का 5वां सर्वबृहत अर्थनीति कहलाता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो जहां भारत के महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उजाला योजना जैसे कई सारी योजनाओं का लागू किया है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो जहां हमारा भारत ने गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान तक अपनी जगह बना ली है. और उसी के साथ साथ लेकिन 2047 तक हमें भारत को विकसित तथा विश्व गुरु बनाने के लिए हमें उस देश का निर्माण करना होगा जहां कोई नागरिक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ना तरस रहा हो, जहां हर जनपद के पास अपना एक उत्पाद हो, जहां हर शहर स्वच्छ हो और हर जिले में विश्व स्तरीय चिकित्सा हो, जहां का हर बच्चा आधुनिक शिक्षा लेने के काबिल हो. इसी के साथ साथ हमें भारत जैसे लोकतंत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का लागू करना होगा. लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा और सभी राज्य विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना होगा. हमें अपने विरासतों पर गर्व करना होगा और अपने भीतर से औपनिवेशिक मानसिकता को उखाड़ फेंकना होगा. अंत में भारत के एक युवा होने के नाते मैं बस यही कहूँगी कि हमारा संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा मान, अरमान, स्वाभिमान सब कुछ है. इसीलिए हर भारतीय के मन में और जीवन में ये जीवित रहना चाहिए. शुक्रिया. जय हिंद, जय भारत. भाग्यज्योति दत्त. নমস্কাৰ. ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান এক জীৱন্ত দলিল, যি সংবিধানৰ 1.6 লাখ শব্দৰে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে, যি সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হ'লে সেই সংবিধানৰ 32 নং অনুচ্ছেদৰ সহায়ত সেই মহিলা লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তথা সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয়. সেইখন সংবিধানৰ ছত্ৰছায়াৰে আমি একোজন নাগৰিক. অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যেতিয়াই 75টা বছৰ তাৰ যি অধিকাৰ, প্ৰগতি আৰু উন্নয়নৰ কথা আমি যেতিয়া চিন্তা কৰিম তেতিয়া আমি পোনপ্ৰথমে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধিকাৰসমূহৰ কথা. আমি যদি অধিকাৰসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক লৈ এইভাৱেই গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক যেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল সেই দিনাই পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলক ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল. অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ মাজত যি পক্ষপাতিত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে কৰে সেই কথা সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন হয়. ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰখনে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ চেষ্টা
চেষ্টা কৰে তেতিয়া সংবিধানখনে ভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নমূলক কামৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ সংবিধানখনে নাগৰিকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে যেতিয়া কেশৱানন্দ ভাৰতী বনাম কেৰালা ৰাজ্যৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান প্ৰদান কৰিছিল সেই ৰায়দান প্ৰদান কৰাৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ধৰ্মৰ লোকসকলে যাতে নিজৰ ধাৰ্মিকতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক ভেটি বুলি উন্দিষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ন সাংবিধানিক কাম কাজসমূহে আমাৰ চকুত এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা উন্নয়নৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা কৰ্তব্যৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধানৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰা হৈছে প্ৰগতিৰ যাত্ৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰা হয় সেই জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা সূচনা কৰাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে চৰকাৰ তথা বিধানমণ্ডলে যাতে শেহতীয়াকৈ বা কোনো ধৰণৰ কাৰণত যাতে সময়মতে আমাৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা সূচনা কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে কঠোৰ পদক্ষেপসমূহৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষ অনাগত দিনৰ আগবাঢ়ি যোৱা এক নতুন পথ অৱলম্বন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে অংগৰাজ্য অসমৰ কথা যদি আলোচনা কৰোঁ অসমতো INDTৰ দৰে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰি অসমৰ লোকসকলৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই এই আইনসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু যদি আমি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ যদি বাক স্বাধীনতাৰ কথা মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বাক স্বাধীনতাৰ পৰা যোগেদি আমি এটা কথা স্পষ্ট হৈ উঠে যে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ বৰ্তমানৰ যি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে এক গতিশীল যাত্ৰা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই যাত্ৰা সোণালী যাত্ৰা এই যাত্ৰা হৈছে প্ৰগতিৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা হৈছে কৰ্তব্যৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা হৈছে আমাৰ অনাগত দিনত ভাৰতবৰ্ষক আগবঢ়াই নিয়াৰ যাত্ৰা গতিকে আমি সকলোৱে এই যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী হিচাপে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ দিশ বিচাৰিছোঁ আৰু এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ এজন সফল নাগৰিক হিচাপে সদায় গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ মহামান্যসকলক ধন্যবাদ অংকুৰ কামন यतो धर्मः ततो जय की पुकार नीति न्याय और समानता का आधार संघर्ष समर्पण और आज़ादी की शान भारत का गौरव अमर संविधान नमस्कार Today I stand here to speak on the topic 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. Just as Bhagavad Gita guided us in our ancient times, our constitution has been guiding our country since the last 75 years. It is not just a legal document. It is the heartbeat of our democracy, which is shaping a nation which thrives in equality, justice and liberty. Ladies and gentlemen, when we newly adopted our constitution, we were a newly independent nation. We were struggling with poverty, illiteracy and division. But thanks to our constitution and its makers, as today, we are the world's largest functioning democracy where election means peaceful transition of power. We have a booming economy from green revolution to being the 5th largest economy in the world. We have come a long way. We have accomplished technological progress. From Chandrayaan touching the moon to UPI leading the globe with digital payments, we have come a long way. And most important, we have become a more stronger and more unified India, where despite having 22 official languages, we all choose to speak in one voice, the voice of democracy. Ladies and gentlemen, rights alone don't make a nation great, but duties too. If we have the right to vote, but we don't vote, if we have the right to speak and we spread hate, we must ask ourselves, are we upholding our constitutional duties? Ladies and gentlemen, as we traverse our journey towards a Viksit Bharat and complete 75 years of our constitution, we must make an India where young leaders lead with integrity, not ideology, where our rights empower us and duties bind us. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat. নয়নমণি গঞ্জু
ভাৰতবৰ্ষ যি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লোকতন্ত্ৰ যি গণতন্ত্ৰৰ মাতৃস্বৰূপ। নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ আৰু মহামান্য সদন। সুদীৰ্ঘ 200 বছৰীয়া ব্ৰিটিছ পৰাধীনতাৰ জিঞ্জিৰ ছিঙি মুক্ত হৈ নতুন দিগন্তৰ সন্ধান দি 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ৰ কণ্ঠ গঢ়ি উঠে ভাৰতীয় সংবিধান, যি 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্যকৰী হয়। আজি আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ 75 বছৰীয়া জীৱন যাত্ৰাৰ যি উদযাপনৰ বাবে সমবেত হৈছোঁ, ই কেৱল মাত্ৰ এক আইনী পত্ৰ উদযাপনেই নহয়, ই হৈছে গণতন্ত্ৰ, ন্যায়, ক্ষমতাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ। ভাৰতবৰ্ষৰ সমান্তৰালভাৱে তৃতীয় বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰ জিম্বাবুৱে 1980 চনত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সংবিধান গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ৰ গতিত শাসিত দলৰ একনায়কত্ববাদীৰ ফলত 2013 চনত সেই সংবিধানৰ সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধান সুদীৰ্ঘ 75 বছৰ ধৰি সি গুৰুত্ব দিছে কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকক। সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখিত বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰী হয় মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মেগনা কাৰ্টা হিচাপে পৰিচিত 14 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 31 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখিত মৌলিক অধিকাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ন্যায়ক সুনিশ্চিত কৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দেখা যায় যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত ভোটদাতাৰ পৰিমাণ 37.4%, যাৰ 49% ভোটদাতা মহিলা হোৱা দেখা যায়, যি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক, ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষমতাৰ আদৰ্শক প্ৰতিফলিত কৰে। এখন সভ্য ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব আৰু অধিকাৰ এই দুয়োটাৰে পৰিপূৰক। সেই ভাৰতীয় পৰম্পৰাত দায়িত্বৰ কৰ্তব্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অহা হৈছে, যাৰ প্ৰতিফলন হিচাপে দেখা যায় যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 21 নং অনুচ্ছেদত 11টা মৌলিক কৰ্তব্যৰ সন্নিৱিষ্টতা কৰা হৈছে। এই মৌলিক কৰ্তব্যৰ সন্নিৱিষ্টতাৰ বাবে হয়তো ভাৰতবৰ্ষই যি 75 বছৰ ধৰি গণতন্ত্ৰ, ন্যায়, স্বাধীনতা, ক্ষমতা সেই আদৰ্শসমূহ বৰ্তমানলৈকে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিছে। ভাৰতবৰ্ষ যি 75 বছৰীয়া যাত্ৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি 75 বছৰীয়া যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে সময়ৰ গতিত নিজকে পৰিৱৰ্তনশীল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হিচাপে পৰিগণিত কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে 106 বাৰ সংশোধনী ঘটাইছে আৰু নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি পৰিগণিত কৰিছে। আৰু তাৰ জৰিয়তে GSTৰ দৰে নতুন দিশৰ সন্নিৱিষ্টতাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ 2021-22 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ GSTৰ পৰিমাণ 14.8% হোৱা দেখা যায়, যি ভাৰতৰ বাবে অতি গৌৰৱোজ্জ্বল বা অতি গৌৰৱপূৰ্ণ কথা। সদশেষত ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ ভাষাৰে ভাৰতীয় সংবিধান কেৱল মাত্ৰ এক আইনী নথি নহয়, ই ভাৰতীয় জাতিৰ একতাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ। ধন্যবাদ। বিপাশা ডেকা। নমস্কাৰ। আজি সভাত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় বিচাৰক মণ্ডল আৰু লগতে সন্মানীয় সদন, পোনপ্ৰথমে আজি এই পবিত্ৰ মঞ্চত মই আপোনালোকৰ আগত ভাৰতীয় সংবিধানে 75 বছৰৰ অধিকাৰ, দায়িত্ব আৰু প্ৰগতিৰ দিশে এক যাত্ৰা এই শীৰ্ষক বিষয়টোৰ ওপৰত মই নিজৰ মতামতসমূহ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতবৰ্ষতে আছে এক দীৰ্ঘদিনীয়া ঐতিহাসিক পটভূমি, য'ত নেকি দীৰ্ঘকালে আমাৰ এই যিসমূহ ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিছিল, সেই শাসনসমূহে নিষ্পেষণৰ বাবে আমাৰ এক ভাগি যোৱা অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক পৰিকাঠামোসমূহ পুনৰ নিৰ্মিতে এক দীঘলীয়া জাতীয় সংগ্ৰামৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ সংবিধানখন আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। প্ৰায় 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিনৰ অন্তত ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ দ্বাৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা আমাৰ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এখন সংবিধান গৃহীত কৰা হৈছিল। সংবিধানখনে আমাক
প্ৰকৃত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বাট মুকলি কৰি দিছে। কিন্তু আমাৰ চুবুৰীয়া ওচৰৰ কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰত যেনে পাকিস্তান, ম্যানমাৰ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এইসমূহ ৰাষ্ট্ৰত কিন্তু আজিও সংবিধানৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই যি বিশেষ অৰ্থ, এই অৰ্থ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে স্বীকৃতি পোৱা নাই। যিহেতু নেকি বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি আমি জনাত এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ পলায়ন কৰিছে, কিন্তু আমাৰ দেশত তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা নাই। যিহেতু নেকি আমাৰ সংবিধানখনে আমাক সকলোবোৰ দিছে, অধিকাৰ, শিক্ষা, ধৰ্মৰ স্বাধীনতা আৰু লগতে ব্যক্তিগত সন্মান। এই সন্মানসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচনসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচিত হৈ এখন বিশ্ব মঞ্চতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন জিলিকাই তোলাত সহায় কৰিছে। কিন্তু আমি জানো আমি নাগৰিকসকলে আমাৰ এই দায়িত্বসমূহ পালন কৰিছোঁ? নাই কৰা নিশ্চয়। যিহেতু নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখন বিকশিত ভাৰতৰ সপোন দেখিছিল, এই সপোন আমি নৱপ্ৰজন্মসকলে বিশ্ব মঞ্চতে জিলিকাই তুলিব লাগিব। আৰু লগতে শেষত যিহেতু নেকি আমি যুৱাসকলে এই সপোন আমি বিশ্বৰ মঞ্চত যাতে প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ, সেয়েহে শেষত আমি হম হমে সফল এদিন, মনৰে বিশ্বাস প্ৰাণৰে আস্থা আমি হম হমে সফল এদিন। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, বন্দে মাতৰম, জয় কামাখ্যা। ধন্যবাদ। গায়ত্ৰী ভূঞা। নমস্কাৰ। তাৰিখ 26 জানুৱাৰী 1950 বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰিছিলে গণতন্ত্ৰৰ আত্মা সংবিধান, ভাৰতীয় সংবিধান। আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে এই শিৰোনামেৰে আৰম্ভ হোৱা ভাৰতীয় সংবিধানে বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য ধাৰণেৰে বিজড়িত বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ যাত্ৰা আগবাঢ়িছিল। লগতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক নিৰপেক্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰ। সেই সংবিধানৰে 19তম অনুচ্ছেদত অনুদিত বাক স্বাধীনতাৰ আধাৰত আজি এই পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মোৰ মনৰ কথা। 2024 বৰ্ষৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানে 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। এই 75 বছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰাই ভাৰতবৰ্ষত সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত মূল ভূমিকা পালন কৰিছে। কিয়নো একে সময়তে স্বাধীন হোৱা পাকিস্তানে 1956 চনতহে নিজস্ব সংবিধানখন অনুমোদন জনাইছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পাকিস্তানত সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাই। 1980 চনৰ মণ্ডল আয়োগৰ প্ৰতিবেদন, 2006 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নমুনা জৰীপ সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰায় 50%তকৈ অধিক লোক পিছপৰা শ্ৰেণী ভাৰতীয় মুঠ জনসংখ্যাৰ। ভাৰতৰ দৰে এখন বৃহত্তৰ জনসংখ্যা বহুল ৰাষ্ট্ৰত সকলো ব্যক্তিৰ সমমৰ্যাদা, জনস্বাৰ্থ আৰু জাতীয় ঐক্য ৰক্ষা কৰিছে কেৱল ভাৰতীয় সংবিধানে। দ্য বেডৰক অফ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচি মেগনা কাৰ্টা ৰূপে পৰিচিত ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিজন ব্যক্তিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু সুৰক্ষা। 75 বছৰীয়া সংবিধানৰ এই যাত্ৰাত মৌলিক কৰ্তব্যও সংবিধানৰ এক অন্যতম উপাদান। পোনপ্ৰথমতে মৌলিক কৰ্তব্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ অংশ নাছিলে। 1974 চনৰ সংবিধানৰ 42তম সংশোধন অনুসৰি চৰণ সিং সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই মৌলিক কৰ্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ 4ৰ্থ খণ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে। মৌলিক কৰ্তব্যৰ সংযোজনে ভাৰতৰ মানৱ অধিকাৰ সাৰ্বজনীন ঘোষণাপত্ৰ 29 অনুচ্ছেদ আৰু জাপান, চীন, USSRৰ দৰে সংবিধানৰ লগত ভাৰতীয় সংবিধানক একাকাৰ কৰি তুলিলে। সময়ৰ লগত খোজ মিলাই ভাৰতীয় সংবিধানে সময়ে সময়ে সংশোধন ঘটাই প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িছে। 1950 চনৰ পৰা বৰ্তমান আজি এই মুহূৰ্তলৈকে 106বাৰ সংশোধন ঘটিছে, যিয়ে সকলোকে সকীয়াই দিছে সংবিধান ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ পক্ষত। সদৌ শেষত আমি ক'বলৈ ভাল পাম যে সাংস্কৃতিক ৰম্যভূমি ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ আধাৰেই হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান, যাৰ জৰিয়তে আমি কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে, পাঞ্জাৱৰ পৰা অৰুণাচললৈ আমি একোজন স্বাভিমানী ভাৰতীয়। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। সঞ্জীৱ পেগু। ভাৰতক পৃথিৱীৰ ভিতৰতে
এখন গণতান্ত্ৰিক বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ভাৰতক গণতন্ত্ৰৰ মাতৃ বুলি কোৱা হয় 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধান কাৰ্যকৰী হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ জনগণে যি মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত মৌলিক কৰ্তব্য আৰু মৌলিক অধিকাৰ অবিহনে এখন ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব গণতান্ত্ৰিক মৌলিক অধিকাৰ কোনো বৈষম্য নাই ভাৰতৰ সংবিধানে মৌলিক অধিকাৰৰ মাজত কোনো বৈষম্য নাইকিয়া কৰিছে ইয়াত জাতি বৰ্ণ লিংগ সংস্কৃতি ভেদে পুৰুষ নাৰী সকলোকে সমান ধৰণে উপভোগ কৰিব পাৰে বিখ্যাত ৰাজনীতিবিদ তথা ফিলচফাৰ লস্কীৰ মতে কোনো এখন প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰই সেই ৰাষ্ট্ৰত বজাই ৰখা অধিকাৰৰ দ্বাৰা জনা যায় যোৱা ৭৫ বছৰে ভাৰতীয় সংবিধানে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ভাৰতীয় জনগণে মৌলিক অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰি ধৰ্মীয় সংস্কৃতি আৰু জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা দেখা যায় ষষ্ঠ অনুসূচীৰ জৰিয়তে জনগোষ্ঠীসমূহে আত্মনিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে স্বায়ত্ত শাসনৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানে নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছে নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিদৰে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও নাৰী আদালত প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল যোজনা তাৰ উপৰি ভাৰতীয় সংবিধানে নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছে যিদৰে ডাউৰী প্ৰহিবিশ্যন এক্ট 1961 প্ৰটেকশ্যন ওমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেন্স 2005 বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ আসন বঢ়াইছে যিদৰে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত 1/3% মহিলাৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাৰ আগবঢ়াইছে সংখ্যালঘু সুৰক্ষা ভাৰতৰ সংবিধানে ৭৫ বছৰৰ পৰাই পালি আহি আছে ৭৫ বছৰৰ অধিকাৰসমূহ পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত বৈষম্য নোহোৱা কৰিছে সমতা অধিকাৰ বাবে আনটাচেবিলিটি প্ৰভিটেড এক্ট 1955 শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানে দায়িত্ব অৱলম্বন কৰিছে শিশুসকলক যাতে কোনো কামত মানুহে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চাইল্ড লেবাৰ এক্ট 2016 প্ৰণয়ন কৰা হৈছে দেশত বৈষম্য দূৰ কৰাৰ বাবে ST/SC 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি নামৰ এখন পলিচি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই দেশৰ যি পিছপৰা শ্ৰেণী তাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে ভাৰতৰ 1974 চনত স্বৰাজ সিং কমিটিৰ সহযোগত সংবিধানত চতুৰ্থ ভাগত 51 কত 11টা মৌলিক কৰ্তব্য সংযোজিত কৰা হৈছে এই কৰ্তব্যসমূহে এক সংহতি সুৰক্ষা স্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত NCC NSS দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব ঐক্য সংহতি মানৱতাবোধ বিকাশ কৰিছে যদিও আমি মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ে ইমান জানো কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বৰ্তমান মৌলিক কৰ্তব্য ধন্যবাদ দিব্যজ্যোতি বৰুৱা নমস্কাৰ মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ প্ৰতিটো কামে মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই মোৰ দেশৰ আছে সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য মহোদয় মই দিব্যজ্যোতি বৰুৱাই লখিমপুৰ জিলাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আপোনালোকৰ মাজত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫ বছৰ অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ গাইতা বিষয়বস্তুটো বাছনি কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৭৫ সংবিধানৰ ৭৫ বছৰে এই যাত্ৰা কেৱল মাত্ৰ সংবিধানৰ অধিকাৰৰ কথাকে নুবুজায় ভাৰতবৰ্ষৰ এই যাত্ৰাত জনসাধাৰণৰ কৰ্তব্যৰ মহত্ব আৰু প্ৰগতিৰ কথা সোঁৱৰাই ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰণয়ন হোৱা ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিটো শব্দই ভাৰতবৰ্ষৰ বৈচিত্ৰতা ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আৰু সমতাৰ কথা প্ৰতিফলিত কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সময়ত জাতি আৰু জনজাতিসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষ আছিল উচ্চ নিচ জাতিৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ আছিল তেনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিসকলৰ বাবে যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰিলে যাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ব এখন আগশাৰী ৰাষ্ট্ৰ হৈছে যাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষখন উন্নয়নৰ পথত নিজৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্বিতীয়তে মহিলা অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষাৰ আইন অনুচ্ছেদ 39ত সমান অধিকাৰ সমান মজুৰিৰ বাবে সমান কামৰ কাৰণে সমান মজুৰি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যাৰ জৰিয়তে নাৰীসকলক সমতাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ল দ্বিতীয়তে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীসকলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিলৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে
অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ল শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে অনুচ্ছেদ নং 21 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰা NEP-ৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোত এটা নতুন পৰিৱৰ্তন সাধিলে মৌলিক অধিকাৰ বিস্তাৰ গোপনীয়তা নীতি 2017 চনত প্ৰণয়ন কৰি মৌলিক অধিকাৰ বিস্তাৰ সাধন কৰিলে যাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক এক নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে প্ৰায় 11টা মৌলিক কৰ্তব্য সংযোজন কৰিলে যাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ মোৰ দৃষ্টিত বিকশিত ভাৰতৰ এই যাত্ৰাত তেতিয়াই সফল হ'ব যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণে নিজৰ কৰ্তব্য সমনিষ্ঠাৰে পালন কৰিব আৰু পালন কৰিব ধীৰাজ বৰা हमारे संविधान की एक एहसान है 75 साल गुजर गए मगर ये रास्ता उम्मीदों का एक परिमाण है नमस्ते मैं धीरज बड़ा लक्ष्मीपुर को प्रतिनिधित्व करते हुए 75 years of constitution a journey of rights duties and progress इस विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए हमारा संविधान न केवल हमारे सर्वोच्च कानून का रूप है बल्कि यह लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का एक रूप है यह संविधान हमें हमारे प्राथमिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है हमारे संविधान न केवल हमारे संविधान न केवल हमारे अधिकार तक सीमित नहीं बल्कि यह हमें कर्तव्य का भी बोध कराता है हमारे प्राथमिक कर्तव्य जैसे देश की अखंडता की रक्षा करना संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना और सामाजिक सद्भाव का बनाए रखना संविधान में निहित है संविधान के 72 वर्षों में भारत ने अद्वितीय स्थान रखा है हमने बड़े बदलाव देखे हैं शिक्षा स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंडिया जैसे पहलुओं में हमने उल्लेखनीय उन्नति की है अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो दिन ही दिन विकसित होता जा रहा है धन्यवाद अंकुश सिन्हा घर सजाने की तस्वीर रखते हो आओ पहले उस घर की मजबूत नींव रखी जाए प्रणिपात माननीय अध्यक्ष महोदय और महामान्य सदन 75 বছৰ আগতে যেতিয়া বিশ্বই ভাবিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বৈচিত্ৰ্যময়পূৰ্ণ দেশে একত্ৰিত হৈ থাকিব নোৱাৰিব তেতিয়াই আমি গণতন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু বিপ্লৱৰ দ্বাৰা নহয় সংবিধানৰ দ্বাৰা বিপ্লৱৰ ভেটি স্থাপন কৰিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান 1960 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্যকৰী হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কেৱল ই এক আইনী নথি নহয় বৰঞ্চ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ন্যায় স্বাধীনতা সমতা আৰু অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা এক অস্ত্ৰ আৰু অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব একেৰা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি এইখিনিতে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতা ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে কোৱা এষাৰ কথালে মনত পৰিছে তেখেতে কৈছিল যে অধিকাৰ সুৰক্ষিত হয় আইনৰ দ্বাৰা নহয় বৰঞ্চ সমাজৰ
সামাজিক আৰু নৈতিক বিবেকৰ দ্বাৰাহে গতিকে এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সংবিধান কেৱল আইনী দলিল নহয় ই আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰেৰণা ভাৰতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদানৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে সেয়া লাগিলে আৰ্টিকেল 14ত থকা সমতাৰ অধিকাৰেই হওক আৰ্টিকেল 19ত থকা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ হওক বা আৰ্টিকেল 15ত থকা বৈষম্যৰ সুৰক্ষা অধিকাৰেই হওক কিন্তু এই অধিকাৰ লাভ সহজ কথা নাছিল উদাহৰণস্বৰূপে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'বনে নহ'ব সেই সম্পৰ্কত সংবিধান সভাত যথেষ্ট বিতৰ্ক হোৱা দেখা যায় আৰু অৱশেষত 1978 চনত হোৱা সংবিধানৰ 44তম সংশোধনীৰ মতে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য আছিল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তীতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন অধিকাৰৰ লগতো আমাৰ দায়িত্ব জড়িত হৈ থাকে সেই উদ্দেশ্যেৰে 1976 চনৰ সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মাজত দেশ প্ৰেম আৰু দায়িত্ববোধ গঢ়ি তোলা কিন্তু আজি এই সদনত বাৰে প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হয় মাননীয় সদন যে আমি সঁচাকৈয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন নাগৰিক হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ এজন যুৱক হিচাপে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধনে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধনে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ ওপৰত আমি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰোঁনে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ৰক্ষক ন্যায়পালিকায়ো কেশৱানন্দ ভাৰতী হওক পুত্ৰ স্বামী হওক বা নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ নিচিনা জঘন্য গোচৰৰ আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানক অমৰ আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিছে প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ মাননীয় সদন 1950 চনৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু 1960 চনৰ 2025 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে গতিকে মাননীয় সদন এজন যুৱক হিচাপে মই সংবিধানক কেৱল এক ন্যায়িক কিতাপ হিচাপে নাভাবোঁ মোৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান এক ন্যায়িক পথ প্ৰদৰ্শক গতিকে মাননীয় সদন আজি এই সদনৰ পৰা মই প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীলৈ অনুৰোধ জনাম যে চলো এক নয়া इतिहास बनाए और संविधान के मूल्यों को अपने दिलों तक पहुँचाए अपने जानों तक पहुँचाए धन्यवाद जय तू जय ममा भारती वंदे भारतम सर्वे भवन्तु सुखिनः रिमी हजरिका ये आन बान शान है ये देश का अभिमान है ये हमारा संविधान है परम श्रद्धार अध्यक्ष महोदय उपस्थित सुधीबृन्द और महामान्य सदन आज सदन उत्थापित विषय হৈছে সংবিধানৰ ৭৫ বছৰ অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰা অধ্যক্ষ মহোদয় 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা সংবিধানখন আমাৰ জাতিৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতীক অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সংবিধানে আমাক মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা ধৰ্মীয় স্বাধীনতা শিক্ষা আৰু সমতাৰ অধিকাৰকে ধৰি মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ই আমাক কৰ্তব্য নিয়োজিত কৰিছে যেনে জাতিৰ প্ৰতি আনুগত্য সংবিধান ৰক্ষা কৰা সততাক সন্মান কৰা ইত্যাদি অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমি বিগত ৭৫ বছৰত সংবিধানৰ প্ৰগতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ তেনে দেখা পাওঁ যে বিগত ৭৫ বছৰত সংবিধানে আমাৰ ভাৰতক বিভিন্ন অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিছে প্ৰথমতে সংবিধানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক উন্নত স্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত ৭৫ বছৰ বয়সত আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ পঞ্চম স্থানত লাভ কৰি আছে দ্বিতীয়তে চন্দ্ৰযান বা মহাকাশ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতে এক অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তৃতীয়তে ভাৰতে ইয়াৰ কূটনৈতিক স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি চাওঁ যে বিগত ৭৫ বছৰত যদিও আমাৰ ভাৰতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তথাপিও ই নানান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰথমতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ দৰিদ্ৰতা ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল জনসাংখ্যিক দেশত দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণ কৰাটো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান দ্বিতীয়তে চাবলৈ গ'লে শিক্ষা ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল দেশত যিখন দেশত নেকি ২৮খন ৰাজ্যৰ ৮খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আছে এনে এখন দেশত প্ৰত্যেকটো স্তৰতে শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে য'ত নেকি আমি বৰ্তমানেও শিশু শ্ৰমিক দেখিবলৈ পাওঁ তৃতীয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক সকলোৰে সন্মান কৰা যদিও ইয়াক আমি কোনো স্থানত অৱমাননা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদস্যসকল মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতিটো নীতি আৰু আইন মানি চলিব লাগিব গতিকে আহক আমি ভাৰতৰ
এখন উন্নত তথা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে সকলোৱে একেলগ হৈ ভাৰতক এখন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলো সবকা প্ৰয়াস সবকা বিকাশ ধন্যবাদ ময়ূৰী ওঝা বাপুকন দাস দিশাঞ্চ ডোলে বিষ্ণু প্ৰসাদ হাজৰিকা নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মান্যবৰ সদন আজিৰ সদনৰ উত্থাপিত বিষয় হৈছে ৭৫ বছৰীয়া ভাৰতীয় সংবিধান এই যাত্ৰা অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ এই আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন যি এক মাইলৰ খুঁটি এই সংবিধানখন আজিৰ পৰা প্ৰায় ৭৫টা বছৰ পূৰ্বে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে ২ বছৰ ১১ মাহ ১৮ দিন সময় অতিক্ৰম কৰি প্ৰায় এক দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছিল এই ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে যি ৭৫ বছৰীয়া সময় এই সময় কেৱল এক এপলকৰ সময় নহয় এই সময় এক দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰা এই যাত্ৰাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰগতিৰ শিখৰত আগবাঢ়ি গৈ উন্নত দেশসমূহৰ লগত সমানে আগবাঢ়ি গৈ এক বিশ্বৰ আগশাৰী দেশসমূহৰ লগত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান যে আমি বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ দশকসমূহত আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদিৰ দৰে আমি মহান মনীষীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যিসমূহসকলৰ তত্ত্বাৱধানত আমি গণতান্ত্ৰিক পুনৰুত্থান লিংগ সমতা ভাতৃত্ববোধৰ পুনৰুত্থান কৰাত তেওঁলোকে সহায় কৰি থৈ গৈছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সঁচাকৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আমাৰ ভাৰতীয় যি সংবিধান এই সংবিধানখনে প্ৰায় ৭৫টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি আজিৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল কিয়নো সচৰাচৰ যিসমূহ আমাৰ সংবিধান সেই সংবিধানসমূহৰ যি আয়ুস সেই আয়ুস বৰ দীঘলীয়া নহয় বিভিন্ন প্ৰতিবেদন আৰু তথ্য মতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিশ্বৰ যিসমূহ সংবিধান আছে সেই সংবিধানসমূহৰ গড় আয়ুস মাত্ৰ ১৭ বছৰ কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰায় ৭৫টা বছৰ ধৰি প্ৰাসংগিক হৈ থকাৰ মূল প্ৰায় সংখ্যক উপাদানে ক্ৰিয়া কৰি আছে এই উপাদানসমূহৰ ভিতৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা স্বাধীনতাৰ পৃথকীকৰণ ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব লাগিব ধৰ্ম আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পৃথক কৰি ৰখা এইসমূহ সংবিধানৰ আত্মাস্বৰূপ উপাদানৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন ৭৫টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে আৰু স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধেৰে সমৃদ্ধ জনসাধাৰণে ইয়াক চৰকাৰৰ মেৰপাকৰ পৰা এই সংবিধানৰ আত্মাক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা যিসমূহ অধিকাৰ এই অধিকাৰসমূহ ভাৰতৰ সংবিধানৰ ১২ নং অনুচ্ছেদৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ নং অনুচ্ছেদলৈকে উল্লেখ আছে আৰু যিসমূহ আমাক কৰ্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেই কৰ্তব্যসমূহ ৪২তম সংবিধান সংশোধনীৰ ১৯৭৬ চনৰ যাক আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ এই মিনি কনষ্টিটিউশ্যনে আমাক কিছুমান মৌলিক কৰ্তব্যও প্ৰদান কৰিছে যাৰ জৰিয়তে আমি এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ব পাৰোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ দেশ কোনো ধৰণে পিছ পৰি থকা নাই সেয়া হওক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু সেয়া সামৰিক ক্ষেত্ৰতে কিয় নহওক কিয়নো সামৰিক ক্ষেত্ৰলৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ ভাৰতে যি INS অৰিঘাটৰ পৰা যি SLBM মিছাইল উৎক্ষেপন কৰিছে সেই মিছাইল উৎক্ষেপনো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি উল্লেখ নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান ভাৰতে নমস্কাৰ Please try and keep your time because otherwise you will be disqualified. Please try and when the second bell comes on, please try and stop during that time. Okay? Thank you. Kashmiri Bhuiya. Absent. Nibir Hajarika. Seema Bhuiya. Dr. B.R. Ambedkar
1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক কাৰ্যকৰী কৰা হয়, য'ত আছে 395টা অনুবন্ধ আৰু 12টা অনুসূচী আৰু 22টা অধ্যায়। সংবিধানখনক 93 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি সংবিধানখনৰ প্ৰস্তাৱনালৈ আমি মন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি পোনপ্ৰথমে যি এটা শাৰী দেখিম তাতে আছে যে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে এই তিনি শব্দই বিহিত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব। সাংবিধানিক অধিকাৰৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনলৈ আহিব যে সাম্যৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, নিষ্পেষণৰ প্ৰতিৰোধৰ অধিকাৰ, ধৰ্মৰ অধিকাৰ, সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় সংবিধানখন দীৰ্ঘতম সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ সংবিধানৰ 10টা মৌলিক কৰ্তব্য আছে। তাৰে উল্লেখযোগ্য হৈছে যে সংবিধান মানি চলা, জাতীয় ঐক্য মানি চলা, দেশখনৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰা। এই কৃতিত্বসমূহৰ পিছতো ভাৰতীয় সংবিধান এতিয়াও প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈয়ে আছে। প্ৰথমতে যদি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ খহনীয়া, আৰু দ্বিতীয়তে যদি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হৈছে গণতন্ত্ৰৰ খহনীয়া। অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সদনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জয় হিন্দ, জয় আসাম। Prityusha Saikia. 59 no? 50 ki? 9. Prahlad Das. भारत के लोकतंत्र की सदा ही जय जयकार हो, भारत के लोकतंत्र की सदा ही जय जयकार हो, विश्व के पटल पर विजय भारत के संस्कार हो। Greetings ladies and gentlemen, this is Prahlad Das from Majuli College, Majuli. Today I will speak on the topic of the 11 Sankalp of Viksit Bharat, or ladies and gentlemen, New Delhi, 14 December 2024, Prime Minister Narendra Modi ji presented 11 Sankalpa for Viksit Bharat during a discussion in the Lok Sabha on the 75th of the Constitution. Ladies and gentlemen, today I don't want to explain the journey. Today I don't want to explain what he said, but I just want to say it. He spoke of a Viksit Bharat. Ladies and gentlemen, as long as a person in our country would commit violence for the development of another person, as long as the youth of a country will make a bad impression in the society by consuming drugs and wine, as long as the youth of a country will keep his parents in Vidhyasham in the name of caste and religion, this united India will be broken to pieces. Till that day we will not be able to dream of a Viksit Bharat. Ladies and gentlemen, the day farmers continue to sow new seeds of crops, the day our women can come out of the house freely, until all government employees can do their work honestly, until our women will make the country proud like Himadas and Lovelina Bhaguhai without sitting at home, until all the youth of our country will feel the ideals of Swami Vivekananda, Kalam, Sri Ramchandra in their hearts, then my country India will get the place of Viksit Bharat. Ladies and gentlemen, things of ISRO and all their cool space mission. ISRO is the best example of what they can do. Similarly, we have to be committed that we will do what we will do for a Viksit Bharat. हम रहे या ना रहे, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए. हम रहे या ना रहे, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए. हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए. That's all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Dear participants, we'll take a very short break now. We will break for lunch. So we request all of you to please move to the cafe. I have been told that the Honorable Minister, Garlosa Baido, will also be there to interact with all of you. So, but please have your lunch and we will return soon within if you look at the program schedule, lunch is just for half an hour. So if you can quickly have your lunch, refresh and come back, we will again restart with the rest of the participants. Thank you.
Those of you who do not know me, I am Tina Tatifa Masood and I have been moderating this entire session since the morning. We have with us Dr. Orup Jyoti Kolita, Dr. Namita Brahma and Sri Gautam Sharma as the judges. So like I had said in the morning, let me reiterate again. You'll be given 3 minutes. At 2.5, there'll be a bell, and again at 3 minutes there'll be a bell. Please understand that you will have to keep your time, otherwise again the judges will write that you have exceeded your time and that will disqualify you. We will start in just a couple of minutes. I will call our next participant, Anisha De. মই কয় যে আনিম বুলি ভাবিও পাহৰি থাকিলোঁ মই আনিম বুলি ভাবি পাহৰি মোৰটো শেষ নাইকিয়া প্লিজ সেটেল ডাউন পাৰ্টিচিপেণ্টছ Do we have our volunteers here to pass on the microphone? Yes. Anisha De is going to be the first speaker in the second session here. कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, हाँ मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय जी और सम्मानीय सदन महोदय, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ हम जैसे युवा आज 75 वर्षों की भारत के अधिकार, संविधान के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में आज अपने अपने विचार प्रकट करने की यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुई है। महोदय, मैं अपनी वक्तृता की स्पष्टता देना चाहूँगी एक बात से कि आज हम यहाँ पर हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत का संविधान हमारे साथ है, भारत का संविधान भारत में लागू है। महोदय, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उसी समय से भारत में एक नई अध्याय का आरंभ हुआ, क्योंकि भारतीय संविधान ने भारतीय लोग का अधिकार एवं कर्तव्य का सुनिश्चितकरण किया। महोदय, संविधान के 12 नंग अनुच्छेद से लेकर 35 नंग अनुच्छेद तक रहे मौलिक अधिकारों ने भारतीय लोग का व्यक्तित्व का विकास एवं सामग्रिक विकास की नींव तैयार की। 14 नंग अनुच्छेद ने हमें सिखाया कि हम भारतवासी कानून के दृष्टि में समान हैं, भले ही कोई भेदभाव करना चाहे। उसी तरह 15 नंग अनुच्छेद ने हमें सिखाया, हमें बताया कि हम भारतवासी धर्म, जाति, वर्ण और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते। नौकरी में मिली हमें समानताएं। मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी भारतीय लोगों की व्यक्तित्व का विकास करता है और उन्हें एक दायित्वशील नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा करता है। हाँ, यह वही भारतीय संविधान है जहाँ मौलिक कर्तव्य में पहले ही बताया गया है कि हम भारत के संविधान के पालन करेंगे, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वजा की सम्मान करेंगे।
तभी तो मेरा हर भारतवासी राष्ट्रगान को सुनते ही रुक जाता है और राष्ट्र ध्वजा को अपने माथे के ऊपर रखता है। हाँ, ये वही भारतीय संविधान है जहाँ मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तभी तो भारत के डिफेंस सेक्टर में मेरा भारत विश्व का दूसरा लार्जेस्ट आर्मी रख पाया है। अब तो अग्निवीर भी प्रतिष्ठित हो रहा है। अनुभव होता है महोदय, महात्मा गांधी जी ने जिस भारतवर्ष का सपना देखा था वो भारतवर्ष आज सिर्फ भारतीय संविधान के लिए यहाँ पर मौजूदा इस अनुच्छेदों के लिए ही संभव हुआ है। दोस्तों, 21वीं सदी में जब विश्व के अधिकांश देश के लोग मानव अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तभी हमारी मानव अधिकार की नींव स्वरूप ये मौलिक अधिकार हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हमें साहस दे रहा है, अधिकार दे रहा है। भारतीय संविधान, हाँ, यह भारतीय संविधान है जिससे हम विकसित भारत की सपना साकार कर पाएंगे, एक विकसित भारत प्रतिष्ठा कर पाएंगे। और यही युवा की आवाज़ है, हमारे आह्वान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दीपान्विता दत्ता। নমস্কাৰ, মই পোনপ্ৰথমেই আজিৰ পৰা প্ৰায় ৭৫ বছৰ আগতে ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা কৰা সেই মহান পুৰুষসকলক শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সুঁৱৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ বাবে আমি সকলোৱে একেলগে এক শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ ৬টা মৌলিক অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে। এই মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে অনুচ্ছেদ 23 আৰু 24ত শোষণৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, সেই শোষণৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আমি জানো লাভ কৰিছোঁ? আজি যেতিয়া আমি প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে দেখিবলৈ পাওঁ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া কোনোৱে মাত মাতে, সেই মাতটোক আমি সেই মাতক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শোষণৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আমি নাগৰিক হিচাপে অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কিছুমান কৰ্তব্য আছে। এই কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰি আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে পালন কৰা উচিত। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান কৰা উচিত। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু প্ৰতীকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনোৱা উচিত। এইখিনিতে মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে যে কেইবছৰমান আগতে এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ওলোটাকৈ উত্তোলন কৰিছিলে। তাৰ সেই উত্তোলন কৰাৰ পাছত কেইবাজনো লোকে তেওঁক সমালোচনা কৰিছিলে, কিন্তু সমালোচনা হ'ল হয় সেই মানুহজনে কিন্তু তেওঁৰ দুখ স্বীকাৰ নকৰিলে। তাৰ দুখ স্বীকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কিন্তু সেই সমালোচকসকলক ইটিকিংহে কৰা দেখা গ'ল। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিম যে এই যি ব্যৱস্থা, আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা আমাৰ থাকিব লাগে, ইয়াক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আমি যত্ন কৰা উচিত। ভাৰতীয় এই ৭৫ বছৰ যাত্ৰাত, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ৭৫ বছৰ যাত্ৰাত আমাৰ যথেষ্টখিনি উন্নতি হৈছে। আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ সমাজৰ নাৰীকো পুৰুষৰ সমানে আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰিছে। বিভিন্ন সামাজিক অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু আমি সিদিনা ধনঞ্জয় চেটাৰ্জীৰ ফাঁচি হ'ল। তেওঁক বহু বছৰৰ মূৰত ফাঁচি দিয়া হ'ল। এনেদৰে তেওঁৰ দৰে বহুতো মানুহ আছে যিসকল ক্ষমতাশালী লোকে বা তেনেকুৱা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোককো আমি কি কৰে, তেওঁলোকৰ অপৰাধৰ বাবে কোনো শাস্তি নোপোৱাকৈ মুকলি আকাশৰ তলত তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যি গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, তাক আমি সদায় বৰ্তি ৰাখিব লাগিব। ভাৰতীয় সংবিধানক যি আমাৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ আছে, ভোটদানৰ অধিকাৰ দ্বাৰা আমি উপযুক্ত এনে এজন প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব, যিজনে ভাৰতবৰ্ষক সঁচা অৰ্থত আগবঢ়াই নিব, সঁচা অৰ্থত আমাৰ কল্যাণৰ হকে মাত মাতিব। জয় আই অসম, জয় আই ভাৰত। ধন্যবাদ। কস্তুৰী শইকীয়া।
ত্যাগ, তেজ, অশ্ৰু, ঘাম আৰু এই দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, যাৰ ফলত এই স্বাধীনতা, মোৰ আকাশ, মোৰ পানী, মোৰ মাটি, মোৰ বতাহ আৰু এই স্বাধীনতা মোৰ বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, বৈষম্যতাৰ পৰা একতালৈ, ভিন্নতাৰ পৰা অনৈক্যতাৰ বাট মুকলি কৰি দিয়া মোৰ গৌৰৱ, মোৰ অভিমান, মোৰ দেশৰ সংবিধান। ভাৰতীয় সংবিধানখন কেৱল এখন লিখিত দস্তাবেজ নহয়, বৰঞ্চ ই হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰিচয়। প্ৰতি বছৰে ২৬ জানুৱাৰী দিনটো আমি আমাৰ এই পৰিচয় গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে মুঠ সময় লাগিছিল ২ বছৰ ১১ মাহ আৰু ১৪ দিন। ভাৰতীয় সংবিধানখনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ভাৰতীয় সংবিধানত কিছুমান মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। সেই অধিকাৰসমূহে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক মুক্তভাৱে স্বাধীনতা উপভোগ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, যাৰ ফলত আজিৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে গণতন্ত্ৰ কি বুজি পাইছে, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ কি তাক বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ বাবে সংবিধান প্ৰণেতাসকলক মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলক কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ফলস্বৰূপে পূৰ্বতে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় মহিলাসকলে যি নিম্ন সামাজিক পৰিস্থিতি লাভ কৰিছে, বৰ্তমান সময়ত তাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাই মহাকাশৰ পৰা আদি কৰি বিশ্ব জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া কেৱল সম্ভৱ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰা অধিকাৰসমূহৰ ফলস্বৰূপে। ভাৰতীয় সংবিধানসকলে পূৰ্বতে দলিতসকলক তথা অনুসূচিত জাতি জনজাতিসকলক অস্পৃশ্য হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল, কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানে কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ফলস্বৰূপে দলিত তথা অনুসূচিত জনজাতিসমূহে এক মৰ্যাদা সম্পন্ন জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া আমাতো কেৱল সক্ষম হৈছে সন্মানীয় ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ বাবে। ভাৰতীয় সংবিধানখন গতিশীল। ভাৰতীয় সংবিধানখন বৰ্তমানলৈকে ১০০ বাৰ সাল সলনি কৰা হৈছে। যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সাল সলনি কৰা হয়, কিন্তু কেতিয়াও ইয়াৰ মূল যি সুঁতি, সেই সুঁতি হেৰাই নাযায়। ভাৰতীয় সংবিধানখন ভাৰতৰ আদৰ্শ, ভাৰতৰ গৌৰৱ আৰু ভাৰতীয় সংবিধানখন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। সংবিধানৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো নাগৰিকে নহয়, তেওঁ লাগিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ ত্যাগ আৰু আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ ভাৰত গণৰাজ্যৰ অমৃতকালৰ এজন গৰ্বিত নাগৰিক হিচাপে গৰ্ব অনুভৱ কৰি মই কওঁ যে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষই নিজকে বিকশিত উন্নতশীল ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। अच्युत कुमार शर्मा। नमस्कार। भारत का संविधान, भारत हमारा मान, भारत हमारा आन बान और शान। आज युवा संसद के इस पवित्र सदन में अपनी बात रखते हुए सर्वप्रथम मैं स्मरण करना चाहूँगा उन सभी विभूतियों को जिनके अथक प्रयास से भारत आज़ाद हुआ। मैं स्मरण करता हूँ उन सभी व्यक्तियों को जिनके अथक परिश्रम से भारत को दुनिया का सबसे लंबा संविधान मिला। आज हम उस संविधान की चर्चा कर रहे हैं जो चाय की दुकान से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने का सपना देखने का अधिकार देता है। हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिससे हमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर IIT, IIM, एम्स तक जाने का मौका देता है। हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसने मुझे शिवसागर के एक गांव से लेकर असम विधानसभा तक आने का मौका दिया है। हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसे कई बार संशोधन किया गया है। हमारा संविधान पर कई बार संकट भी आया है। 1975 की आपातकालीन समय, इंदिरा गांधी हत्या और सिख विरोधी दंगे ऐसे कुछ लम्हे हैं। मुझे लगता है हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य है कि संविधान में उल्लिखित हर कर्तव्य, हर मौलिक कर्तव्य का हम निष्ठा से पालन करें। ये हमारा कर्तव्य है।
हम संविधान को मानकर चले, संविधान को सम्मान दें। हमारा ये संकल्प होना चाहिए 2047 तक भारत को आज़ादी का जब शतवर्ष पूर्ण होगा तब हम सब एक विकसित राष्ट्र में रहे और एक विकसित संकल्प को पूरा करें। मुझे लगता है भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो नागरिकों को 11 मौलिक अधिकार भी देता है जो अखंडता और देश के प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की विकास के लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार संविधान की नीतियों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा कर रही है। यही बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गौरांगज्योति हेनरिक। এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত। আজিৰ সদনত উপস্থিত সকলোকে মোৰ মান্য অনুসাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতীয় সংবিধান গণতন্ত্ৰ, সাম্যবাদ আৰু উদাৰতাৰ মূৰ্ত প্ৰতীক। নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ, কৰ্তব্য আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ অত্যন্ত প্ৰহৰী। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্যকৰী হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হোৱা আজি 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। এই 75টা বছৰে যি নেতৃত্ব আৰু কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে মই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিৰ পৰা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে, এজন অপৰাধীৰ পৰা দেশৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থালৈকে সকলো ক্ষেত্ৰ কেনেধৰণে পৰিচালিত হ'ব সকলো কথা লিপিবদ্ধ থাকে দেশৰ সংবিধানত। প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ক সাংবিধানিকভাৱে স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্তি আছিল এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। সেয়া লাগিলে সমতাৰ পৰা স্বাধীনতাৰ অধিকাৰলৈকে কওক, শিক্ষাৰ পৰা শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰলৈকে কওক, এই সকলোবোৰ দিশে প্ৰতিপন্ন কৰে সংবিধানৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ ওচৰত কৰ্তৃত্বশীল হোৱাৰ কথা। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ চালিকা শক্তিৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিশ্ৰিত সংস্কৃতিৰ বৰ্ণনাৰে আগবাঢ়ি বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি দিছে এখন জাকত জিলিকা ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে। জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণৰ ফালৰ পৰা চীনকো পিছ পেলোৱা ভাৰতবৰ্ষই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান প্ৰণয়নৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিছে সকলো দিশতে উন্নয়ন হোৱাৰ চাবিকাঠি। প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ জৰিয়তে দেশৰ ঐক্য সংহতি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিভা বিকাশৰ এক প্ৰদান। সেই সময়ত জড়িত সংবিধানে পুনৰ সোঁৱৰাই দিয়ে। 75 বছৰীয়া সংবিধানে প্ৰগতিশীল যাত্ৰাই ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হয় যেতিয়া 1975 চনত দেশত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰা, দেশত শাসনাধীন চৰকাৰখনে বলবৎ কৰা জৰুৰীকালীন সময়বোৰৰ দৰে পুনৰাবৃত্তি হয় সদনত সংবিধানৰ সেই কলংকৃত অধ্যায়বোৰ। প্ৰায় 2 বছৰ 18 মাহ 11 দিন সময় লগা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দীঘলীয়া সংবিধানখনৰ নাম মাত্ৰ এখন কিতাপ হিচাপে গ্ৰহণ কৰোৱা হওক আমাৰ হীৰৰ ধ্বজা হিচাপে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 11টাকৈ সংকল্প তথা আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ই সেই সংবিধানৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শান্বিত হৈ গঢ়োৱা হওক এখন নতুন বিকশিত ভাৰত, যি বিকশিত ভাৰতবৰ্ষৰ ধাৰাই স্বাধীনতাৰ শতবৰ্ষ গৰকিবলৈ লোৱা আমাৰ দেশখনক পৃথিৱীৰ বুকুত বিশ্বগুৰু হিচাপে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। সেভি আখতাৰ হুছেইন। তেন্তে সংবিধানক সন্মান কৰক, সংবিধানক মানি চলক। নমস্কাৰ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানিত সদন, আজি সদনত উত্থাপিত হোৱা বিষয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫টি বছৰৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ বিষয়ে অৱলোকন কৰাৰ আগতেই মোৰ মনত পৰিছে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ সেই প্ৰসিদ্ধ উক্তি, এখন দেশৰ সংবিধান যিমানেই ভাল নহওক, যদি সেই সংবিধানখনৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সঠিক নহয় তেন্তে সেই সংবিধান বেয়া বুলি অভিহিত হ'ব। আনহাতে এখন দেশৰ সংবিধান লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক
সেই দেশৰ সংবিধান কাৰ্যকাৰী কৰ্তাসকল যদি ভাল হয় তেন্তে সেই দেশৰ সংবিধান ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। অৰ্থাৎ এই উক্তিৰ পৰা আমি এয়াই বুজো যে এখন দেশৰ সংবিধানৰ সাফল্যতা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে দেশখনৰ সংবিধান কাৰ্যকাৰী কৰ্তাসকলৰ ওপৰত। ভাৰতৰ সংবিধান হৈছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আইন। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত কাৰ্যকাৰী হোৱা এই সংবিধানখনে ভাৰতবৰ্ষৰ এক সপোন, জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক আশা আকাংক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, যিয়ে আমাক দিছে মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আদি কৰি মৌলিক দায়িত্ব লৈছে। য'ত মৌলিক অধিকাৰৰ দ্বাৰা এজন জনসাধাৰণে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ সমতাৰে জীয়াই থাকিব পাৰিছে, সেইখন দেশতে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ জানো পালন কৰা আমাৰ দায়িত্ব নহয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময়ৰ অপব্যয় নকৰি এই বিষয়টো অন্য এক দৃষ্টিৰে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ খুজিছোঁ। এক কাগজৰ নথিয়ে দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব। যেতিয়া সংবিধান সভাই সংবিধান তৈয়াৰ কৰি আছিল তেতিয়া বহুতে মনত এই প্ৰশ্ন কৰিছিল, কাগজত লিখা শব্দে জানো এখন দেশৰ সমাজত সাম্য ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে? কিন্তু আজি ৭৫টা বছৰ উদযাপন কৰি আমি গৌৰৱ বোধেৰে ক'ব পাৰোঁ হয় পাৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় তাত, আমি জানো ইয়াৰ মূল্যবোধসমূহ সঠিক হিচাপে পালন কৰিছোঁ? যেতিয়া ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে সংবিধান তৈয়াৰ কৰিছিল তেওঁ কেৱল আইন লিখা নাছিল, তেওঁ এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল। এই বিপ্লৱ জাতি বিদ্বেষৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ, এই বিপ্লৱ আছিল অসমতাৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ। এই সংবিধানখনে ৭৫ বছৰ ধৰি বিভিন্ন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। কিছু সংগ্ৰামত জয়ীও হৈছে, কিন্তু কিছুমান এতিয়াও বৰ্তি আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংবিধানখন হৈছে আমাৰ আশা আকাংক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, যাক আমি সঠিকভাৱে অনুকৰণ কৰি এক বিকশিত ভাৰতৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি উন্নতিৰ শিখা চুব পাৰিম। ই অতীতৰ কেৱল এক ইতিহাস নহয়, ই হৈছে ভৱিষ্যতৰ সপোন। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, সংবিধানৰ আদৰ্শ পালন কৰি আমি গঠিত কৰিম শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ। ধন্যবাদ। বৰুণ সাহু। युवा जब भारत के संविधान को अपनाएगा तभी भारत विश्व गुरु कहलाएगा। Good afternoon to everyone presented here. I am Barun Sahu and we are here to discuss a historical milestone, the 75 years of Indian Constitution, a journey of rights that empower us, duties that defines us and progress that inspire us. On 26th of November 1949, our great visionary leaders, led by Dr. B.R. Ambedkar, had gifted us the Constitution. The Constitution is not only a legal book, it is the soul of the democracy, which laid the foundation of sovereign, socialist, secular, democratic and republic India. It was implemented in 26th of January 1950 and marked the beginning of a democratic nation. The fundamental rights that is given in our Constitution are not just word on the paper, they are the backbone of a democracy. It gives every citizen a voice, a dream and a future. We know that we have 6 fundamental rights. And the Supreme Court of India played a very important role in safeguarding the fundamental rights, which is clearly seen in the cases like Kesavananda Bharti, Shreya Singhal, Puttaswamy and many others. But ladies and gentlemen, only demanding rights is not enough for us. To build a strong nation, we have to come forward and to fulfill our duties. हक से पहले फर्ज निभाना होगा, तभी भारत को भारत हम बना पाएंगे. There is a saying that with great responsibilities come great powers. Therefore, the 42nd Amendment Act of 1976 has introduced the fundamental duties. If the fundamental rights are the fuel, then the fundamental duties are the steering wheel, and both are needed to drive India forward. Yes, we know we had 11 fundamental duties, but wait. What if no one cares about the duties? Can we call ourselves a responsible citizen who only demand rights but unable to fulfill his duties? Here's a question comes to our mind. Why these duties are not legally enforceable? And how a country would progress if the citizen would not execute these duties?
Yes, we know in the past 75 years we had progressed a lot. From a colonial country to a world largest democracy, from poverty and struggle to Chandrayaan and Gangayaan, and from social inequality to women leading in every field. But my friends, we are still facing challenges in corruption, unemployment and many others. ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी कहानी तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू। झरना गगৈ। हम इस देश के निवासी हैं जहाँ हर गली में गंगा बहती है। हम इस देश के निवासी हैं, हर घर में तिरंगा लहराता है और वही देश भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय और महामान्य सदन, আজি মই আপোনালোকৰ আগত ৭৫ বছৰীয়া এটা জয়যাত্ৰাৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মই এই জয়যাত্ৰা আমাৰ সংবিধানখনৰ কথাই ক'ব লৈছোঁ, যাৰ বাবে আমি আজি বিশ্ব দৰবাৰত বুকু ফুলাই ক'ব পাৰোঁ যে আমি ভাৰতীয় বুলি গৌৰৱ কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াৰ আঁৰত থকা যিসমূহ চালিকা শক্তি ৰূপে খ্যাত আমাৰ সংবিধানখন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এজন ব্যক্তি জীয়াই থাকিবলৈ যিদৰে তেওঁৰ শৰীৰত তেজৰ সোঁত পাব লাগিব, ঠিক সেইদৰে এখন দেশ সুস্থৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে সেই দেশৰ সংবিধানখনো তাৰ লগত খাপ খোৱা হ'ব লাগিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এগৰাকী ছাত্ৰী হোৱাৰ আগতে, মই মোৰ মাতৃৰ জীয়ৰী হোৱাৰ আগতে মই এই দেশৰ নাগৰিক। সেইবাবে এই দেশৰ সংবিধানেই মোৰ বাবে ভাগৱত গীতা, বাইবেল আৰু কোৰাণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভিভাৱকসকলে যিদৰে ল'ৰা ছোৱালী বা সন্তানে অলপো কষ্ট নোপোৱাকৈ জীৱন ধাৰণ বা তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা দিব বিচাৰে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ সংবিধানখনেও আমাৰ নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে বা আমাৰ নাগৰিকসকলৰ লগত খাপ খোৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ বা কৰ্তব্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তথা সদন, এই সংবিধানখনে যিদৰে আমাৰ সুৰক্ষা তথা আমাৰ কৰ্তব্য, আমাৰ দায়িত্ব সকলোৰে প্ৰতি সূচায়, ঠিক সেইদৰে এই সংবিধানখন ৰক্ষা বা ইয়াৰ নিয়ম নীতিসমূহ মানি চলা বা ইয়াৰ সন্মানৰ অৰ্থে কাম কৰাৰ জানো আমাৰো দায়িত্ব নহয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মই গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে ৭৫তম এটা সুচল বা এটা সোণালী সুযোগ বা এটা সোণালী যুগৰ আৰম্ভণি 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত প্ৰৱৰ্তন কৰা এখন সংবিধানৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰিছিল। মই আজিও গৌৰৱান্বিত যে মই ভাৰতীয় এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে যিসমূহ কৰ্তব্য বা এজন যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে যিসমূহ কৰণীয় সেইসমূহ আমি সকলোৱে কৰি যাব লাগে বা দেশৰ হকে আমাৰ যিসমূহ কৰ্তব্য সেইসমূহ আমি ভালদৰে পৰিচালনা কৰি যাব লাগে বুলি মই নিজেই ভাবোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন স্বাধীন দেশ এখন সংবিধান প্ৰচলন হ'লেই নহয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সংবিধানৰ লগত খাপ খোৱাকৈ দেশখন পৰিচালনা কৰাটো এটা মূল বিষয়। ইয়াকে কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। জয় সংবিধান, জয় হিন্দ। সুজাতা বৰা। নমস্কাৰ, মই সুজাতা বৰা, সেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ বাসিন্দা যি কত দুৰ্যোগক শিৰোগত কৰি এই বিশ্ব দৰবাৰত এক প্ৰচণ্ড শিলাস্তম্ভৰূপে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, যি ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ সেই নিৰ্মম অত্যাচাৰক নেওচি এই বিশ্ববাসীৰ আগত নিজকে থিয় দিছে। মই সেইখন দেশৰ বাসিন্দা য'ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে এক সত্তাৰূপে জ্ঞান কৰা হয়। 200 বছৰীয়া ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনে ধ্বংস কৰি যোৱা আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি, সমাজ, সমগ্ৰ ভাৰতৰ সত্তা, মুছলমান আৰু হিন্দুৰ সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষৰ ফলত বিচ্ছেদ হোৱা ভাৰতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগস্বৰূপ পাকিস্তান, এইসমূহে ভাৰতক ক'ৰবাত হয়তো বিধ্বস্ত কৰি তুলিছিল। সেই সময়ছোৱাতে ভাৰতক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ৰচনা কৰা হৈছিল এই ভাৰতীয় সংবিধান। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ, গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচললৈ বৰ্তি থকা সেই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, ভাষিক ভিন্নতা, ধৰ্মীয় বিশ্বাস, সেই সকলোবোৰ একেটা গণ্ডিৰ ভিতৰত অনাটো সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ বাবে আছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। সেই সকলোবোৰ বিষয়ক আঁকোৱালি লৈ সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান।
সমসাময়িকভাৱে ৰচনা হোৱা পাকিস্তানৰ সংবিধান যি আৰম্ভ হৈছিল বিছমিল্লাহিম ৰহমানিল্লাহিম নামৰ এক পবিত্ৰ শব্দৰে, তেনে সময়তে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত ভাৰতৰ নাগৰিকক এক পবিত্ৰ সত্তাৰূপে জ্ঞান কৰি এই সংবিধান যেন কেৱল নাগৰিকৰ এই সকলোবোৰ অধিকাৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ হিচাপে তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আমাৰ সংবিধান হয়তো নমনীয় হোৱাৰ বাবেই সুদীৰ্ঘ ৭৫টা বছৰ ধৰি আজিও সেই একেই গৰ্বৰে আমি বিশ্ববাসীৰ আগত মূৰ তুলি আমি থিয় দিব পাৰিছোঁ। যি সময়ত ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহত ধৰ্মীয় ৰাজনীতি চলিছিল, সেই সময়ছোৱাত ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰৰূপে আমাৰ ভাৰতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে যদিও আমাৰ ভাৰত এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নহয়, তথাপিও ই এখন হিন্দু সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ। কিন্তু তেনে এটা সময়ত সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজন মুছলমান ৰাষ্ট্ৰপতি, এজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী APJ আব্দুল কালামে এজন শিখ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। শেষত মই এষাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ সংবিধান আমাৰ গৌৰৱ। ধন্যবাদ। কাশ্যপ গগৈ। मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। मैं से लेकर हम तक के सफ़र में एकता और समानता लाना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत के सोचना पत्र पर गंदगी फैलाने वाली की हृदय में स्वच्छता लाना चाहता हूँ। संरक्षण के इस प्रतियोगिता में बेटी को माँ के गर्भ में संरक्षण दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं संविधान को सम्मान देकर राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। Respected Speaker Sir and Honorable House, I pay my veneration to the creators of this living document, which is our Constitution of the India. India, that is Bharat, is such a diverse and populated country, but all its administrative and any other services is well managed by the longest written constitution of the world. Constitution protect us and help us to live with peace and dignity, which is our right in the fundamental rights in Article 12 to 35, and it clearly shows the path to Viksit Bharat under the guidance of our national Prime Minister Narendra Modi ji. Yes, Constitution is a book of religion and the religion is humanity. Yes, we have to respect our Constitution and perform our duty, which is mentioned in the fundamental duties as in 51A article. We all know about the history and amendments of our Constitution, but we also should know that the vibration of democracy was, is and will be there in our Constitution, as it was formed after many debates and is flexible to adapt what is going on in our society. I am here exercising my right to freedom and my right to express what I want by highlighting some guilds we are doing now. From cutting 10.9 million trees every year and taking millions as a bribe, is this our right to freedom we have to exercise against our mother nature and humanity? Writing X+Y in public poverty, fighting for language disputes, and after completion of our national days, letting our national flags lying in the ground. Is this our duty we have to perform to our nation? It deeply saddens me. I wonder, doesn't their heart tremble to do so? This is our guilt. This is our fault. We have not understand our values of our Constitution. So this is the high time we bring some solution to it. We should think forward to compel a new branch or sale. We should provide information. We should provide help for our Constitution in the grassroots level to the needy. After removal of moral science from our educational institution, the humanity lost its morality and humanitarian values. So this is the high time to bring it back by placing constitutional values on the top. By the word of our preamble, if we, the people of India, take our Constitution as the ultimate guiding philosopher, then there will be no one who can stop us from becoming the milestone of growth. We still grow and help others to grow through a shared sustainable future. So I'm ending here. तो आओ साथियों, संविधान को सम्मान देकर अधिकार की ताकत से कर्तव्य की दिए जलाए। एक है भारत, सर्वश्रेष्ठ है भारत, ये दुनिया को दिखाए। Thank you. Glory to the motherland. Glory to the motherland. Chandramalika Das. साहस बटोर के कई आशाएं लेके
आज आई हूँ इस सदन में। गाई है कई सारे देशभक्ति के गीत मैंने, आज आई हूँ अपने मन में बसे देश प्रेम की गूंजें सुनाने। Namaskar. A very warm good afternoon to each and every valuable Bharatiya present in this incredible event emphasizing on the voice of Yuva Shakti. I, without pronouncing my name today, with immense pride and gratitude in my heart, with the identity of a Yuva Bharatiya, would like to speak on a topic of national importance and a topic which has significance on this very date of today, the 26th. A document of life infinite, holding the democracy of the 7th largest country of the world with over 3 million square kilometers of geographical area, with more than 17% global population, that justifies the social, economic and political aspects of 28 states, 8 union territories and 22 different scheduled languages. My dear listeners, I urge you to take a moment today, a moment of pride, remembering our very own history, which is vividly imprinted in our constitutional journey, the journey which began even before the independent era of this nation, a journey which faced the challenges of hugely impactful events of the nation, which faced the crisis of social, economic, like the caste discrimination, illiteracy, like the economic inequality, from debates to criticisms to ununified voices. The journey of Constitution had never been easy. With over hundreds of amendments in the span of 75 years from 1950 to 2025, my dear friends, we have had a constitutional journey which signifies a change from a newly independent nation's framework to a global model of democracy. This is a very success of our nation. My dear friends, I end my speech here today by asking you a question today of why can't we be the solution givers than just critics? Why can't we be the change makers than just critics? Why can't we be the reformers ourselves than just critics? My dear Yuva Bharatiya, let's be together and let's rightfully use our fundamental rights towards a Viksit nation. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Assam. Sisir Kumar Mandal. নমস্কাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদন। আজি মই ধন্য যে বিকশিত ভাৰত যুৱ সংসদত আপোনালোকৰ সন্মুখত মই মোৰ বক্তব্য ৰখাৰ সুযোগ পাইছোঁ। আজি মোৰ বক্তব্যৰ নিৰ্ধাৰিত বিষয়বস্তু সংবিধান দিৱসৰ 11টা সংকল্প, যিয়ে ভাৰতৰ সাংবিধানিক মূল্যবোধ শক্তিশালী কৰে। 2024 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ দিনটোত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে গৌৰৱোজ্জ্বল 75টা বছৰত ভৰি দিয়ে। তাৰে লগত সংগতি ৰাখি লোকসভাৰ সদনত সংবিধান সম্পৰ্কীয় এক আলোচনাত ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 2 ঘণ্টাজোৰা ভাষণৰ অন্তত 11টা সংকল্পৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল্যবোধ শক্তিশালী কৰা আৰু বিকশিত ভাৰতৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰা 11টা সংকল্পৰ প্ৰথমটো সংকল্প আছিল নাগৰিক আৰু চৰকাৰ উভয়ে নিজে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা। এই সংকল্পই ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰে। দ্বিতীয়টো সংকল্প আছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰতিটো সমাজ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ একেলগে সমবিকাশৰ গুৰুত্ব দিয়া। এই সংকল্পই সমাজবাদৰ মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰে। তৃতীয় সংকল্প
দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা দুৰ্নীতিয়ে দেশ এখনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰস্বৰূপ সেয়ে দুৰ্নীতিক সমাজৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ এই সংকল্পই ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ মূল্যবোধ শক্তিশালী কৰে চতুৰ্থ সংকল্প সগৌৰৱেৰে ভাৰতৰ পৰম্পৰা আৰু আইন মানি চলা ভাৰতীয় পৰম্পৰাই অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ প্ৰসাৰ ঘটায় আৰু আমাৰ ভাৰতীয় আইনসমূহে সকলোৰে বাবে ন্যায় সমতা আৰু স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰে এই পৰম্পৰা আৰু আইনসমূহ পালন কৰাত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰা উচিত আৰু এই সংকল্পই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ সাংবিধানিক মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰে আৰু এনেদৰেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 11টা সংকল্পৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল যিবোৰ আমি মানি চলিলে এক শক্তিশালী সাংবিধানিক মূল্যবোধ গঢ়ি তুলিব পাৰিম আৰু এক বিকশিত ভাৰতৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ জিশান ইসলাম The supreme law of the Republic nation that serves as the guiding line for Indian democracy. That is the Constitution of India that we the people of India have given ourselves on 26th of November 1949. Dear ladies and gentlemen, on this historic 75 years of the Indian Constitution, we have seen the inclusion of the Article 21A, the Act of Triple Talaq, up to the exclusion of the Article 370 as well. But despite of all this, what I personally think that the fundamental duties of this nation remains low. Why? That we the citizens are you as saying the fundamental duties of this nation it still needs a growing prospectus to education and awareness program. Why not? As the Constitution of India commitments is social justice, which has been reflecting in the various initiatives, especially by the thoughts of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, like that of Beti Bachao, Beti Padhao, Swachh Bharat Abhiyan, Digital India. When we talked about Bharat, that is India, we succeed to provide a model in front of the whole world, despite of India's diversity in this country. But why find us? You are, all of us living in this house, what binds us together as a true India? That is the Constitution of India. That is the thought of love, Dr. Bhimrao Ambedkar. So lastly, dear ladies and gentlemen, the Constitution of India is a living document that has been evolved for the development of this democratic nation, to change the future of this nation. And very especially, we are the growing youth of this nation. We have to be strong enough to put a question on the words of our government. So that's it. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. Rudradev Chaudhary অধিকাৰ দায়িত্ব আৰু উন্নয়নৰ মিলনভূমি সংবিধানত জনতাৰ জয়ন্তী Today in this house I remember the visionaries who 75 years ago did not just forge a document but a commitment to the nation that granted freedom unchained, equality unshaken and a democracy that stands tall. हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान. 75 years of our Indian Constitution stand as a testament to the nation's strength, justice and democracy. In the preamble of the Indian Constitution, the words, "We the people of India," clearly define that the main force behind the functioning of the Constitution are the citizens themselves. The fundamental rights form the foundation of the Constitution and also provide the citizens the foundation of equality, freedom, justice and dignity regardless of their caste, creed, religion and gender. But ladies and gentlemen, we should also remember that rights make us free. But it's only the duties that make us worthy of that freedom. 75 years ago,
The Constitution gave us the right to dream about a nation. But let's ask a question to ourselves. Have we fulfilled our duty to build a nation? Patriotism is not just about standing during the national anthem or waving the national flag on Independence or Republic Day. It's also about the duties we uphold by standing against inequalities, abiding by the constitutional laws, and most importantly, upholding the unity, integrity, and sovereignty of India. Our constitution has evolved time to time in order to meet the growing needs of a nation, and today our constitution has over 100 amendments. By the 42nd Constitutional Amendment 1976, the words socialist and secular were added to the preamble of the Constitution, symbolizing India's equal respect to every religion, safeguarding religious minorities' rights, and constant effort to put an end to all types of social inequalities. The Article 370 was imposed on Jammu and Kashmir owing to Jammu and Kashmir's geopolitical condition. But the lifting of Article 370 marked a historic shift in India's constitutional framework by associating Jammu and Kashmir more closely to the rest of the nation while ensuring and making its people an integral and indispensable part of our great democracy. At last, ladies and gentlemen, despite of having diversity in all aspects such as religion, community-based, and languages, we stand unitedly as Indians and move forward by enjoying our rights and upholding our duties to achieve the final goal, that is to establish India as Vishwaguru and achieve the goal of a fully developed nation by 2047, when it will be the completion of glorious 100 years of independence. Thank you. Jai Hind. Garima Ray. নমস্কাৰ। আজিৰ এই সদনৰ উপস্থিত অধ্যক্ষ মহোদয়, সদনৰ সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু সন্মানীয় সদন। আজিৰ সদনৰ বিষয় ৭৫ বছৰীয়া ভাৰতীয় সংবিধান, অধিকাৰ, কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতি যাত্ৰাৰ ওপৰত মই মোৰ বক্তৃতা দাঙি ধৰিম। আমি 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু 2047 চনত আমি স্বাধীনতাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰিম। এই 100 বছৰত আমাৰ লক্ষ্য হ'ল এক বিকশিত আৰু একত্ৰিত ভাৰত গঢ়ি তোলা। এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ লাগিব আমাক ভাতৃত্ববোধ, একতা আৰু সহযোগিতা। এই ভাতৃত্ববোধ, একতা আৰু সহযোগিতা প্ৰতিষ্ঠাৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰই হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ দিনা আমাৰ সংবিধানখন গৃহীত কৰা হয় আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনে ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এই ৭৫ বছৰত ব্ৰিটিছ শাসকে এৰি থৈ যোৱা খণ্ডিত আৰু বিভাজিত ভাৰতক জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিশেষে একতাৰ দলেৰে একত্ৰিত কৰাত আজিৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকাত সংবিধানেই প্ৰধান আৰু এক উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ এক উল্লেখনীয় বিষয় হৈছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ। সংবিধানে আমাক মৌলিক অধিকাৰসমূহ প্ৰদান কৰিছে যাতে ভাৰতৰ নাগৰিকসকল বিকশিত হৈ এক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। আমি নিজৰ অধিকাৰসমূহ পালন কৰি, নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি যাতে বিকশিত ভাৰত, বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে এক দায়িত্বশীল নাগৰিক। ভাৰতৰ সংবিধানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে আমাৰ কৰ্তব্যসমূহ। অধিকাৰৰ লগতে সংবিধানে কিছু কৰ্তব্যও আগবঢ়াইছে। সেই কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰি আমি এক বিকশিত আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰোঁ। ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি সুদীৰ্ঘ তৃতীয় অংশ, সেই তৃতীয় অংশৰ অনুচ্ছেদ 12ৰ পৰা 35লৈ ভাৰতৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ উল্লেখ কৰা আছে। শেষত আমি সকলোৱে সংবিধানখন মানি চলোঁ, আমাৰ নিজৰ অধিকাৰসমূহ আমি উপভোগ কৰি আনৰ অধিকাৰ যাতে ভংগ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি এক বিকশিত আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰোঁ। এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ বক্তৃতা সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় অসম, জয় ভাৰত। ধন্যবাদ। পুলক শৰ্মা। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील में रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था।
मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल में सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश के नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। नमस्कार, मैं पलक शर्मा ग्वालपरा कॉलेज से आप सभी के समक्ष 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ जर्नी ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ एंड प्रोग्रेस इस विषय पर विचार अभिव्यक्त हेतु उपस्थित हूँ। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की आधारशिला है हमारा संविधान। भारतवर्ष को गुलामी के अंधकार से आज़ादी के उजाले तक के सफ़र पूरा होने को 78 वर्ष होने वाले हैं। 448 अनुच्छेद और 106 संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। मैं नमन करती हूँ उन संविधान निर्माताओं का, माँ भारती के उन सपूतों का जिन्होंने 150 करोड़ लोग, 22 भाषाएं, 1600 से अधिक बोलियाँ, 4000 जातियाँ, 25,000 उपजातियाँ, 49 गोत्र और 8 मुख्य धर्म के लोगों को एक साथ एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये हमारी मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक है, ये हमारी पहचान है। ये वो दर्पण है जहां हम अपनी आज़ादी का झलक देखते हैं, अपने अधिकार देखते हैं। परंतु सिर्फ अधिकारों को बात बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ये हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों भी पाठ पढ़ाता है। हमें याद रखना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 2047 तक आज़ादी के अमृत काल में हम लोगों ने विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देखा है। इसी समय भारतवर्ष का एक साथ दो चित्रण हमारे समक्ष आते हैं। एक चित्रण में सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसे भारत की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और दूसरी तरफ निर्भया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं आज भी हमारे प्रगति के सफ़ेद चादर में काले धब्बे जैसे नज़र आते हैं। एक तरफ हम चांद पर भी पानी ढूंढ लेते हैं और दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में कुछ हिस्सों में पानी के लिए त्रासदी है। पिछले 75 वर्षों में संविधान के मार्गदर्शन में अवश्य हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति किया है। हमारा संविधान हमारे लिए सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, हमारे मान है, सम्मान है। और अंत में एक पंक्ति बोल के मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी कि संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, ये हमारे देश की आत्मा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अहोम। अंकुश कुंडू। Greetings to everyone and the esteemed house. You know, we are all love to talk about our rights, but how many of us here are ready to talk about our duties? Rights gives us freedom. Yes, it do. But duties gives us the freedom of having a purpose, because without purpose, no nation can ever progress. Honorable House, 75 years ago, India gave itself a gift of having a constitution that leads us to the democracy, a constitution that empowers its citizens with rights and entrusted them with duties, a constitution that lays the foundation of democracy, equality and justice. And here today, as we reflect on this incredible journey, we must ask ourselves: are we truly honoring the respect of this constitution? Are we truly balancing our rights and duties? Because only by doing so we can lead to a progress Bharat, we can lead to a Viksit Bharat. Honorable House, our constitution with its 395 articles and 12 schedules, it's not just legal documents, it's our rights, it's our hope and desires. It has given us, this very same constitution has given us the right to vote, the right to speak freely, and the right to live with dignity. This very constitution have given us the right of education, abolition of untouchability, and women's reservation for the police force. Honorable House, this very constitution has guided us through challenges like the COVID pandemic and emergency of 1975 and economic crisis of 1991. It has given us everything.
But it's a question to ask ourselves when we demand the better future, better infrastructure, better roads. Have we ever asked ourselves that do we perform our duties, our responsibilities towards our country properly? We want clear roads, we want clear infrastructure, but do we follow even the basic traffic rules? And we personally don't clear the roads. We are the one who litter them without even thinking twice. Honorable House, this Viksit Bharat, this mission is not just our government's responsibility, it's our responsibility also towards our country, towards our nation. So let's take a step forward and be the change and bring the change. With this, I would like to conclude by saying a quote of Dr. B.R. Ambedkar rightly said that rights are meaningless without duties. If we do not strike this balance, we will left out with unfulfilled dream of having a Viksit Bharat and a developed Bharat. Thank you. Kumkum Chetri. हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शब्द हम भारत के लोग हैं। नमस्कार यहाँ उपस्थित प्रधान महोदय, मैं आज भारत के संविधान के संकल्प के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संविधान के संकल्प श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। ये संकल्प हमें नागरिक कर्तव्य, सबका विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस आदि शामिल Richa Chaudhary. भलाई का जिसमें है विधान वही है भारतीय संविधान। नमस्कार, मैं ऋचा चौधरी आज ग्वालपारा महाविद्यालय की एक छात्र इस सभा में खड़े होकर भारतीय संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व और सम्मान की अनुभूति हो रही है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय संविधान के 75 वर्षों की शानदार यात्रा पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे आज हम सभी भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। आज हमारे देश को भारतीय संविधान को अब तक 106 बार संशोधन किया गया है। हमारा ये संविधान कठोर होने के साथ ही साथ लचीला भी है। हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही साथ बहुत ही कर्तव्य भी दिए हैं। मौलिक अधिकार ना ही हमारे भारतीय की रीढ़ है, बल्कि हर भारतीय नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता का भी गारंटी है। हमारे संविधान के निर्माण प्रक्रिया में हमारे देश की नारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि दुनिया की कई देश आगे भी बढ़े। थैंक यू। Monowar Ali. सेब की तेरी संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सेब को तेरी संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरी संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो उत्तराखंड से मिला है, हमें तो उत्तराखंड भी मेरे संविधान से मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान হচ্ছে এনে ভারতীয় সংবিধানখন হচ্ছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ আজিকালি যিটো ভাষাত কয় তাৰ আগে বেলেগ এটা ভাষাত বেলেগ এটা ভাৰত হৈছে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ য'ত বিভিন্ন জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ, বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ বৈষম্য থকা মানুহৰ মিলনভূমি। আৰু এই মিলনভূমিত ভাৰতীয় জীৱন্ত দলে ভাৰতীয় সংবিধানখনে ইয়াক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাৰতীয় সংবিধানত লৈ ভাৰতীয় সেনাৰ
শেষৰজন ব্ৰিটিছ সেনাধ্যক্ষ কুটু মন্তব্য কৰি কৈছিল যে বহু জাতিৰ মিলনভূমিৰ পৰা কোনেও জাতি বনাব নোৱাৰে কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ভাৰতীয় সংবিধানে নাগৰিকৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে আজি ভাৰতে 1946 চনৰ 26 নৱেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা সংবিধানখনে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্যকৰী কৰা সংবিধানে আজি 75 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘল আৰু আটাইতকৈ মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেচি বুলি পৰিচিত হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 3 12 পৰা 35 নং অনুচ্ছেদৰ ভিতৰত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মৌলিক অধিকাৰ ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু জীৱন ধাৰণৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ 14 পৰা 18 নং অনুচ্ছেদৰ ভিতৰত নাগৰিকৰ বাবে সমতাৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা আছে য'ত সকলো নাগৰিকৰ বাবে সম ব্যৱহাৰ আৰু সম সুযোগৰ সুনিশ্চিত কৰা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ 19 পৰা 22 নং অনুচ্ছেদৰ ভিতৰত স্বাধীনতাৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত ব্যক্তি এজনৰ বাক স্বাধীনতা মতামত সমাৱেশৰ স্বাধীনতাৰ কথা কোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে আজি এই সদনত মই মোৰ বিচাৰ ৰাখিবলৈ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ 51ত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে কিছুমান মৌলিক কৰ্তব্য প্ৰদান কৰিছে য'ত আমি প্ৰতিজন নাগৰিকে কিছুমান কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে কিন্তু আমি আজি কিমান এই মৌলিক কৰ্তব্যৰ প্ৰতি সজাগ যদি আমি সজাগ তেতিয়াহ'লে কিয় আমি ৰাজহুৱা ভাৰতীয় মৌলিক কৰ্তব্যৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু আমি সেইবোৰ ধ্বংস কৰি আছো অকল মাত্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত সবুজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আমি সকলোৱে মিলি ভাৰতৰ যি বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ সপোন সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আহক আমি সকলোৱে মিলি বিকশিত ভাৰত গঢ়ি আহোঁ ধন্যবাদ ইপসিতা গোস্বামী নমস্কাৰ আজি সদনত উত্থাপিত বিষয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰগতিৰ বিষয়ে মই মোৰ কিছু দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল মই ক'বলৈ পাই গৌৰৱান্বিত যে ভাৰতীয় সংবিধানখন বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন দীৰ্ঘতম সংবিধান ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাক সংবিধানৰ দাপোন আখ্যা দিয়া হয় ভাৰতীয় প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছে যে আমি ভাৰতৰ জনগণে ভাৰতক এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ তথা গঠন কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ সংবিধানত উল্লেখিত এই শব্দকেইটাক সংবিধানৰ আত্মা আখ্যা দিয়া হয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে যি হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় সংবিধানখনে আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণক যথেষ্ট অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত এক উল্লেখযোগ্য অধিকাৰ হৈছে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে পঞ্চায়তৰ পৰা সদনলৈকে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰোঁ সংবিধানে যে কেৱল আমাক কৰ্তব্যৰ কথাই সোঁৱৰাই দিছে এনে নহয় কিছুমান অধিকাৰো আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এইসমূহে ভাৰত চৰকাৰখন তথা ভাৰতক প্ৰগতিৰ দিশত আগবঢ়াত যথেষ্ট সহায়ক হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গ'লে মই প্ৰথমেই ক'ব বিচাৰিম যে ভাৰতীয় সংবিধানখন হৈছে এক লিভিং ডকুমেণ্ট অৰ্থাৎ এক জীৱিত তথ্য ইয়াৰ কিছু অনুচ্ছেদ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে বাদ দিব পৰা যায় যদিও কিছু অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্তও কৰিব পৰা যায় অকল যে জনসাধাৰণৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানখন সংশোধন কৰা হয় এনে কথা নহয় ভাৰতবৰ্ষক বিকাশৰ দিশত আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সংবিধান সংশোধন কৰা দেখা যায় শেষত মই এই ক'ম যে আহক ৭৫ বছৰীয়া এই যাত্ৰাত সংবিধানৰ আমি একোগৰাকী দায়িত্ববান নাগৰিক হওঁ তথা সংবিধানখন সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰোঁ ধন্যবাদ আবু সুফিয়ান
ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। Today I stand before you to celebrate a remarkable journey, a journey that shape our identities, define our inspiration, and emerge and empowered us to think as the citizens of the world's largest democracy. From its enforcement on 26 January 1950, our constitution emerged as a powerful tool to build a nation free from the shackles of colonialism. Drafted by visionaries who has once faced discrimination, it embodies the spirit of justice, liberty, equality, fraternity. Yet, our path has not been too smooth. During the emergency, the very essence of our democracy and constitution was tested, Honorable Speaker. Imagine a chaiwala rising to become the prime minister of the world's largest democracy. A Adivasi lady stripped history by becoming the first citizen of our nation, Honorable Speaker. It embodies nothing but equality, equality, equality. Let us celebrate this constitution, Honorable Speaker. Our constitution celebrates 22 official language in its 8th schedule. We have fundamental rights from Article 12 to 35. We have fundamental duties. Rights come with duties, and it is our kartavya towards our Matribhumi, towards our Bhatribhumi. काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we are coming towards a Viksit Bharat. His big vision of Viksit Bharat aligns simply with the vision of our Indian Constitution. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिक्रम, and Honorable Speaker, most importantly, abolition of Article 370, abolition of triple talaq, Honorable Speaker. नारी तू नारायणी, अब भारत की हर नारी सशक्त बनेगी, उज्ज्वला से सशक्त बनेगी. अब मेरी हर बहनें लखपति दीदी बनेगी, अब हर बहनों को अरुणोदय मिलेगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल वेलफेयर. ऑनरेबल स्पीकर, आकाश तक भारतवासियों को पहुंचना है. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, भारत को विकसित बनाने का कर शपथ कर शपथ कर शपथ. वी 140 करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्लेस टुगेदर कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे. कार्मेन वादिक्रस्तिमा फुलेशु का दाचना. थैंक यू सो मच. चक दे इंडिया. Ranima Kakoti. Namaskar. I feel honored to stand on the floor of the House and share my views on the glorious 75 years of the Indian Constitution. It is the Constitution of India that has enforced unity and integrity among the immense diversity of the Indian society in terms of human dignity, social justice, rights, and duties. Respected Speaker, sir, India conducting the largest democratic elections is ranked 7th in the Electoral Integrity Index. The right to equality, ranging from Article 14 to 18, has provided reservations for ST, SC, OBC, and EWS. The right to education has increased the literacy rate by 98% among the children of the age group 6 to 14%. The poverty rate took a significant dip from 55% in 1973 to 10% today. With the economic growth under the constitutional framework, today India is the 5th largest global economy. But what we have achieved is perhaps not the end of the journey. Without observing the harsh reality in the grassroots level, if we keep celebrating the achievements of the Indian Constitution, it would be quite deceptive. Respected Speaker, sir, our Constitution envisioned a mixed economy with government control over the key sectors. However, in the recent years, India has shifted towards liberalization, initially out of necessity, but today we are at the risk of losing our control over the economy. The government now struggles to regulate the public and the corporate sectors.
Corporate sectors bear revenue collection. This had led to an alarming rise in unemployment among the educated youth as government-driven job opportunities shrink. While the corporate jobs have increased, but due to the lack of skilled human resources, many educated youth has forced to do lower category jobs for their survival. If such a scenario continues, then the entire fabric of the nation, as shrinked in the Indian Constitution, will disrupt. We must not forget that the Constitution of India has gifted us the federal structure of the nation, the spirit of federalism essential for the existence of so many different communities. Whatever we have achieved today is because of the Constitution of India, and whatever we have lost is because our disrespect towards the values of the Indian Constitution. So this Constitution must not be harmed, must not be outraged for wrong political gains. Thank you. Parsa Begum. Can I speak without mind? Satyam Vada Dharma Chara. Speak the truth, follow righteousness. These ancient leading principles from centuries old resonate deeply in the context of our Indian Constitution. Over the past 75 years, awake to brilliance in this brilliant afternoon, I am Parsha Begum today as we stand together. We remember the journey of our Indian Constitution, as Dr. B.R. Ambedkar rightfully put it. However good a constitution may be, it is sure to not manage those who implement it. This statement highlights the Constitution is not static. It is a call to action, one that requires continuous reflection, participation and commitment. As we embark on this journey, let us first explore the foundation of our democracy, the rights that empower us as leaders, the pillar of democracy that has transformed our society from rat-sled to rat-sled society, where the rule of law is the dominant authority, safeguarding the liberty, equality of all. The fundamental rights, Article 14 to 32, as drafted by the Constitution and protected by the constitutional remedies are first, the Supreme Court's landmark judgment on KS Kuchhwami versus Union of India 2017 reasoned that the right to privacy as an aspect for individual dignity. Second, timely justice is essential for maintaining the rule of law, which was considered as a fundamental right under Article 21, derived from Sunera Khatun versus State of Bihar. Third, the Right to Information Act 2005 empowers citizens to access information from public authority, maintaining the transparency of the government. The true source of right is duty. If we all discharge our duties, right will not be part of this. As we have the right to drive a vehicle, it is our responsibility and duty to maintain the traffic rules, obey the traffic rules. Similarly, the Article 51A of the Indian Constitution outlines fundamental duties, fostering unity and equality. They refer to such values which have been part of India's culture, religion, and tradition. With a strong foundation of rights and duties, Indian Constitution has significant strides. The Indian Constitution is a result of how delegates delivered and gave our nation a document which is the soul and heart of our nation. That is our Constitution. The Mahatma Gandhi's dream of bringing government to the villages is fulfilled by the Panchayati Raj. Also, the principle of Sarva Dharma Sambhava is made, it shows the secularity and unity of our nation. The economic reforms are brought by the directive principle of state policy. In conclusion, I'd like to say, ladies and gentlemen, India's Constitution stands as a powerful guide balancing the right duties and progress of our nation. As we continue this journey, let us remember, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सभी का एक समान अधिकार मिले, यही है हम सबका चाह। जय हिंद। নীলোৎপল মহন্ত। अध्यक्ष महोदय, दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं नीलोत्पल महंत आज के सदन के पटल पर रखे गए विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया था।
स्वीकृत किया गया हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखित हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। महोदय, हमारा संविधान कर्तव्य और अधिकारों का एक संतुलन बनाया हुआ मिश्रण है। इसमें अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार है तो एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा करती है, तो वही 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोगों को उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए। महोदय, पिछले 75 वर्षों में भारतीय संविधान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इसने न केवल हमारे अधिकारों का संरक्षण किया बल्कि 73वें और 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। महोदय, हमारा संविधान हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करता है। इसी के मार्गदर्शन के बदौलत हमने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास किया है। महोदय, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक हमें देश को विकसित बनाने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें इस बात पे जोर देना होगा कि संविधान में निहित सभी अधिकार देश के समस्त नागरिकों को मिले। महोदय, हम 25 जून 1975 की उस काली रात को कभी नहीं भूल सकते जब इसी संविधान को 21 महीनों के लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया था। महोदय, अंत में इस युवा संसद में मौजूद तमाम युवा साथियों का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश भारती माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। सलमा बेगम। The right to equality, the right
सानू देवनाथ। सभागृह में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सानू देवनाथ, मैं नवाब जिले को अपना प्रतिनिधित्व करूँगा। 75 वर्ष भारतीय संविधान एक यात्रा अधिकार कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों का कर्तव्य एवं अधिकारों का। 75 वर्ष में भारत के संविधान ने बहुत कुछ देखा है। भारत पाक युद्ध से लेकर भारत की नींव तक एवं भारत की संविधान की आत्मा को आघात पहुंचाने वाला है। लेकिन आज भी हमारा संविधान डटा हुआ है, क्योंकि ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि पूरे 150 करोड़ देशवासियों का आत्मा का प्रतिबिंब है। दोस्तों, बोला जाता है कि भारत विविधताओं का देश है और इन विविधताओं के लोगों को एक माध्यम में के रखा है मेरा संविधान। आपको जानना है ना मेरा संविधान कितना सुंदर है, तो अपने आस-पास देखिए कैसे हम सब जातियों का भेदभाव किए बिना किए हुए, धर्मों का भेदभाव बिना किए हुए एक साथ समानता से बैठे। मेरा संविधान मुझे धारणा देता है सर्वधर्म समावृत्ति, सर्वजाति समानति, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, सभी जातियों के लिए समान मनोभाव। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, उसी संविधान को हाथ में लेके राजनेता जातिगत राजनीति करते हैं, हमारे देश को तोड़ते। माननीय सभापति महोदय एवं विभिन्न अतिथिगण, क्या हम कह सकते हैं कि 75 वर्ष में हमारे संविधान ने हमें एक उन्नत कानून व्यवस्था दिया है? बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आज मेरे देश का कोई गरीब साधारण व्यक्ति एक छोटा सा कानून तोड़ दे तो पूरा सिस्टम, पूरा कानून व्यवस्था धाराएं ढूंढने में लग जाएगा, कैसे उसे दोषी बनाया जाए। लेकिन कोई अमीर बड़े रुतबे वाला व्यक्ति अगर कानून तोड़े तो वही सिस्टम, वही कानून व्यवस्था धाराएं ढूंढने में लग जाएगा कि कैसे उसे बचाया जाए। क्या ये है हमारे देश के कानून व्यवस्था? सभा में उपस्थित, गृह में उपस्थित सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये देश का संविधान सभी जातियों को एक करके, सभी भाषाओं को एक करके रखने वाला संविधान है और इस संविधान में सभी के लिए अलग अलग दायित्व भी दिया गया है। हम जितने भी हैं सब बस हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य होते हैं, क्योंकि एक देश तब तक विकसित नहीं कराएगा जब तक वहाँ के नागरिक अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। आज जब हमारे भारत में कोई नया ब्रिज, कोई नया रोड बनता है तो पता है मंत्री जी से पहले उसका उद्घाटन कौन करते हैं? गुटखे तंबाकू के रंग से रंगने वाले हमारे नागरिक, शराब के बोतल से सजाने वाले हमारे नागरिक। क्या ये है हमारा नागरिक कर्तव्य? अंतिम में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये भूमि ऋषि मुनियों का भूमि है, श्रीमंत शंकर देव का भूमि है। इस पुण्य भूमि में जन्म लेने वाले हम भारतीयों का ऐसा आचरण शोभा नहीं देता, क्योंकि ऋषि मुनियों की संतति हमें उच्चादर्श हमारा, ऋषि मुनियों की संतति हमने उच्चादर्श हमारा। अंतिम में यहाँ पे बेटी बाबू को मैं असम से गीत का तो लाइन को समाप्त करूंगा कि नवभारत निर्माता तुम्हें पावरी दुआ तुनाय, नवभारत निर्माता तुम्हें पावरी दुआ तुनाय, उठा जागा आगे बढ़ा जीरोनी खबर नाय, नवभारत निर्माता तुम्हें पावरी दुआ तुनाय। धन्यवाद। मुस्कान कुमारी सिंह। भारत की हर समस्या का है जहाँ समाधान, स्वतंत्र रखे जो हम सबको, वही है हमारा संविधान। Very good afternoon everybody. Today I stand before you to discuss about a glorious 75 year of our Indian Constitution, a journey of right, duties and progress. Today, as we commemorate the 75 years of Indian Constitution, we not just celebrate the document but the very soul of our Indian Constitution. When India is gaining independence, NISER raised an issue that how it is possible to maintain unity and a democratic state. But however, India denied such criticisms and exhibited remarkable resilience, and much credit goes to our Indian Constitution. On 26 January 1950, our founding father, led by Dr. B.R. Ambedkar, has gifted us a constitution that enshrined liberty, equality, justice and fraternity. It outlines the fundamental rights, duties, directive principles of the state policies and rule of law of the government with the preamble, 25 parts, 12 schedules, 448 articles and 100+ amendments. When I see this topic, one question always raised in my mind, that how India would be without a constitution, and the only answer I get that we can't even imagine, as the fundamental rights from the right to equality to right to constitutional remedies has shielded us from discriminations.
and also the rights as balanced with the duties, as our constitution always reminds us that as a citizen we should uphold the nation's unity and protects our heritage and also contributes in the progress of our country. Our country constitutions always evolved in adopting the aspirations of 1.4 billion people, and it conducted several elections, and now our nation is looking forward to one nation, one elections. And our constitution has amendment over 100 times addressing the issues, and including the 42nd amendment and the 73rd and 74th amendment in 1992 that empowers the local governance, and 103rd that introducing 10% EWS reservations. And I would like to say that the present highlighting point is that in the Parliament, our Honorable Prime Minister, Sir, has presented 11 Sankalps, and as a youth, we should follow the steps and make our Bharat, Shashakt Bharat, Samrid Bharat, Akhand Bharat. Thank you so much. Have a nice day ahead. Jai Hind, Jai Bharat, Joy Assam. Nehnaz Zaman. Good afternoon, everyone. First and foremost, I'd like to express my sincere gratitude to honorable jury members for affording me this opportunity to stand and speak on the topic of utmost important, the 11 Sankalpa of Samvidhan Divas. The 11 Sankalpa of Samvidhan Divas reminds us the promises we made to ourselves, to our fellow citizens when we adopt this sacred document. The first Sankalpa is to uphold and preserve the constitutional value. For example, the right to information, a landmark law passed in 2005, enables citizens to hold the government accountability and transparency. The second Sankalpa is democratic principle. In the 2019 general election, a record of 61% voter turnout was achieved, showing the strength of our strong democracy. The third Sankalpa is unity and integrity of the nation as mentioned in the preamble of our constitution. As of 2021, India is the home to over 2,000 distinct ethnic groups, 122 major languages, and over 6,000 dialects. The fourth Sankalpa is respect for diversity. India's cultural diversity is a strength to us. The UNESCO World Heritage List recognizes 38 cultural sites in India. The fundamental duties is the fifth Sankalpa listed in Article 51A, which reminds us our collective responsibility to our constitution, national symbols, and public property. The sixth Sankalpa is to promote equality. India has significantly promoted gender equality. According to National Family Health Survey 2021, the literacy rate for women is 70.3%, showing progress in women education. The seventh Sankalpa is to elimination of social evils like untouchability and caste-based discrimination. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 has helped to reduce these issues. The eighth Sankalpa is to protect the environment. India has a goal of achieving net zero carbon emission by 2070. As of 2023, India has installed over 150 gigawatt of renewable energy, making itself world's largest green energy producer. The ninth Sankalpa is to uphold scientific temper and humanism. India's Chandrayaan-3 Aditya L1 SpaceX mission represents its technology. Moreover, India is the largest vaccine manufacturing country that has delivered over 2.5 billion COVID-19 vaccine to the entire world. The 10th Sankalpa is to serve the nation. India has committed nation-building programs like Make in India, Atmanirbhar Bharat, and Advantage Assam has attracted private sector investment, affording employment opportunities for millions. The 11th Sankalpa is commitment to Viksit Bharat by 2047. Today, India stands as the fifth largest economy in the world and on the right path to become a $30 trillion economy by 2047. Jai Bharat, Jai Samvidhan, Joy Assam. Bhaba Sindhu Borthakur. So shall I start?
As perfectly stated by our Honorable Prime Minister Narendra Modi on Constitution, I quote, "The Constitution is the ray of hope. H for harmony, O for opportunity, P for people's participation, and E for equality," unquote. Good afternoon, ladies and gentlemen. As I stand here to put forward my take on the topic, the 11 Sankalpas of the Samvidhan Divas, a pledge to strengthen India's constitutional values. In 2025, we are not only celebrating the 75 years of adopting our constitution, but we are also celebrating the vision of a Viksit Bharat. Our constitution, as crafted by Dr. B.R. Ambedkar and the visionary leaders, lays the foundation for justice, liberty, equality, fraternity. We know by now, ladies and gentlemen, that a nation's strength is not only determined by economic might, it is by determining the upholding the values that defines us. To achieve Viksit Bharat, we have to embrace the 11 Sankalpas as put forward by Prime Minister Narendra Modi in the respective floor of the Parliament on 14 December 2024. The first Sankalpa, to protect the unity and integrity of India. Second, to promote harmony and brotherhood among all Indians. Third, to uphold the dignity of every citizen. Fifth, to ensure gender equality. Sixth, to promote our fundamental rights and duties. Seventh, to commit to non-violence and peace. Eighth, end discrimination. Ninth, fight against corruption. 10th, establish our democratic institution to more further strength. And the 11th and the last Sankalpa is to work to create an India which is self-reliant and progressive. These Sankalpas are not just merely words, but they are responsibles which we as citizens must uphold to create a nation which is just, prosperous, and future-ready. I remember a very important statement by the Indian parliamentarian Dr. Sudhanshu Trivedi, who stated that India is the only true, vibrant, thriving, and the living constitutional democracy in the entire Eastern Hemisphere, period. So today, let us all take a pledge to uphold our constitutional values and work towards creating a nation which stands tall on the global level. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Shamaliba Tamuli. तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल सा जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानीय सदन। আজিৰ পৰা ৭৫ বছৰ পূৰ্বে 1949 চনৰ ২৬ নৱেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এক বিশেষ মুহূৰ্তৰ, যেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল ভাৰতৰ সংবিধান। ভাৰতৰ সংবিধান যিয়ে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰক পৰিচালনা কৰিবলৈ। ভাৰতীয় সংবিধান কেৱল মাত্ৰ কিছুমান ধাৰাৰ সমষ্টি নহয়, ই হৈছে সহস্ৰ বছৰ পুৰণি ভাৰতীয় মহান পৰম্পৰা আৰু অখণ্ড ধাৰাৰ এক আধুনিক অভিব্যক্তি। ৭৫ বছৰ পূৰ্বে লিখিত হোৱা এই ভাৰতীয় সংবিধানে আমাৰ ভাৰতীয়সকলক ৬টাকৈ মৌলিক অধিকাৰ আৰু 11টাকৈ মৌলিক কৰ্তব্য প্ৰদান কৰিছে। এয়া সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এয়া ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক প্ৰদান কৰা সমতাৰ অধিকাৰ আৰু বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰে ফলশ্ৰুতি, যাৰ বাবে আজি মোৰ দৰে বিশ্বনাথৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসম বিধান সভাৰ দৰে এক মাজমজিয়াত আপোনালোকৰ দৰে কোনো এক মহান ব্যক্তিৰ সন্মুখত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা কৰ্তব্যৰে ফলশ্ৰুতি, যাৰ বাবে আমি আজি আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদক লৈ চহকী এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। মাননীয় সদন, যিখন ভাৰতবৰ্ষকে সৃষ্টিৰ সময়, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ সময়ত বেছিদিন নীতিকিব বুলি কটাক্ষ কৰা হৈছিল, সেই ভাৰতবৰ্ষই আজি বিশ্বৰ পঞ্চম বৃহৎ অৰ্থব্যৱস্থা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তদুপৰি পৃথিৱীৰ তিনিখন বৃহৎ অৰ্থব্যৱস্থাৰ মাজত চামিল হ'বলৈ অতি খৰখোজেৰে আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ আঁৰতেই আছে ভাৰতীয় সংবিধান। মাননীয় সদন, আজি ভাৰত চৰকাৰে
সবকা সাথ সবকা বিকাশ মূল মন্ত্ৰৰে 2047 ভিতৰত এখন বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ সপোন দেখিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণেই হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান। কিন্তু মাননীয় সদন, এই বিকাশৰ যাত্ৰা কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ সেয়া আমাৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয়। কিয়নো ভাৰতীয় সংবিধানৰ দোহাই দি আমি সকলোৱে কিছুমান নিয়ম আইন প্ৰণয়ন নিশ্চয় ভালকৈয়ে কৰোঁ, কিন্তু এই আইনসমূহ কিমান ধৰণে ফলপ্ৰসূ হয় যেতিয়া আমি এগৰাকী নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে আইনসমূহটো ঠিকেই প্ৰণয়ন কৰোঁ, কিন্তু এগৰাকী ধৰ্ষিতাক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি কিন্তু মাহ মাহ ধৰি ধৰ্ণা দিবলগীয়া হয়। দেশৰ দুৰ্ভিক্ষ জনসাধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি ঠিকেই কিছুমান নীতি নিয়ম প্ৰণয়ন কৰা হয়, কিন্তু এই দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিসকলে কিন্তু সুবিধাৰ অভাৱত আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হয়। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইমানকে কৈ মই মোৰ ক'বলগীয়া একাষাৰ সামৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় সংবিধান। ধন্যবাদ। অনুপ্ৰেৰণা মহন্ত। In the words of Sardar Vallabhbhai Patel, and I quote, संविधान हमें एकता और अखंडता की राह दिखाता है जो इस देश की मजबूती का आधार है। Unquote. Greetings to the August House. The 11th Sankalp of Samvidhan Divas, a pledge to strengthen the Indian constitutional democracy. Now segregating this 11th Sankalp into 4 perspectives, the first, perception for self, which includes the first 3 resolutions. First, be it government or any other citizen should follow their own rights, responsibilities and duties. Second, to respect the Constitution. And third, to take pride in our own roots, culture, principle and belongings, which involve prioritizing and definitely setting an adaptability and thereby working towards the righteousness which would eventually work for the Constitution's favor and thereby the country's favor. The second perception is about development, which includes the 4th, 5th and the 6th resolution, that is every society and every community should be developed. 5th, there should be women-led development, and 6th, there should be development of the individual states which would eventually lead to the development of the nation. However, the World Economic Forum Global Gender Gap ranks India 129 out of 146 countries, clearly claims that there is yet to move forward in the development of the women. But at the same time, in contrast, the introduction of the Nari Shakti Vandanam Adhiniyam with 33% reservation gives us a firm hope that with this environment we can take forward the pace and prestigious side of the women and thereby eventually of the country and the individual of the country, leading to the development of the nation. The third perception is about fairness, which involves zero tolerance against corruption. The country's politics should be irrespective of nepotism, and 9th, to remove any trace of colonial mindset. However, the corruption perception index yet triggers India to be adhering to corruption, and thereby it is very important for every individual of the country to get uprooted and develop a culture of integrity in their minds, which will eventually lead to the development of India and a free, corruption-free India. Thereby comes the 10th resolution, when B.R. Ambedkar argued that misfortunates should be reserved and there should not be interference of religion, which includes the 10th Sankalp given by the Prime Minister Modi of misfortune, and there should be no adherence to religion. However, coming to the last Sankalp, and that is the 11th Sankalp, One Bharat, Excellent Bharat and Best Bharat. Thank you. सचिन सुबेदी। हमारा संविधान हमारी शक्ति है, हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का रक्षक है, हमारे कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। Greetings to everyone. As we're celebrating 75 years of Indian Constitution, I'm really reminded of the wise word and the principal article of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar. Our Constitution is not mere a document, but a living, breathing entity that guides our nation. Ladies and gentlemen, at the youth of India, we are the custodians of the constitutional values that guides our nation. We must approach the years of
freedom, equality, and justice. Ladies and gentlemen, we must harness our entire energy in building a nation that's strong yet compassionate, that's proud yet humble, that is possessive yet rooted on high faith. 75 years of progress, marked by the empowerment of citizens, by the freedom, by the empowerment of citizens, which is story of resilience, from the inclusion of women in the workforce to the abolition of untouchability, from the protection of minorities to the empowerment of youth, which is story of resilience. The Constitution of India, which has been the most powerful influence in society, where all can dream a big dream, respect speakers as a line, as a saying that with great powers comes great responsibilities. Citizens must not only celebrate their rights, but granted to us, but also uphold the duties and prosperity of the Constitution. Our duty to foster unity in diversity, our duty to protect the environment, our duty to protect the environment, our duty to ensure justice for all, regardless of caste, creed, and gender. We are the bearers of this responsibility, and its youth is upon us to safeguard and cherish the values enshrined in our Constitution. In these 75 years, we have acted much, but still there are gaps to bridge, but still there are voices to fulfill, but still there are voices to be heard and dreams to fulfill. The youth of India must be at the forefront of this journey. We must carry forward what the vision of the Constitution, not at the rank of the past, but a living, breathing document that evolves the time. In conclusion, let us reaffirm our commitment. Ladies and gentlemen, for in the words of Dr. Ambedkar, I quote, the progress of a nation depends on the progress of citizens. I unquote. We can together march forward to build a Viksit nation where the dream of every citizen is protected, the voice of every Indian is heard, and the dream of every Indian is given the wings. Thank you. I have a small request. In the very beginning, I think Mr. Kausar Hilali had said that there would be no cross-talking. I will request everyone to kindly maintain silence. When someone else is speaking, if you could kindly listen, or if you can kindly keep quiet, that would be really appreciated. Thank you so much. Kashmir Nath. ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ পিতৃপুৰুষ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতা বাবা চাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰে কৈছিল, কনষ্টিটিউশ্যন ইজ নট এ lawyer's document. It is a vehicle of life, and it is the spirit of, its spirit is always the spirit of age. আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণে বুলি আৰম্ভ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে যোৱা বিগত আমি সৰি बसंता बोरा. संविधान हमारा गौरव है, आजादी का ये उपहार है। संविधान का हर मुचन में छुपा भारत का संस्कार है। আমি সংবিধানৰ এই ৭৫ বছৰীয়া যি বৰ্ণিত যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ গৰাকী মহান সংবিধানখনলৈ মই সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। কিয়নো আজি এই সদনত সেই মহান সংবিধানখনৰ বাবে মই উপস্থিত থাকি দুআষাৰ কথা ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সময় আছিল 1919 চন, যি সময়ত ভাৰতত গৃহীত হৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতৰ যি শাসন ব্যৱস্থা, সেই শাসন ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা আছিল যে এই যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আছিলে, সেই আইনখনত আমাৰ এগৰাকীও ভাৰতীয় লোকক লোৱা নাছিল। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে যিসমূহ এই আইনখনে যি ব্ৰিটিছ সেই ব্ৰিটিছৰ পক্ষে তেওঁলোকে পক্ষপাত লৈছিল। এনেধৰণৰ যি ব্ৰিটিছৰ কাৰ্যকলাপ, সেই কাৰ্যকলাপখিনি লক্ষ্য কৰি ভাৰতীয়সকলে 1928 চনৰ সৰ্বপ্ৰথমে মতিলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত এখন সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰস্তুতি আগবঢ়ায়। আৰু তাৰ মানসিকতা লৈ 1934 চনত এম.এন. ৰয়ৰ নেতৃত্বত সংবিধান সভা গঠনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰস্তুতি আগবঢ়ায়। আৰু এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে আহি 1946 চনত আমাৰ যি সংবিধান সভা আছিলে, সেই সংবিধান সভাখন আমাৰ গৃহীত কৰা হয়।
আৰু এনেদৰে লাহে লাহে আহি প্ৰায় 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিনৰ অন্তত ভাৰতবৰ্ষত যি পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ লিখিত সংবিধান লিখি উলিয়ায় আৰু এই সংবিধানখন আমাৰ গৃহীত কৰা হৈছিল 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আৰু এই সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰিছিল 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু যিদিনাখনে আমাৰ এই সংবিধানখন গৃহীত কৰা হৈছিল সেই দিনটোক আমি সংবিধান দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছো আৰু আপোনালোকক মই এইখিনি জনাই দিওঁ যে আমাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখনৰ লগতে আৰু দুখন দেশে এই সংবিধান লিখিবলৈ প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছিল সেই দেশ দুখনৰ নাম হৈছে পাকিস্তান আৰু ইজৰাইল আৰু আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ জনাই দিওঁ যে বৰ্তমান পাকিস্তানত তিনিবাৰকৈ সংবিধান লিখা হৈছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধান সেই সংবিধান ঐতিহাসিক 15 বছৰ কাল ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰাই পুনৰ আমি যদি আমি সংবিধানখনৰ ভিতৰ ভাগলৈ চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে আমাৰ সংবিধানখনত আমাৰ সংবিধানে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ যি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰসমূহ প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাক কিছুমান কৰ্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি যদি চাওঁ সংবিধানৰ যি প্ৰধান অধিকাৰ সেইবিলাকৰ ভিতৰত এটা মুখ্য অধিকাৰ হৈছে মৌলিক অধিকাৰ আৰু সেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্টিকলৰ 51 নম্বৰ আৰ্টিকল 8 আমাৰ সুন্দৰভাৱে যি আৰু মৌলিক কৰ্তব্য আছে সেই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ দিয়া হৈছে আৰু সদৌ মই আমাৰ যি দেশৰ সংবিধান আছে সেই সংবিধানখনে দেশৰ সৰ্বোচ্চ আৰু আমাৰ সংবিধানখনে দেশৰ গণতন্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমাৰ সংবিধান কেৱল কথাত নহয় আমাৰ সংবিধানখনে হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদক্ষেপত মই কওঁ যে আমি গঢ়িম প্ৰগতিশীল ভাৰত আমি গঢ়িম প্ৰগতিশীল ভাৰত জয় হিন্দ জয় অসম জ্ঞানজ্যোতি শৰ্মা 75 years ago, a group of visionaries came to our nation to make a nation only a vision of sovereign, socialist and democratic republic that laid the foundation of a nation built on justice, liberty and education. Yes, they formed the constitution, not only the book of rules but the heart of our democracy. As we celebrate 75 years of our democracy, let us it's time to talk our progress and adhere to our responsibilities. Greetings. As we move to the core of the topic, I would like to divide it into 3 major aspects. First, the Constitution as a rights of responsibilities. Third, as a Constitution show the balance between India's progress. And third, the Constitution how the journey of its progress. Thank you. Hold on. Namaskar. Nikita Devi. हर रंग खुद में समेत जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत भारतीय संविधान ही है वो जो अपनी चिता पर आज भी सहज खड़ा है. 75 years ago, India embarked on an extraordinary journey with the vision of an extraordinary journey of its constitution. A visionary document that transformed a newly independent nation into the world's largest democracy. When Dr. B.R. Ambedkar and our visionary framers planned our constitution, they gifted us more than just a document. They gave us a promise of democracy, progress, and a nation where every citizen, irrespective of their caste, creed, or religion, has an equal voice and equal opportunity. But today, let us take a pause and ask ourselves that have we truly honored its ideals, or are we just merely celebrating its existence? We often speak of rights, but do we really uphold our duties? We often speak of progress, but has it reached every citizen? These are not just questions. These are the challenges that define our future. If we truly aspire to make a Viksit Bharat, where every citizen will get equal opportunity and make their way in towards the progress, then we need to understand what needs to change and what must be strengthened. Today, India is the 5th largest democracy, a nuclear power, and a global leader in the space technology with the missions like Chandrayaan and Aditya L1, proving our scientific excellence. We have lifted millions out of poverty and made strides in the digital governance. However, the journey is far from complete.
The economic disparity remains stark, with the top 10% holding up to 77% of the country's population, while millions still struggle for basic needs. There are over 4.5 crore pending cases which continue to delay timely justice, and corruption weakens governance at various levels. We cannot progress if justice continues to remain, remains delayed and corruption thrives, and we cannot call ourselves a developed nation if millions still struggle for basic needs and women still fight for their safety, and the environment continues to suffer in the name of progress. So as we celebrate the 75 years of this magnificent journey, let us pledge to not just demand rights but to hold our duties, to not just dream a change but be the change. So let's rise, let's lead, let's make India truly Viksit. Jai Hind, Jai Samvidhan. Next, Pavan Mandal. Pavan Mandal. Pavan. Microphone video. ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, गीता भी मैं कुरान भी मैं ही हूँ, वेदाग हूँ नेक हूँ सबके लिए एक हूँ, हाँ मैं भारत का संविधान हूँ, हाँ मैं भारत का संविधान हूँ। आपके समक्ष में नवभारत का युवा पवन मंडल विश्वनाथ जिले को रिप्रेजेंट करते हुए इस युवा संसद में उपस्थित हूँ। मेरा विषय है 75 वर्ष का भारतीय संविधान, अधिकार प्रगति और न्याय, अधिकार प्रगति और कर्तव्यों की एक यात्रा। विषय के गहराइयों में जाने से पहले मैं नमन करना चाहूँगा उन महानुभावों को जिनके कार्यकुशलता दूरदर्शिता के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र आकार ले सका था, जिन्होंने हमें ऐसा एक संविधान सौंपा था जो सिर्फ केवल एक कागज़ का दस्तावेज नहीं बल्कि भारत और हर एक भारतीय का आत्मा बन चुकी थी। जी हाँ महोदय, मैं उसी भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ जो अनुच्छेद 19 के तहत मुझे ये अधिकार देता है कि भारत के बिछड़े हुए एक गांव की आम इंसान आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मंदिर स्वरूप इस संसद भवन में उपस्थित होकर मेरा विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। माननीय निर्णायक मंडली, मैं उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जो भारतवर्ष में जाति धर्म वर्ण के विविधता के बावजूद भी हर एक भारतीय को एक साथ विद द पीपल ऑफ इंडिया कह के नवाजता है, और मैं उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जो डीपीएसपी के द्वारा भारत के सरकार को जनता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। सम्मानीय निर्णायक मंडली, अगर भारतीय संविधान के इतिहास के ऊपर मैं नज़र डालूँ तो ये नज़र आता है कि हमारा संविधान उस दौरान बना था जब भारत तो आज़ाद था, लेकिन भारत के लोग जाति धर्म उच्च नीच भेदभाव के नियमों में उलझे हुए थे, और इस नियमों से भारत को बचाने का जिम्मा उठाया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिम्मा उठाया था नेहरू आज़ाद पटेल जी ने। संविधान की स्याही ने बरसों पुरानी उन अन्यायों पर अंतिम प्रहार किया जब अनुच्छेद 14 ने ये कहा, जब अनुच्छेद 15 ने कहा कि जाति वर्ण धर्म के भेदभाव जाति धर्म के अनुसार किसी भी लोगों के बीच भेदभाव नहीं हो सकता, जब अनुच्छेद 16 ने कहा कि हर एक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिल सकती है, और जब अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को हमेशा के लिए नकार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सिर्फ हमें अधिकारों की बात नहीं करता, ये हमारा कर्तव्यों की बात भी करता है। लेकिन मैं आज यहाँ उपस्थित होकर सभी युवाओं से सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम कितने हमारी कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। कहने को तो हमारा भारतवर्ष विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 6ठी सबसे बड़ा राष्ट्र है, लेकिन आज जिस प्रगति के राह पर हम चल रहे हैं, क्या उस प्रगति की सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था? क्या उस प्रगति की सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था? नहीं देखा था। तो इसलिए मैं आज हर एक व्यक्ति से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें संविधान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि संविधान को जीना भी होगा, और हमें एक संकल्प लेना होगा कि संविधान ने हमें हमारा भारत दिया है और हमें संविधान को भविष्य देना है। धन्यवाद। Sonyanka Devi. Namaste and a very good afternoon to everyone.
as we all stand at the 75 milestone of our scared constitution, the longest written constitution that come into force on 26 January 1950, blessed with the values of equality, justice, and fraternity and equality. It empowered us with fundamental rights, right to education, right to freedom, equality. Let's ask ourselves, we demand rights, but do we fulfill our duties? Rights have given us free speech, opportunities, and protection, leading to economic growth. But right without responsibilities leads to corruption, unemployment, and social division. But here the question arises that why always corruption? However, let's focus on journey of our progress from 2.8 billion economy to 3.7 trillion economy to the 5th largest economy, from Aryabhatta 1975 to Chandrayaan 3 2023. Laws like Right to Education Act 2009 to Women Reservation Bill 2023. My vision for Viksit Bharat that we must focus on. First, introduction of Citizen Duty Index to reward responsible behavior. Second, we talk about GDP, but we don't talk about Green Development Index. Corruption, we need corruption-free India. We need more participation of youth. The pledge we must take is that India should be rule maker, not a rule taker. We are living in a constitution that has given us democracy, but Viksit Bharat is our own responsibility. So let's join together becoming a responsible citizen. As B.R. Ambedkar said, the constitution is as good as those who implement it. So I ask you all, will we wait for Viksit Bharat or will we build it? And the answer lies in us. Jai Hind, Jai Bharat, Dhanyabad. হোমেন বৰা, নমস্কাৰ। আজি এই পবিত্ৰ সদনত উপবিষ্ট দৰ্শক মণ্ডলী সমন্বিতে উপস্থিত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে ৭৫টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। ভাৰতবৰ্ষই সংবিধান লাভ কৰিছিল 1950 চনত। 1950 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই সংবিধান লাভ কৰিছিল, তাৰপিছতে ভাৰতবৰ্ষই গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পথলৈ আগবাঢ়িছিল। গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে ভাৰতবৰ্ষই বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বান আছিল ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম গোষ্ঠী মানুহে বসবাস কৰিছিল। এই জাতি ধৰ্ম গোষ্ঠীৰ মানুহৰ লোকৰ মাজত একতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছিল। দ্বিতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান আছিল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো। 1950 চনত ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচনী আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। সেই অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত বহুতো অশিক্ষিত লোক আছিল, আৰু এই অশিক্ষিত লোকৰ জৰিয়তে অযোগ্য প্ৰাৰ্থী বিবেচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছিল। লগতে সেই সময়ত বহুতো মহিলা ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পোৱা নাছিল। তৃতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা উচ্চ নিচ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰাটো। এই সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এইবিলাক চেৰ পেলাই গৈ বিকাশৰ দিশে আগবাঢ়িছিল। বিকাশ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে তিনিটা দিশক সূচাওঁ। বিকাশ বুলি ক'লে য'ত আধুনিকৰণ থাকিব, য'ত উদ্যোগীকৰণ থাকিব, য'ত উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা থাকিব, য'ত দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্প্ৰচাৰিত হ'ব, তাকে আমি এখন দেশক বিকাশ বুলি কওঁ। আৰু এই বিকাশৰ দিশটো আহিছে বিশ্বৰ পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ পৰা।
আৰু এই পশ্চিমীয়া উদ্যোগপতি দেশসমূহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশ্বৰ দেশসমূহক 3টা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে: উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল। আৰু সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 2টা পথ আছিল, এটা হৈছে পুঁজিবাদ, এটা হৈছে সমাজবাদ। ভাৰতবৰ্ষই 2টা দিশৰ সাঙুৰি ভাৰতবৰ্ষই মিশ্ৰ অৰ্থনীতি গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই অনুসৰি প্ৰতি 5 বছৰৰ অন্তে অন্তে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ দিশে আগবাঢ়িছিল। আৰু এনেকৈ আহি ভাৰতবৰ্ষই 75টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি শেহতীয়াভাৱে সিদিনা 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সংবিধানৰ 11টা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা ভাৰতবৰ্ষক এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পণ মেলিছিল, লগতে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। ইয়াকে কৈ মই চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰী দেৱী। Good afternoon, everyone. I would like to start my speech with a quote given by Dr. B.R. Ambedkar, which says that how good a constitution may be, if those who implement is not good, it leads to the poor. Which means that if a country has a best constitution but all the citizens does not follow the rules and regulations, then it will lead to a failure of the constitution. My name is Madhuri Devi. I am here to share my perspective on 75th year of Indian Constitution. Indian Constitution is not just a book but a soul of India. It is adopted on 26 January 1950, where it shows the direction towards the equality, freedom and justice. India has given us the right and the duties. Right which involves rights to equality, rights to freedom and rights to speech. This rights has given India an environment for the citizen of a safe and security. And the duties refers to the responsibility given to the citizen. And it reflects or includes the respecting nations and following the rules and regulations. Balancing both the rights and duties is important for the better India. Beside the advantage, it's also focused on the challenges. One of the challenges I remember is that some of the political powers misuse their power to fulfill their own demand. As I have seen a case where a boy from a powerful leaders is involved in an accident where a member of a poor family has died, and the consequences is faced by the poor family as the boy from the rich family has been rescued from the punishment due to the power and the positions is acquired by his family. It reflects the misuse of the power and the positions in a society. However, I am glad that how Indian Constitution has saved India, but I think that more importance should be given to the challenges. However, I would like to conclude my speech on a note or asking a question to ourselves that we are celebrating 75th of the Indian Constitution. Do every citizen enjoy the same right without the discrimination and the fear? Thank you. চিন্ময়ী ডেকা। भारत मेरा अभिमान है, संविधान इसकी जान, समानता की ज्योति जलाए लोकतंत्र की शान. Respected dignitaries and all present here, today I stand before you to share my views on the glorious 75 years of the Constitution, a journey to rights, duties and progress. भारत राज्य का संघ है, ये संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है. As India celebrates 75 years of its constitution, it's essential to reflect on the remarkable journey of the foundational document and the nation it has shaped. Our constitution is more than just a collection of articles. It is also a modern expression of thousands of years of civilizations and traditions. When we are talking about the constitution, how can we not talk about the great Dr.
B.R. Ambedkar ji. Absolutely. Dr. B.R. Ambedkar's contribution to the Indian Constitution is so monumental that any discussion about it feels incomplete without mentioning him. He wasn't just a key architect, but also force behind making the Constitution a document of justice, equality, and empowerment. The Constitution of India, adopted in 1950, laid the foundation for a just and equitable society by safeguarding cultural, linguistic, and religious rights, as well as the fundamental duties to remind citizens of the responsibility to nation building. The Indian Constitution remains a living document evolving to address contemporary challenges. India has its several important constitutional amendments that have significantly contributed to the nation's progress, such as socialist, secular, and integrity to the preamble, women reservation, and right to education, and many more. At the time of independence, many people around the world doubt either India could survive as a democratic country or not. But today, India is the world's largest democracy, fifth largest economy, and is growing fast to be among the top three. This success is due to the strong values of the Constitution. If every citizen considers the country as their own and fulfills this duty, our nation will once again become a golden land. I would like to conclude my speech with, the Constitution of India is not just a document, it is a reflection of our aspirations, a symbol of our unity, and a roadmap for our future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Christina Gogoi. ব্ৰিটিছৰ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰয়োজন আছিল এক পৰিৱৰ্তনৰ। ৰেগুলেটিং আইন 1773, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1858, 1919, 1935 আৰু ভাৰতীয় পৰিষদ আইনৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰয়োজন আছিল এখন স্বাধীন সংবিধানৰ। এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু, M.N. ৰয় আদিৰ দৰে পণ্ডিতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সংগঠিত কৰিছিল সংবিধান সভা, খচৰা কমিটিৰ দৰে সংগঠনৰ, যিয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2 বছৰ 11 মাহ আৰু 18 দিনত ভাৰতবৰ্ষক এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল সংবিধানখন আৰু সূচনা কৰিছিল আটাইতকৈ দীঘলীয়া গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মাস্বৰূপ। ইয়াত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা মূল ভাৱক প্ৰস্তাৱনাৰ সাৰ্বভৌমত্ব, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আদি শব্দসমূহে প্ৰতিফলিত কৰিছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 3য় অধ্যায়ৰ 12 পৰা 35 নং অনুচ্ছেদত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ্থে কিছু মৌলিক অধিকাৰ। এই অধিকাৰসমূহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ভাৰতীয় জনতাৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তথা সংখ্যালঘু আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়সকলৰ স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাক। ভাৰতীয় সংবিধানে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিছু মৌলিক কৰ্তব্যৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে 51 নং অনুচ্ছেদৰ 1ম অধ্যায়ত। 75 বছৰত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 106টা সংশোধনী সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই সংশোধনীসমূহে ভাৰতীয় সংবিধানখনত বৰ্তমান সমাজৰ লগত খাপ খাই যোৱাত সহায় কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সংবিধানৰ 106 নং সংশোধনীত যি মহিলাৰ সংৰক্ষণ আইন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, এই আইনে মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। 75 বছৰত ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দেশখনে ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আন্তঃগাঁথনি, মহাকাশ অন্বেষণ আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মাইলৰ খুঁটি হৈ থিয় দিছে। প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভাৰতীয় সংবিধানে মহিলাৰ সবলীকৰণ, ঔদ্যোগিকৰণ আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় দেশখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে। শেষত ভাৰতীয় সংবিধানে মোক প্ৰদান কৰা মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰয়োগ কৰি সংবিধানৰ মোৰ কৰ্তব্য কৰি সংবিধানখনক সন্মান জনাই মই মোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বিদিশা মধুকল্য।
নমস্কাৰ আজি মোৰ বক্তৃতাৰ বিষয়বস্তু হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫ বছৰ অধিকাৰ দায়িত্ব আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰা মূল বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই এক সৰু উদাহৰণ দাঙি ধৰিব ওলাইছোঁ ইয়াত উপস্থিত সকলোৱে চাগে মৌচাক নিশ্চয় চিনি পায় সেই মৌচাকখন কিন্তু এদিনতে প্ৰস্তুত নহয় সেই মৌমাখিয়ে বিভিন্ন ফুলৰ ৰস শুকান গোবৰ বিভিন্ন বস্তুৰ ৰস শুহি সেই মৌচাকখন তৈয়াৰ কৰে সেই মৌচাকেই হৈছে কিন্তু আমাৰ পঞ্চ অমৃতৰ ভিতৰত এবিধ ঠিক তেনেদৰে ভাৰতীয় সংবিধানখন বিভিন্ন উন্নত গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মৌকো শুহি 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লৈ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন 1950 চনত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ দৰে মহান ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত বি.আৰ. আম্বেদকাৰে কৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানখন এখন মাত্ৰ কাগজৰ দলিল নহয় ই হৈছে এক জীৱন্ত দলিল ভাৰতীয় সংবিধানে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান শিক্ষাকে আদি কৰি আমাৰ যি দায়িত্ববোধ সেই বিষয়ে আমাক শিকায় মোৰ দেশৰ সংবিধানে মোৰ যি অধিকাৰ সেয়া সুন্দৰভাৱে পালন কৰি দায়িত্বসমূহ পালন কৰি যি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ সাৰ্বভৌম দেশ গণতান্ত্ৰিক দেশ এই দেশতে নলন্দা খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছিল সেই ভূমিৰ উৰ্বৰতাতে গঢ় লৈ উঠিছিল ভাৰতীয় সংবিধান এই ভাৰতীয় সংবিধান যি ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰা খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ গৈছে ইয়াৰো কিছুমান কিন্তু নেতিবাচক দিশ আছে সেয়া হৈছে অধিকাৰৰ অপব্যৱহাৰ দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন আদি যিহেতু ভাৰতীয় সংবিধানখন এখন বৃহৎ সংবিধান আৰু ভাৰতীয় সংবিধান বৰ্তমানলৈকে 106 বাৰ সংশোধন হৈছে সেইবাবে আমাৰ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাও নিশ্চয় সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি মই যে আজি বক্তৃতা দি আছোঁ এয়াও কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদৰ বাক স্বাধীনতা থকাৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে ভাৰতবৰ্ষ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বিকশিত দেশলৈ পৰিণত হ'ব তাৰ বাবে আমি হাতে হাত ধৰি সৃষ্টিৰ স্বপ্নলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই আজি পবিত্ৰ মঞ্চত মোৰ মনত পৰিছে সেই মহান মুনিষীৰ মহান উক্তি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কৈছিল মই মৰিম ভাৰতৰ বাবে মই জীয়াম ভাৰতৰ বাবে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত যেতিয়া মোৰ অস্থি বিসৰ্জন দিব গংগাত মই শুনিম কিন্তু এটা শব্দই সেয়াই হৈছে ভাৰত মাতা কি জয় ধন্যবাদ জয় আই অসম Before I move ahead, here is an announcement. After you finish, please don't leave this the hall or this entire premise because your certificates will be given to you and also you will have to sign some TADA forms. So this I've been asked to tell you. Please don't leave the hall or the premise after you finish your speech. Okay? Thank you. Kostop Borthakur. নমস্কাৰ কালি তেজপুৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 11:30 বজাত গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'বলৈ বাছ ষ্টেণ্ডৰ সন্মুখত ধৰিছোঁ তেনেকুৱাতে এগৰাকী কেন্দ্ৰৰ মোৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছে হাতখন দাঙি দিছে আৰু মই পাৰ্চনে কিবা এটা তেওঁৰ হাতত দি দিছোঁ তাৰপিছতে তেওঁৰ কোমল হাতখনেৰে মোৰ মূৰত গোলাম হাতেৰে এবাৰ বুলাই দিয়ে আৰু ক'লে ভগৱানে মোক ভাল কৰক তেখেতৰ সেই কথাষাৰ শুনি মই চাগে ইমান এটা সুখ লাভ কৰিছিলোঁ যি সুখে হয়তো বহুত ডাঙৰ সুখকো অৱমাননা কৰিব সেই কথাষাৰ এইটো কাৰণেই কৈছিলোঁ মোৰ এইখিনিতে মনত পৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 14 নং অনুচ্ছেদৰ কথা যাৰ সফল ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে বিকলাঙ্গৰ ব্যক্তিসকলক দণ্ডিকৰণত স্থান দিয়া হৈছে এই কথাষাৰৰ তাৎপৰ্যটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যদিহে অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তেন্তে দায়িত্ববোধৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি কেন্দ্ৰগৰাকীক সুধিলোঁ হয় যে আপুনি এই কাম নকৰি অন্য এক কামৰ ক্ষেত্ৰত পথ বিচাৰি নলয় কিয় আৰু তেতিয়া যদি তেওঁ মোক উত্তৰ দিলে হয় যে তই মোক তোৰ আৰু তেনেকৈ মোক গ্ৰহণ কৰিব জানো তেনে প্ৰেক্ষাপটত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই ভাবোঁ মোৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী সক্ৰিয় ভাৰতীয় নাগৰিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতীয় সংবিধান তথা সংবিধানৰ প্ৰতিটো অনুচ্ছেদৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো কথাত গুৰুতৰ গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব সেয়া হ'ব ভাৰতীয় ৭৫ বছৰীয়া ভাৰতীয় সংবিধান
ৰাজ্যৰ প্ৰথমে এতিয়া আহিছোঁ প্ৰগতি মই যে ক'লো এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিলোঁ বিজয় লিংগৰ প্ৰসংগটো বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষকসকলৰ উচ্চ পদস্থ স্থানবিলাকতো তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কথাষাৰৰ জৰিয়তে মই ইয়াক প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ সেই 14 নং অনুচ্ছেদৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণাই কিদৰে ভাৰতীয় সমাজত প্ৰগতিৰ গতিবাহতা আগবঢ়াই লৈ গৈছে এইখিনিতে মোৰ মনত পৰিছে কালি ৰাতিপুৱা মই বাতৰি কাকতত পঢ়িছিলোঁ বাতৰি কাকতৰ 8 নং পৃষ্ঠাটোত পাইছিলোঁ 2013 বৰ্ষৰ 14 মাহৰ ভিতৰত 29.1% ভাৰতীয় দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ আৰু 2023 চনৰ পৰা 24 চনত 11.8% ভাৰতীয় দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ এই দুটা হাৰ মই এবাৰ লক্ষ্য কৰি বুজিব পাৰিছোঁ অকণমান ধাৰণাৰ কথা মনত কৰিলেও ভাৰতীয় সমাজৰ ভাৰতীয় সংবিধানে যথেষ্ট পৰিমাণে দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ অৱদান আগবঢ়াইছে কিন্তু এইখিনিতে মই ক'ব খুজিম যিদৰে এখন অলপত যদি লিখা আছে ইয়াত আপুনি পিক নেপেলাব কিন্তু আমি গৌৰে গৌৰে তাক পিক পেলাই দিছোঁ এই তেনেদৰে আমাৰ প্ৰতিজন সক্ৰিয় নাগৰিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ সক্ৰিয়তা গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই গ'লেহে মই ভাবোঁ এখন সফল ভাৰত বিকশিত ভাৰতৰ ধাৰণা ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাব ধন্যবাদ Mandira Lohar. Good morning, everybody. Today I am here to speak about 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. Our Constitution is a grand vision statement for an egalitarian society. As every year we celebrate Indian Constitution Day on 26 November to honor the visionary framers of the Indian Constitution, right? But our Constitution has one of the remarkable features, that is, it has its capability to balance between central government and the autonomy of the states. Next, I will say you about rights. As all of you know that our Constitution granted us right to equality, right to freedom of speech and expression, right? But let me tell you, imagine if he or she injusts the right to freedom of speech and expression in social media. If their rights is being dismissed, if he or she has spread the wrong information in social media, obviously it would lead to disrupt the societal disharmony. Similarly, we have right to vote. We have right to vote, which is very important for every citizen's right. But if he or she ignores their duty as the right to vote, then they let others to decide their destiny. Next, I will tell you about duties. Obviously, right without duties will lead to chaos. Imagine we live in a society where everybody demands we need a clean environment, but there is no even a single citizen who have picked up the litter while walking on the road, right? And we always keep on giving speeches about safe environment, safe earth, but what is the use of giving speeches on that until and unless we don't fulfill our duties? So we'll be able to achieve Viksit Bharat or Swachh Bharat mission in that way? Obviously no. But there is also one of the best example that during COVID-19 protocols, all of them have followed the protocols right to protect themselves, to protect others also. So this is the best example of balancing rights with duties. Last but not the least, I would like to say you progress of the nation. India's progress depends on the youth of the India, right? India's progress depends on the youth of the India because change it should be among individuals. If you cannot change yourself, then how will you change the country? If you youth people cannot change yourself, how will you change the country? So let me tell you that many initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao have changed the mindset of the people. That not only boys are meant for getting educated, not only boys are meant for getting jobs, but girls too. And also remember that there is no he without she. At last, I would like to say that to you, but at last we will be able to achieve Viksit Bharat. At last, I would like to say that this is India, our motherland. We should think that we should work. We should give hard work. This is our country, India, our motherland. This country gave us birth, nurtured us, and we should always work for the nation and हमेशा कर्तव्य निभाए और अधिकार पाए, तभी हमारा विकसित भारत बनेगा. तुम्हारा युवाओं का जागरण ही विकसित भारत का Kuldeep Sharma. Namaskar. We are really lucky that we are the citizens of this great, the largest democracy of the world.
And the backbone of this democracy is the Constitution of India. I would like to mention that on 26 November 2024, the Constitution has been commemorated the day 26 November as Constitution Day or something. And on that particular event, Prime Minister Bharat introduced 11 Sambuddha. And I would like to say about this. Prime Minister introduced the 11 Sambuddha. First is about unity. Everyone, including government and every citizens, must do their own duty. Government ne Bharat stay ma Sutrasana. The Gita says what Gita says. That's why the first and foremost text is development for all. The Article 36 to Article 51 of Indian Constitution says that everyone have right to have development, equal development. Art is about no tolerance for corruption. Fourth is about that there must be a respect for our laws and regulations. And fifth is about the colonialism, the removal of colonialism. We must remove the neo-colonialism and including all types of colonialism. And sixth is about the removal of nepotism from politics. We must remove nepotism from politics and make a free environment for all and make this system transparent. And seventh, about the respect of the Constitution, honor of the Constitution. And thank you very much. Dipankar Ojha. নমস্কাৰ মাননীয় প্ৰধান হিন্দুৰ বাবে মহাভাগৱত আছে গীতা আছে মুছলমানৰ বাবে কুৰাণ আছে খ্ৰীষ্টানৰ বাবে বাইবেল আছে কিন্তু ভাৰতীয়ৰ বাবে এখনেই মাত্ৰ গ্ৰন্থ আছে সেইখন হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰসংগ সংবিধানৰ ৭৫ বছৰীয়া যাত্ৰা অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু বিকাশ বিষয়বস্তু গভীৰতা আলোচনাৰ প্ৰাকখনত আজি এই খণ্ডৰ মধ্যে উপলব্ধি কৰা এটি অনুভৱৰ বীজ আপোনালোকৰ হৃদয় ৰোপণ কৰিব বিচাৰোঁ যে ব্ৰিটিছে আৰ্থিকভাৱে অংশ ল'বলৈ সুযোগ দিয়া ভাৰতৰ সংবিধানৰ সলনত তেতিয়াৰ ভাৰতীয় জাতীয় নেতাসকলে এক ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সপোন দেখিছিল আৰু আজি আমি সদনৰ মজিয়াত বহি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কৰাৰ সপোন দেখিব পাৰিছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ সপোনৰ ভাৰত গঢ়াৰ পৰিকল্পনা ঐক্যবদ্ধ পৰম্পৰা সঞ্জীৱনী হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান মাননীয় সদন সমগ্ৰ বিশ্বই যেতিয়া অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰত পৰালোকাখন বুৰ গৈছিল তেতিয়াই যিখন দেশে বিশ্বৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বীজ মুকলি কৰিছিল বিশ্বই চৌপাশৰ ভৌগোলিক তত্ত্ব উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰাকখনত যিখন দেশে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গাণিতিক সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেইখন দেশ ভাৰত যিখন এসময়ত বিশ্বগুৰুৰ বৰ্তমান গণতন্ত্ৰৰ জননী হিচাপে মহিমামণ্ডিত সেইখন দেশৰ এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰৰ দৌৰত আমি অৱতীৰ্ণ হোৱাটো এখন সুপৰিকল্পিত নীতিৰ অবিহনে সম্ভৱ নাছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা বছৰৰ ২৪ নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানে ৭৫টা বছৰত ভৰি দিছে ইয়াৰ বাবে সংখ্যা নহয় ৭৫ বছৰ ধৰি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰই আচলতে প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান আচলতে এইটোতে খুলি খাই এটা ভুল নহয় বছৰ নিচনা সংগ্ৰামত ভগত সিং মংগল পাণ্ডে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ কনকলতা বৰুৱা সূৰ্য সেনকাৰীৰ দৰে অজস্ৰ জনপ্ৰিয় বীৰ বীৰাংগনাই উপনিবেশিক পাৰ্টিৰ শুকান মৰুভূমি স্বাধীনতাৰ যি উৰ্বৰতা দিছিল তাত স্বাধীনতা ১৯৪৮ চনত স্বাধীনতাৰ যি প্ৰথমটো পৰিবাৰ মুকলি হৈছিল নতুন ভাৰতৰ বিৰিখত গজা প্ৰথমটো আচলতে ফুলৰ নাম ভাৰতীয় সংবিধান মাননীয় প্ৰধান ভাৰতীয় সংবিধান কেৱল এখন দেশ পৰিচালনাৰ নীতি নহয় ভাৰতীয় সংবিধানে ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কথা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাক স্বাধীনতাৰ কথা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ স্বাধীনতাৰ কথা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ধৰ্ম শিক্ষা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে মাননীয় প্ৰধান ভাৰতীয় সংবিধানে আমি ভাৰতীয় সমাজ জীৱনৰ আটাইতকৈ উচ্চ স্থানৰ কথা মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ যিদৰে ভাৰতৰ
দুটা যুগৰ এটা ডাঙৰ যুগৰ ঐতিহ্য বহনকাৰী এখন জীৱন্ত দলিল ঠিক একেদৰে ভাৰতীয় সংবিধানো নতুন ভাৰতৰ স্বাভিমানিকতাৰ জীৱন্ত দলিল মাননীয় প্ৰধান আজি ভাৰতীয় সংবিধানে 75 বছৰৰ খোজ দিয়া যিদৰে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আমাৰ দায়বদ্ধতাৰ বোজাখনো গধুৰ হৈছে মাননীয় প্ৰধান আমি তেতিয়া এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰৰ দৌৰ দমনিত হ'ব পাৰিম যেতিয়া আমি সদনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিনিধি মানৱিকতাৰ বিকাশ ঘটিব প্ৰতিগৰাকী সন্মানীয় সদস্য সাংবিধানিক ঘোষণা প্ৰদৰ্শন কৰি ইয়াৰ লগে লগে মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ সমীৰণ দেউৰী A country can survive war, illness, or poverty. However, one cannot survive where justice do not exist. The Constitution is the supreme law of land, and judiciary interprets the Constitution to ensure that its provisions are implemented effectively for making the country sustainable to all sections of society. It's by upholding the Constitution that the Supreme Court has even declared some executive actions to be unconstitutional to protect the basic rights of people. Dr. Ambedkar believed that the Constitution is workable, fixable, and strong enough to hold the country both in times of peace and war. The only condition being that just as how people think highly of the religious scriptures, they should uphold the Constitution with same dedication. Historical evidences from the 4th century's Arthashastra, Dharmashastra, Brihaspati Smriti, or the records of Greek historian Diodorus Siculus states that the term Constitution or Book of Law is not very new to India. But the irony is that there is still a need to advocate constitutional awareness among the citizens. The reason behind citizens' less knowledge about their own legal system is that they do not read the Constitution. Today, I can say that India is the world's largest democracy, but I cannot say that India is the world's strongest democracy. In theoretical terms, it's a procedural democracy with Press Freedom Index 159 in the world and World Happiness Index of 118. In a developing country like India, for boosting its progress, Constitution is crucial for maintaining rule of law, providing fair and equal opportunities, ensuring political stability, and eradicating social evils. Our Constitution is an exercise for nation building, and the process is constantly evolving. The present Constitution is very different from what even the framers of Constitution had imagined, and tomorrow it will be different from what we see today due to its evolution to meet with new social realities of time. Today, when the soft copies of the Constitution can be possessed only on the expense of 2 MB, through this parliament, I urge that every citizen should read the Constitution. By embracing the rights and fulfilling our duties, we can ensure a strong, united, and progressive India. Thank you. Nikita Goswami. "75 years of independence. Such a big milestone for India, right? But what has changed? Are we truly independent and free? I don't think so. Because we still seek foreign validation to feel worthy about our own traditions, cultures, and about our own nation. Today, we want India to become like US, Japan, and England. It is nothing bad to develop, to learn good things. But the problem is that we Indians want to eat, walk, and talk like the foreigners. That is the problem. We do not want to embrace our own traditions and cultures. We are ashamed of our own rituals. Why is it so? Because there is a sense of inferiority, cultural inferiority in our own minds. We are still not independent from our hearts. There is colonial mindset in each one of us. This needs to end. Now, the society in which we live, the condition is such that it has become a taboo to eat with hands in fine dining and restaurants. Isn't it historically funny and sad at the same time? Indians judging Indians for eating with hands, which is a deeply rooted Indian tradition. It is so sad to see this. This needs to end. We truly need to embrace our Indian traditions and cultures. Only this will lead to cultural equality in our own minds. Only then we can develop well and develop and progress equally, not just economically, but also from within. When we talk about development, we do not just mean economic development. Development has to come from within. And that development can only come when all sections of the society are equally uplifted and well represented. Today,
half of the population of India are women, 48% of the population, right? But how many women are present in the parliament or in any other science field? If half of the population remains mistreated, underrepresented and underprivileged, can we truly develop as a nation? If the society still does not agree to treat someone equally just on the basis of gender, can we develop? That is a big question mark that we all need to think about. The 11th Sankalp that was taken on the Samvidhan Divas tells us that if we want to develop, we will have to strengthen our constitutional values. What are our constitutional values? Justice, equality, fraternity. These values, if strengthened within all of us, it will not only help us grow economically, but it will help us develop as a nation morally and more fairly. It will help us strengthen the constitutional values, which will help us feel more confident about our own traditions and cultures, thereby helping us represent and defend our country on the face of the globe, thereby making us a superpower while becoming Viksit and developed. Thank you. Mamta Basumutari. India, on 26 November 2024, celebrated its 75 years of adoption of Constitution, a Constitution which is unique in its spirit and content. However, the path has not been without challenges. Threats to constitutional values are emerging that we must address to safeguard the integrity of our democracy. First is the decline in press freedom. India is now ranked 159 among all the countries, and the press freedom is declining. And now we are seeing more censorship and pressure on people who speak out. These cases reflects decline. Second, parliamentary debates have weakened. In recent cases, we can see that such as the 2023 budgets were passed with minimal discussion. Policies should reflect people's will, which has been undermined. Also, criminalization and corruption in politics are also critical cases. In 2024 Lok Sabha, over 46% of MPs have had criminal cases. Such corruption in politics could decline development and people's trust. Our preamble states to secure to all its citizens justice, social, economic, and political. But was it completely successful in doing so? Only 28% of reported cases in India results in conviction. To address all these challenges, the laws must be strengthened. The government must ensure that justice is swift. The government must promote meaningful parliamentary debates. Reforms must be implemented that ensures that the state power is limited. Ultimately, as citizens, we must promote civic engagement and constitutional literacy to ensure that India's constitution continues to be a guiding force for progress and integrity of the nation. Thank you so much. Sibaji Phonglo. Hello. भील लचित बरफुकन और माँ कामाख्या के इस मातृभूमि असम को नमन करते हुए आज सभी के समक्ष आज के विषय 75 years of Indian Constitution, its fundamental duties, rights और प्रोग्रेस के बारे में सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल के ऊपर मैं अपना बात रखना चाहूँगा. Starting with a very remarkable question. Do we really enjoy our constitutional rights and duties? In my response, I would say no. As 75 years of Indian Constitution, a progress for some, but for us, a journey of unfulfilled promises. As I come from a land of 6 scheduled Dima South, the schedule was meant to protect our land, culture, and its self-governance. But yet we remain in the mercy of state control. Do the Constitution really empower us, or has it been systematically used to weaken us? Article 244A was meant to grant us full autonomy, a separate council state where tribal communities could govern themselves. But the question arises, why this implementation had
not been yet till today. The sixth schedule guarantees legislative, judicial, executive powers to the autonomous district councils, along with land and resource control and the protection of customary laws. But in reality, autonomous district councils were function as puppet bodies with their decisions subjected to the overriding authority of the state governor. Our lands were supposed to be protected, but continued to be ignored. When the CFA occupied the land of Dimasa, where was the law that was supposed to protect the people? Promises of compensation were made till today, but nothing could have been provided for those who have been affected. If rights were granted, then duties must have also been provided. The implementation of the government was responsible for the implementation of Article 244A, but instead of granting us the self-governance, we are still forced to fight for autonomy. And what about duties of the people? If constitutional rights are mean for anything, then free, prior, and informed consent must be more important than ignored policy. No project must be further proceeded without the approval of concern whose land and lives are at stake. If we call this a journey of progress, then why do our communities are lagging behind in the name of economically and politically sidelined? State government authorities control over autonomous district councils' funds and finances must be ended if these autonomous councils were to function as an autonomous body. If we call this as a journey of progress, then the step forward is clear that we must implement the implementation of Article 244A. The Constitution was meant to be called a living document, one that upholds the right of all. If our rights are declined, if our autonomy remains at the same, then it is not a journey of darkness. It's not a journey of success. It's a journey of betrayal. By saying this, I like to conclude my speech. Thank you. Biswa Rongpi. Bharat, a land of diversified people, language, and tradition. Ever think so? What is it that is binding us together? Is it the natural law of nature? Is it the cultural and tradition that we follow, or the land, or just the land beneath our feet? The answer to this is one monumental document, the Constitution of India. The Constitution of India has been binding us together since independence and has helped in shaping our country. Today, I'm honored to shed light on the 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. India, our great nation, has come a long way as a civilization, from gaining independence 78 years ago and to now, moving on to a vibrant democracy. From moving from a socialist economy to a liberalized economy, from drafting of the Constitution and being it operationalized from 26 January 1950 and to now completing 25 years. A remarkable journey where its citizens has enjoyed rights, fulfilled its duties, and witnessed progress. When the framers of the Constitution drafted the document, they envisioned a democratic, inclusive, and just society, a society where the rights of each and every citizen would be granted to them and given importance. Rights. Our Constitution guarantees fundamental rights to education, right to freedom, right to equality, and other rights, which has helped in the rising and inspiration of many Indians to contribute to the nation building. Our duties outlines in the directive principles of state policies that has helped in playing an important role in guiding citizens in justice, liberty, and fraternity. In the 25 years of the Constitution, India has evolved from a developing nation to emerging global power. And the guiding compass has been the Constitution of India. Now, we must look upon our future, continue to grow and evolve ourselves, and stick to our constitutional values. Hereby, I conclude my speech. Thank you, and Jai Hind. 80 minutes lagi. Joysringdi Langthasa. Accordingly, keeping 15 minutes in hand. Why not? Samvidhan Divas, marking the adoption of our sacred constitution on 26 November 1949. This day serves as a poignant
reminder of the democratic principles that guide our great nation. As we gathered in this hall, let us recommend our Constitution to upholding the sacred values enshrined in our Constitution, the 11 Sankalp or commitments which we pledge to uphold the fundamental upon which our democracy stands for. These commitments are not mere words. These are the actions that needs to be followed and acted upon by all the citizens of our nation. The 11 Sankalp are respect and follow the Constitution, defend the country, preserve cultural heritage, protect the environment, promote social harmony, preserve linguistic diversity, ensure women's dignity, safeguard weaker sections, protect children's rights, strive for excellence, and the last one, promote specific temper. As a citizen, I feel a sense of pride and responsibility to uphold these values in my daily lives. I believe that our Constitution is not just a document, but a guiding force to shape our nation's destiny. However, I also feel that there's still work to be done. As we commemorate Samvidhan Divas, I pose a challenge to each and everyone. Let us ask ourselves, what can we do to make our country better? What can we do to uphold the Constitution? I hope that to rise this challenge to upcoming generations. Thank you. Mamta Joshi. हमारा संविधान हमारा पहचान, लोकतंत्र की है ये जान, हमारा संविधान हमारा पहचान, न्याय समानता अधिकार जन जन का है ये आधार, बाबा साहेब का जो था सपना हर हाथ को है अपना, कर्तव्य निभाए आगे बढ़े मिलकर मजबूत भारत की नींव को गढ़े। नमस्कार इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को। भारतीय संविधान यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह संविधान ही हमारी लोकतंत्र की नींव है। भारतीय संविधान की यात्रा सरल नहीं था, मगर फिर भी हमारे देश के महापुरुषों ने कई कठिनाइयाँ करके कई चुनौतियों के सामने करके हमारे देश में ऐसे संविधान रचे जो आज भी हम उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 to 35 तक हमें मौलिक अधिकारों का उपहार दिया है जो हमारे स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि। यह देश जाति, धर्म, लिंग या भाषा से भेदभाव हमें नहीं करता। यह संविधान हमें अपनी राय रखने का अवसर देता है। ये संविधान हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है ताकि भारत का निर्माण हो। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हमें न्याय लाए जाने का भी अधिकार देता है। यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है और इन्हीं की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है।
कर्तव्यों की यात्रा, राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया ताकि हमें अपने राष्ट्र निर्माण के भागीदार बने, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, पर्यावरण का रक्षा करना आदि। इसका अर्थ ये नहीं कि गिने चुने दिनों पर ही हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। हर दिन हमें अपनी सच्ची भावना से हमारे राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। प्रगति की यात्रा, एक विकसित भारत की ओर पिछले 75 वर्ष में हमारा संविधान समय के साथ विकसित हुआ। आज हमारा भारत आर्थिक विकास, तकनीकी और शिक्षित उन्नति आदि में काफ़ी आगे है। हमारा देश ऐसा देश बन चुका है, अगर किसी में भी क्षमता खूबी है तो हमारा देश ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी जी जान लगाता है। यही दर्शाता है हमारा भारत कितना विकसित हो रहा है। धन्यवाद। Once again, those people who are doing cross-talking, please, I would request you to kindly have respect for your fellow speakers. It would be really nice if you could listen. There will be so much of learnings when you go back home. Thank you. Paulini Sengyung. Good evening, everyone. My highest respect to the Honorable Speaker and esteemed dignitaries. Over 70 years of independence, the journey of the Indian Constitution has been a remarkable one, which reflects our country's dynamic social, political, and economic evolution. Our Constitution reminds us of our country's unwavering commitment to democracy, justice, and equality. The Indian Constitution provides us with many rights, such as right to freedom of speech, right to cultural and educational rights, right to religion, and the list goes on. However, there are some of the rights which rather remains unrealized or underutilized in the Indian Constitution due to various social, political, or administrative reasons. To name some, right to equality. This right or law generates equal treatment of all the people before the law, irrespective of their caste, creed, religion, gender, and race. However, the people of the country still face discrimination in either of these respects, especially in case of minority communities. I would like to cite an example of the ethnic minorities, as in case of northeastern communities who often face racial discrimination in other parts of the country, and also the stereotyping and environmental rights. Over time, the Supreme Court has interpreted to include right to clean, safe, and healthy environment to right to life. Despite its powerful interpretation, this right remains rather underutilized in practice when environmental consciousness should become one of the important aspects of human life in modern day. Therefore, I would like to conclude my speech by saying that the underutilization of some of the provisions and the drawbacks of some of the rules and laws remind us that a constitution is only as effective as that in implementation. Therefore, it's our collective duty as citizens, lawmakers, and institutions to ensure that every right is realized, every duty upheld, and that every law serves its true purpose. Thank you. Debalina Das. सबसे
सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और माननीय अध्यक्ष महोदयगण को मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं हमारे भारतीय संविधान के 75 साल के यात्रा के बारे में बात करने जा रही हूँ। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है हमारा देश का संविधान एक ऐसा गुरुत्वपूर्ण और मजबूत संविधान है जहाँ पर हमें बताया दिया जाता है कि हमारा नागरिक होने के खातिर हमारा मौलिक अधिकार क्या है। साथ ही साथ हमें ये बताया जाता है कि हमारे सरकार हमारे लिए कैसे काम कर सकती है, साथ ही साथ हमारे आइन हमारे लिए कैसे काम करेगी। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शतकोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक संविधान लिखा है जहाँ पर उन्होंने भेदभाव का एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने हर बार राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ एजुकेशन ये सब के बारे में हर बार हमें बताया है। और अगर बात है हमारे कर्तव्य की, तो मुझे लगता है कि आप चाहे किसी भी देश के नागरिक हो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले हमारा देश का सम्मान करें। अगर हम हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे संविधान में जो दायित्व दिए गए हैं उसका हम अच्छे से पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं, हमें हमारे राष्ट्र ध्वज का हमेशा सम्मान करना है, मरते दम तक करना है। साथ ही साथ हमारा जब राष्ट्र गीत सुनाई दे रहा है हमें उस खड़े होकर साथ साथ उसका समर्थन करना है, ना कि हमें बैठकर तुच्छ विषय पर उसका आलोचना करना है। और हम कहते हैं कि साथ ही साथ जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत है एज ए यूथ हमें सबसे आगे रहना है, क्योंकि हम ही तो है हमारे देश जिससे हम आगे लेकर जाएंगे। और अगर बात है विकसित भारत का, तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है पहले से, क्योंकि हमारे देश पहले जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा लड़कियों को दबाया जाता था, आज उसी देश की लड़कियाँ क्या कुछ नहीं कर रही है। जहाँ पर हमारे देश के लड़कियों को 18 वर्ष के होने से पहले शादी कर दिया जाता था, बालिग होने से पहले वो खुद जब छोटी थी वो दूसरे एक बच्चे की माँ बन जाती है। उसी देश की लड़कियाँ पढ़ लिख कर क्या कुछ नहीं कर रही है, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता और क्या कुछ नहीं बन रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की नारियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये हमारा एक विकसित भारत का सबसे बड़ा प्रकल्प है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमारे देश दूसरे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। हमने कोरोना जैसे बीमारी का डटकर सामना किया है, हमने कोरोना जैसे बीमारी का टीकाकरण निकाला है, साथ ही साथ हमने चांद पर हमारा ध्वज लहराया है। और मुझे लगता है कि हम अगर इसी तरह एकता के साथ हमारे देश के लिए काम करते रहे तो हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे विकसित भारत के आगे। और इसी तरह हम अगर काम करते रहे। धन्यवाद। वंदना कथारपी। चेक। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये वो महत्वपूर्ण आधार है जिस पर विषय में सबसे बड़ी लोकतंत्र खड़ी है। After years of colonial subjugation under the British rule, India gained independence in 1947. But we were faced with a daunting challenge to build a nation founded on equality, justice, and liberty for all. India needed a strong foundation and a guiding light, which emerged in the form of Constitution. Today, empowered by the Constitution, we have the fundamental rights to freedom of speech, right to education, protection against discrimination, and whatnot. And these sacred entitlements embolden every individual of the country to raise your voice and stand up against injustice. In these 75 years, the Indian Constitution has also enabled us to eradicate many of the social evils that prevailed in the olden times. So now, because of this, we are now enjoying a more equal and just society. हमारे देश के संविधान ने हम सबको, हर नागरिक को इतना कुछ किया है, हमारे लिए ना कुछ किया है, तो हमें भी एक नागरिक होने के नाते हमें भी अपने देश के लिए वापस में कुछ देना चाहिए। And yes, as a youth of this country, we have a significant role to play here. We have a huge responsibility
to carry out all those fundamental duties which were mentioned in the Indian Constitution. So, my fellow youth, be the catalyst, set an example to the younger generation that you should not only claim the rights, but you should also perform and carry out all those fundamental duties which were mentioned in the Constitution, because it is only true when fundamental rights and fundamental duties go hand in hand that our country can progress. And also, I personally believe that if we have a society where each and every individual have the right, knows how to exercise their fundamental rights and knows how to perform all those fundamental duties, can our country, India, further progress. So here I would like to conclude my speech. Thank you. Rebecca C. Vaipe. I am truly honored to stand here to speak about the crucial topic, India's 75 years of India's Constitution, a journey of rights, duties and progress. Today, I'd like to share a perspective that challenges the prevailing narrative. While many celebrate our journey over the 75 years, I believe that it is equally important to examine the aspects which we may have failed to lift up to our ideals. I want to explore these concerns not to dismiss our achievements, but to foster a deeper conversation about how we can truly honor the spirit of our Constitution. Having said that, I'd like to highlight some points in that regard. Firstly, rights exist but only on paper. While we're guaranteed freedom of speech, equality, and justice on paper, too often these rights, these promises don't hold up in our everyday life. People still faces discrimination. Our voices get silenced. Secondly, fundamental duties, forgotten concept. Our Constitution also provides us, tells how we should do it, how we should do too. But those duties often get lost in shuffle. We are so caught up in our daily life that the call to protect our environment and to stand up for our community gets lost. It's like those duties are like a forgotten promise or duties. Thirdly, justice delayed is justice denied. When justice takes too long, it loses its impact. Letting victims to suffer and wrongdoers unpunished. A fair legal system might act swiftly because delayed justice is not justice at all. Fourthly, erosion of democracy and federalism. When democracy and federalism erodes, power centralizes, voices fade, and institutions weaken. Without debate and shared governance, freedom is at risk. Protecting them is not a choice, it's our duty. In conclusion, I would like to say that inequality, injustice, and weakened democracy threatens our society, but together we can create a just, equal, and democratic future. The future is in our hands, so we must work together to create a democratic, just, and inclusive nation. Jai Hind, thank you. Aditya Day. Hello. Joy Ma Kamakha, Joy Ma Gajaganti. Article 1 of the Constitution of India says that India, that is Bharat. For a fact of history, we know that from thousands of years, this sacred land is known as Bharat. But why did the word India even come at the outset? And this one thing, ladies and gentlemen, defines
how the constitution has traveled in these 75 years. Because until and unless we decolonize ourselves from India to Bharat, we can never go towards the path of Viksit Bharat. But with that being said, everything about the Constitution of India is not wrong. Because many people here have mentioned regarding the basic structure of the Constitution and the 1973 Keshavananda Bharati case, which freezed fundamental rights, federalism and the rule of law for us. But the court was able to do so because of the doctrine of separation of powers and the right which the court had from Articles 124 to 148 of the Constitution. And thus, the ripple effect of the coming of this judgment was the decision to adopt Panchayati Raj as part of the 73rd and 74th Constitutional Amendment in 1992. The fact that education became a fundamental right in 2002 proves of the power of the magnanimity of the right of the Constitution of the country. And the fact that in 2005, even in private institutions, people from socially weaker sections got reservations. Now if I speak about the duties, the fundamental duties, which Justice Sarikar says that if the rights and duties are not performed together, we cannot create a wholesome society. We cannot progress together. And this came as part of the 42nd Amendment of the Constitution. And if I have to go and define the progress of this country, we will see that the many progressive decisions which the country has taken, it has taken by deriving the values from the Constitution of India. For example, the gender equality's vision has been seen when 1/3 reservation were given to the women. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Preetam Acharji. Good afternoon all. This is Preetam Acharji from Assam University. So today I am privileged to address this 11 Sankalp which strengthen our constitution. So first of all, the first Sankalp which has been taken by our Honorable Prime Minister Sir, it's protecting India's sovereignty. So in here which India should stay united and India should always stick towards their points and always integrated their system. Secondly, I would like to mention fundamental duties. So it's our job, the citizens of India, to always participate in the fundamental duties and follow the fundamental acts which has been given by the Constitution. Ensuring equality and justice. Well, we all should be get enough equality and enough justice irrespective of any religion, any gender or any color based or anything which we divided or anything which happens like based on inequality. Strengthening democracy. Well, participation in election and governance makes us democratic in a particular way. As we all know, India is the largest democratic country in all over, all over the world. Promoting social harmony. Well, India is a country where we are having lot of diversity cultures. So we should always promote our diversity, our cultures and respect. Protecting the environment. A sustainable future starts with our collective efforts after all. Encouraging science and innovations. Well, it is always growth which comes with new ideas. Without new ideas, we cannot move forward. Empowering women. Well, we all know our women are today equal to the men. So they should not given any burden like household things or they should go stay for cooking or anything like that.
focusing on education and skills. Knowledge and skills are the building blocks of India. Well, I would like to quote regarding this, Padega India, Tabina Padega India. Fighting corruptions, transparency and honesty should always there in a country. Without transparency and honesty, our country cannot run and go towards the Viksit Bharat. And at last, putting nation first. Patriotism means work selflessly for self-progress. With this, I would like to conclude. Jai Bharat, Jai Assam, Jai Bharat, Jai Hind, Jai Bharat. Rishabh Chakravarti. Constitution is our national scripture and democracy is its soul. Constitution is our national scripture and democracy is our soul. Namaste, this is Rishabh Chakravarti from Social Work Department, Assam University. Today, I will be speaking on the topic 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. Ladies and gentlemen, India is not just a mere land, it's a land where different caste, different religion, different race, different ethnicity comes together and lives together for decades. We have seen India for thousands of years living together, simultaneously having work with each other, having common similarities. Even after having differences, we have lived together. And all those differences and similarities having with each other, our Constitution has given us the rights equally to each and everyone equally. The Constitution has given us the right to education, right to practice religion and practice our activities through our decisiveness and our thought process. India's constitution has always been a progressive constitution, has never been a rigid one. It has gone through many amendments in these 75 years, but it was through proper consensus and decision making of our parliamentarians. Ladies and gentlemen, India has gone through lots of changes in these 75 years. We have came through a rural, we still know that India's two-thirds of our population is under rural areas, stays in rural areas. Based on that, we can see that currently we are having rural development, and this rural development was enhanced by 73rd and 74th Amendment by bringing Panchayati Raj and municipality elections. Ladies and gentlemen, another most important aspect is we can see that the insurgencies in Jammu and Kashmir and northeastern region has reduced drastically, and this is because of the planned decision of our government and repealment of our 370 article. I will end my speech by saying a quote of Vivekananda: "Rise, awake and stop not until your goal is reached." Thank you. Dear participants, here is an announcement. When you are giving your speech, please do not give any kind of information on your department, your college or address or anything. Just give your speech, that's it. Okay? Please keep this in mind. George Paul. Can you speak from there? You need a microphone? Okay. Yes. Just do it, huh? Just wait. Please wait. "45 days. Dr. Shyama Prasad Mukherjee was detained in the jails of the then Jammu and Kashmir for 45 days, post which he met his martyrdom. Why? Because he went against the idea of Article 370, the article which allowed the existence of a constitution within a constitution.
my reverential venerations to this august assembly. Dr. Mukherjee's brawls were not just against the idea of 370. His brawls were against the idea of a fragmented India. His brawls were for Ek Vidhan, Ek Nishan, Ek Pradhan. And in this chain of thought, the Honorable Prime Minister of India envisioned 11 sankalps to be in a commitment and sadhana of samarpan towards Ma Bharati, to be a dutiful citizen. This is what he envisioned. And with this solemn resolve, I stand here to talk on how these 11 resolutions strengthen India's constitutional values. Taking pride in our Indic identity today, we stand in a nation with values rooted in rule of law. Uniform civil code is at the heart of the idea of equality. And this idea is demarched by the government of India as Sabka Saath, Sabka Vikas. Today, India ideates Pandit Deendayal's vision of Antodaya, ensuring development of the last person in the society. And on the battlefield of Kurukshetra, it was Sri Krishna who told Arjun, Chatur Varnaya Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasha. Yes, even then India had a system of professional hierarchy, unshackled by the contours of Parivarvad. And thousands of years later, a tea vendor from that very land went on to become a visionary charioteer of this nation. This leader does not hold this constitution as an instrument for political gains. He rather upholds the ideas in this book for national gains. Today, India's women Dalit president, Assam's finance minister, this is not just representation, this is leadership. A nation powered by Nari Shakti. And with this realization of the 11 resolves taken by the Prime Minister, the Constitution is intact. The national flag flutters and with it roars, Param vai bhavanne tumhe tats rashtram samartha bhavatva shishate vrisham. Jai Ma Bharati. Swagata Lakshmi Paul. August 1947. As the tricolor soared high, our country was at the dawn of freedom, but also at the brink of chaos. A nation battered by the colonial rule, a nation divided by partition, where people were suffering from inequality, illiteracy. The question before us was, these and citizens of India was, how will we govern such a country, so diverse, so wounded, yet so hopeful? After 2 years, we got this answer on 26th of November, 1949, when we gave to ourselves this constitution. This was not made by any king, neither by any foreign ruler, but by those revolutionaries who have been constantly fighting day and night for an independent India, where justice, liberty, equality and fraternity will prevail. And for whom? For we people. We people. We the people. Those three golden words in the Constitution, in the preamble of our India, says that it is our duty to maintain them in the upcoming future. We can see from 1958 to today, 2025, we can see that how from green and white resolutions to digital India and Atmanirbhar Bharat, our India has been progressing to the universal adaptation. We can see how our India has been progressing, following those ideals of the Constitution, as these programs align with our constitutional ideals. I thereby say it is our duty, again, because we talk about our rights, but no one talks about the duties.
conclude, I will say, it lies on our hands, we people, to look and continue this legacy in the upcoming future. As the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar said, no matter how good a constitution can be, if those who implement it will be proved to be bad. And following this, we must work towards a path of a Viksit Bharat, a progressive India. Jai Hind, Joy Ho, Bharat Mata Ki Jai. Sachin Ghosh. I live in a nation where many people of one religion do not have proper faith on others' religious books, but everyone have blind faith on the Constitution. Yes, I live in a nation where I see in every lane even an illiterate who doesn't even know the meaning of Constitution inserts the word Constitution into their gossips. Ladies and gentlemen, this is the journey of our Indian Constitution till today. Namaskar and warm greetings to all the youth Margdashaks present here and my dear youth brothers and sisters. This is Sachin Ghosh representing the boys of this nation. Ladies and gentlemen, Indian Constitution reflects the journey of the journey of Indian Constitution reflects the journey of us. Each and every article of our Constitution are screaming the history of Bharat's struggle, safety, justice, freedom, inequality, untouchability. And today, this is the Constitution which acts as our parent and protects us with her stick named constitutional rights. Once there was a Yuva general, Sri Lachit Barphukan, who said, "Desot koi mamai dangor nahoy," and beheaded his own uncle as he was not doing his duty properly. And on the other hand, we have today's Yuva who feels motivated by stone pelting, pissing on the place where written "do not pee," steals blanket from trains, and at last blames the government for everything. But I must say, the people of my nation are progressing, which means my constitution is also progressing. Because it is the citizens who got unified and deleted triple talaq, deleted Article 370, 35A, introduced CAA, NRC, BNS, BNSS, and now introducing the bill One Nation, One Election. But at the end, I quote Atal ji, "सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए." After all, it is our nation, our rights, our duties, our progress. Yes, I strongly say, my nation is nothing without the Constitution, but remember, my Constitution is nothing without the citizen of my country. Jai Hind, Jai Bharat. Hiyakona Nath. स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश कुछ नहीं कर सकता, अभी देखने को आया है कि इस देश ने ही पहली बार सिखाया है एवं टॉप 5 में इकोनॉमिक्स में बीते 10 साल में ये टेस्टों पर आए गए नीतियों पर उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पीड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, हमारे संविधान के नियमन की शुरुआत में लिखा हुआ कि 3 शब्द नहीं है,
with a people की भगवान की प्रतिज्ञा है आज के भारत का सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रेम ये संविधान की भावना की सबसे सशक्त प्रदर्शन संविधान के समानता सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव के हर भारतीय एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों की योजना को केंद्र करके रखा गया है और उसको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है महिलाओं को सशक्त करने में योगदान किया जा रहा है उसी ब्रांड में सहायता एक भारत की भावना से आज पूरे भारत में इससे दिखने को मिला है कि भारत किसी देश में पीछे नहीं वे गर्व से ये होने वाले प्रत्येक विकसित भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में हम जुटे हुए वे अपने देश पे गर्व महसूस करते हैं जय भारत Arghadip Paul. Hello everyone. Hello everyone and namaskar to all of you present here and a very pleasant good afternoon as well to the panel of jury members present here. Today I, Arghadip Pal, stand before you to deliver my views on the completion of 75 years of Indian Constitution as well as the social transformation of rights, duties and purposes associated with it. Our Constitution is one of the lengthiest handwritten Constitution as well as the living testament of our 2 years, 11 months of hard work of the 7 members of the drafting committee as well as the Prem Bihari Narayan Rezada and Acharya Nandalal Bose. The purpose of the Constitution is to establish India as a sovereign, socialist, secular republic, promoting justice, liberty, equality, and various social achievements associated with it. Our Constitution has been amended more than 100 times. The recent amendments were to 106th Amendment, Women Reservation Act, 2023, which gives the women to be represented 1/3 of the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha seats. And the 105th Amendment Act 2021 restored the power of state governments to recognize socially and educationally backward classes, SCBCs. B.R. Ambedkar once quoted, "The Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age." As a citizen of India, we know we have several fundamental duties and fundamental rights associated with it. We both have rights which are freedom and protections, which are guaranteed by law, duties which are obligations to uphold the laws and contribute to the society. In ancient times, Japan called India as Tenjiku, which translates to the land of heaven in Japanese. Why can't we make our nation again the land of heaven where the God resides? Let us today take a pledge to make our nation the Vishwa Guru by 2047, and let us complete the vision of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and make our nation to be once again the Sone ki Chidiya of the world. I would like to conclude my speech by quoting once. Mahatma Gandhi once quoted, "Freedom is not worth having if it does not allow the freedom to make mistakes." Thank you. Bharat Mata ki jai. Jai Kamakha Mata. Umme Habiba Khanam Laskar. क्या ढूंढ रही है तू वो अंधेरे में, क्या ढूंढ रही है तू वो अंधेरे में, आ तू मेरे पास, मैं दूंगी सबकी समाधान, मैं हूँ तेरी देश की संविधान।
Good evening everyone. मेरा नाम उम्मे हबीबा खानम लश्कर है और today I am going to represent Article 75 of Constitution, Right, Duty and Progress. जैसे कि आप सबको पता है 1947 पे जब हमारी देश ब्रिटिश से आज़ाद हुई थी तब हमारी देश को चलाने के लिए एक परिकाठामों की ज़रूरत थी और इसको माथे पर दिमाग पे रखते हुए हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी उनके नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में 26 जनवरी में आई है और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 राइट एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है। आज हम देश की यानी बाहर जाके कुछ भी कर रही है वो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स की वजह से आज हम चंद्रयान तक जा गई है, चंद्रों पे गई है यानी मंगलायन पर कर रही है। ये सब हमारी ये फंडामेंटल 6 राइट की वजह से हो रही है। आप सब ने यहाँ पर राइट के ऊपर बात की है कि आप लोग कभी सोचा है हमारी ड्यूटी के बारे में? क्या आप लोग जानते हो देश के नागरिक में अगर गवर्नमेंट के साथ कोई भी लड़ाई हो जाए उन लोग क्या करते हैं? देश की तिरंगा को कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। जहाँ तक हमारी ड्यूटीज़ पे दिया गया है कि हमारे नेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए पर हम उससे अपमान करते हैं। एंड दूसरा एक बात है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट हम क्या करते हैं? पेड़ लगाने की वजह से पेड़ को हम काटते हैं, जलाते हैं। क्या ये है हमारी ड्यूटी? नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को विकसित बनाने के लिए संविधान दिवस की में उन्होंने 11 संकल्प ग्रहण की देश को आगे ले जाने के लिए। क्या उनकी जिम्मेदारी है सिर्फ देश को विकास करने की? ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? हमारी भी है पर हमारी सोच, हमारी लालच, हमारी करप्शन ये देश को न जाने कहाँ तक पहुँचा दी। फिर भी जितनी हमारी देश डेवलप्ड हुई है मैं कहना चाहूँगी अगर हमारी मन मानसिकताओं को बदलेंगे तब हमारी देश बहुत आगे जाएगी, विकसित होगी। बिफोर आई कंक्लूड माई स्पीच I want to perform one of song which is composed by me. আমার দেশ হবে বিকাশ, আমার দেশ হবে বিকাশ, একদিন আমি দেখব আমার দেশকে অন্য জায়গায় একদিন। চলো সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলি, নিজেদের স্বপ্নকে গড়ে তুলি। আমরা দেখতে চাই মোদের দেশকে অন্য একটি জায়গায়, না হিন্দু না মুসলিম না বৌদ্ধ না খ্রিস্টান। চলো সবাই মিলে এগিয়ে যাই, পৃথিবীকে দেখিয়ে দেই মোরা থাকতে পারি বৈচিত্র্যময় দেশে কি সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Pooja Goala. I think she will need a mic. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ संविधान को भूमि की कानून माना जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ संविधान को देश की आत्मा बताया जाता है। नमस्ते, मैं पूजा ग्वाला, मैं असम राज्य के काछार जिले से हूँ। आज मैं जिस विषय में बोलना चाहती हूँ वो है संविधान दिवस के 11 संकल्प, भारत के संवैधानिक मूल्य को मजबूत कराने की शपथ। संविधान दिवस हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया तथा 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने
19 नवंबर 2015 को एक निर्देश दिया, जो कि था कि हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये एक भारत सरकार का कार्यक्रम था। भारत ने 26 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। उस दिन संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षपूर्ति हुई थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 दिसंबर 2024 को संविधान की 75वीं वर्ष की गौरव यात्रा पर लोकसभा में आयोजित एक चर्चा के दौरान विकसित भारत के लिए देश के सामने 11 संकल्प रखे। वो 11 संकल्प आपके सामने रखना चाहती हूँ। हर कोई अपना कर्तव्य को पालन करे, हर क्षेत्र, हर समाज विकास का लुत्फ उठा सके, सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे, देश की परंपरा को पालन करने में नागरिक को गर्व हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए देश, राजनीति स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाए, धर्म के आधार पर आरक्षण को बंद किया जाए, महिला के विकास के लिए भारत को अहम भूमिका निभाना चाहिए, राज्य के विकास से ही राष्ट्र का विकास होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य पर अटल रहना चाहिए। ये 11 संकल्प हमेशा हर एक भारतीय के जहन में रहना चाहिए और आने वाले कल में हमारा विकसित भारत और भी विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आशीष शर्मा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। यह संदेश मेरे युवा साथियों के लिए था। नमस्कार देवी और सज्जन, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं कामरूप महानगर का निवासी हूँ। आज मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष खड़ा हूँ। 26 नवंबर 1949 को जब भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया, तो यह केवल एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं और सपनों का संकल्प था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन अनगिनत महापुरुषों ने इस संविधान को गढ़ा ताकि हम भारतीयों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिले। देवी और सज्जनों, भारत के संविधान ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है। वह उपहार है मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आज मैं इस सदन में स्वतंत्रता से अपना विचार रख पा रहा हूँ, ये भी इन्हीं अधिकारों की देन है। इन्हीं अधिकारों की वजह से आज भारत प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। परंतु केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं। भारत के संविधान ने हमें बहुत से मौलिक कर्तव्य भी दिए। भारत की संप्रभुता की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भाईचारे को बढ़ावा देने जैसे अधिकार हमें शक्ति देते हैं, पर कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। बीते 75 वर्षों में मेरे भारत ने अभूतपूर्व प्रगति, चंद्रमा की पूजा करने वाला मेरा भारत चंद्रमा तक जाने का सफर तय किया। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाने वाला मेरा भारत यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व को अवगत कराया है। पर देवी और सज्जनों, मैं कहना चाहूंगा यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सफर अभी शुरू हुआ है। आज हम कल्पना कर रहे हैं विकसित भारत की, एक ऐसा भारत जो आर्थिक महाशक्ति होगा, एक ऐसा भारत जो सामाजिक रूप से समावेशी होगा, एक ऐसा भारत जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होगा। देवी और सज्जनों, मैं अपने इस वक्तव्य, ये जो हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, ये उतना आसान नहीं। तो 2 पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य की समाप्त करना चाहूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता?
सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यादो। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। अनामिका तिवारी। नमस्कार, मैं अनामिका तिवारी आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष के अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। भारत का संविधान हमेशा ही महान रहा है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इस मुख्य अवसर पर हमें याद करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है यह। भारतीय संविधान भारत का गौरव है और पूरे विश्व पटल पर भारतीय संविधान की गरिमा बरकरार है। हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा असंविधानिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम धूलित हो। तभी तो कहा गया है संविधानम रक्षणम राष्ट्रीय उत्थानम, अर्थात संविधान की रक्षा राष्ट्र के उत्थान के लिए है। अगर हमारा संविधान मजबूत रहे तो देश की प्रगति भी निश्चित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था और आज इसके गौरवशाली 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। भारतीय संविधान ने सभी अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए बहुत से मूल अधिकार बनाए हैं, जिनमें से कुछ अधिकार मैं बताना चाहूंगी। स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सभी प्रत्येक नागरिक को दिया है। शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। भारतीय संविधान ने 75 साल में अनेक सफलताएं प्राप्त की है। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने संविधान की रक्षा करे और उसकी सुरक्षा करे, क्योंकि संविधान देश की धरोहर है। देश की धरोहर है हमारा संविधान, देश की धरोहर है हमारा संविधान, यही तो है हमारी आन बान और शान। भारत सरकार विशेष रूप से राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति पर जोर दे रही है। विशेष रूप से भारत सरकार का यही मानना है कि आज के युवा संविधान कार्य से जुड़े, उसको समझे, उसका अनुसरण करें। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगी। जय भारत जय संविधान का आओ गीत गाए हम, जय भारत जय संविधान का आओ गीत गाए हम, सब मिलकर खुशियां मनाते, आओ संविधान का स्वागत करते हम। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति को अपना ले हम, आओ सब मिलकर अपने संविधान का स्वागत करते हम, आओ सब मिलकर अपने संविधान का स्वागत करते हम। बस इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत जय हिंद। अंकिता शर्मा बॉडलोय। I would like to start on a self count of 3, 2, 1. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. This important lines from the Srimad Bhagavad Gita has reminded us that our nation's soul have always risen to reclaim its destiny. Today, when we celebrate 75 years of the Indian Constitution, we also honor a document that has been the modern day dharma of the Indian nation, a covenant of justice, equality and liberty. Dr. B.R. Ambedkar, the father of India's constitution, stated, and I quote, "Constitutional morality is not a natural sentiment and we must condemn it." And today we have ultimately achieved it. From abolishing untouchability to recognizing privacy as a fundamental right. Our constitution has always acted as a shield for the marginalized and a sword for the injustice. Ladies and gentlemen, when in a distant village in the tea gardens of Assam, a small girl accesses education under Article 21A, or a poor farmer in the farms of Punjab demands minimum support price under Article
Article 21A. It is the Constitution fighting, it is the Constitution speaking, it is the Constitution living. But let us not just talk about rights. Let's talk about the duties that we must uphold. Duties like when we hold our hands to our heart and sing Jana Jana Mana with pride, we honor duty. When we conserve water, when we pay taxes on time, when we vote responsibly, we script citizenship. On 1976, the 42nd Amendment, the mini constitution, reminded us, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. 75 years ago, we were just a fragmented, fractured and famished country. Today, we are the world's 5th largest economy, a country that is space-faring and a digital revolution hub. From the Green Revolution to Mission Mangalyaan, from Article 317 abrogation to Triple Talaq abolition, we have reimagined history, we have reimagined destiny. But let's not romanticize it, because it has been a battle in which we have been suppressed. Article 377 has reminded us that our inclusivity can be suppressed. But we have always tackled it. The amendments are the heartbeat to the Constitution. 106 times for progress, 106 times for rights. Now I would like to conclude with the words of Netaji Subhash Chandra Bose. तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. But this war is not about the war, but about truth. It is about progress. You give me responsibility and I shall give you progress. That's what the nation says. With this, I would like to end with Jai Bharatiya Samvidhan and Joy Ayappa. Harshit Ranjan Das. I quote, दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे, वही हमारा संविधान है. 26 November 1949, the country adopted a document, a living document, a constitution for the nation. From the abolition of untouchability, from defining the role of parliamentary committees, from the habeas corpus to the freedom of trade and commerce. Because, sir, the life and soul of our nation during its foundation granted us the fundamental rights. Within the territory of India, every individual stands equal before the law. To choose, practice, and express their religion or belief, the right to freedom adds to the faith in the harmony of this nation. Article 19 further line out the right to our freedom. We may not be the land of the free, but the Constitution gives us the path. The first page of the Constitution of our country, the preamble, have said secular, democratic republic. No individual or no ideology can change that. It is the duty of the Indian citizen to uphold integrity and take unity of the nation. Quote, personal excellence is the ultimate rebellion, unquote, which means every individual should strive for personal excellence. It is the duty of the Indian citizen to live a life exactly the way they want this country to be. As I conclude, in the last 7 decades, the living document has seen many progress. The progress which is essential for a healthy democracy. The case of Keswanandan Party versus State of Kerala, which restricted the parliament from destroying the basic structure of the constitution. The Shah Banu Begum case, which addressed and solved the issues faced by Muslim women. The Constitution of India also grants the permission to amend itself in order to empower the executive, the judiciary and the legislative of this country. भारत की हर समस्या का है जहां समाधान स्वतंत्रता रखे जो हमें वो है हमारा संविधान. Thank you. जीत पाठक. In words of Shailesh Lodhi, I would like to quote,
जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि वो गोली भी तेरे सीने के आर पार जाने से पहले कई बार रोई होगी। Unquote. Greetings, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, today I would like to dedicate my speech of 75 years of Indian Constitution to the freedom fighters whose blood has sacrificed to color our tricolor. When I see today's topic, I see three fragments. The first fragment talks about our rights. The second fragment talks about our duties, and the third fragment talks about this glorious progress of 75 years of our Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar ji once very well stated that our Constitution is not just a mere document of a lawyer, it is a vehicle of life, a spirit of an age. Ladies and gentlemen, as you all can see today, I wear a yellow flower print of my white t-shirt. This is a beautiful representation of the culture and community I belong, and our very own Indian Constitution gives me the liberty and the freedom to express myself. Ladies and gentlemen, but this is not most important. The most important fragment is our duties, ensuring the wellness of the people, development of the masses, and purification of mind. On these three pillars rest the duties of us towards our Constitution. The first is wellness of the people. In plain and straightforward words, to ensure wellness of the people, we must be all patriotic. But ladies and gentlemen, patriotism breaks when a young daughter like Nirbhaya is being killed and raped in this land of Maryada Purushottam Shri Ram. Patriotism breaks when a young son leaves his parents to the doorstep of an old age home. Patriotism breaks when at the age that youth should be engaged in battlefield for the sake of his country is captured into the world of social media, running after social media followers instead of academic excellence. The second is development of masses. Why are we leaving our country? Who says our country lacks opportunities? Platforms like Startup Manthan are breeding ground of building young entrepreneurs. We only have to convert that necessity into an opportunity. Ladies and gentlemen, it is high time for us to make India the golden bird again together. The third is purification of mind. Any kind of discrimination existing in our social sphere hinders an intellect of a man to grow. About this, Sir Javed Jafri very beautifully penned down in Hindi and I do. इन नफरतों का असर इस कदर देखिए कि रंगों का बंटवारा हो गया, ना जाने कब लाल हिंदू का रंग और हरा मुसलमान हो गया। लेकिन इन सब में तरबूज क्या करेगा? वो तो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान रह जाएगा। Ladies and gentlemen, we are all the watermelon in this poem because we are all confused that what should be more important to us, religion or constitution. But at recent times, the time has changed. Now, Diwali party and Dawat-e-Iftari goes hand in hand. The third aspect of our progress, ladies and gentlemen, our Indian Constitution runs on the principles of Satyamev Jayate, which means truth always persists. Our Indian Constitution was challenged, amended, questioned multiple times, but what remains are the core values of justice, liberty, sovereignty, etc. Thank you. Jai Hind. মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। As once Baba Ambedkar declared, the Constitution is not a mere lawyer's document, it's the vehicle of life. Dear citizens, today I stand here to celebrate the journey of our Constitution, which began the day we emerged from the darkness of colonialism and drafted this beautiful document empowering each and every one of us. Our early successful goals with the First Amendment protecting the freedom of speech and the 42nd Amendment infusing socialism, secularism and integrity into our preamble and introducing us to fundamental duties, a reminder that duties and rights are inseparable. Our constitutional evolution has been defined by some moments celebrating humanity. From the 1973 Ek Bharati case, referencing this assembly this morning, to the 1978 Menka Gandhi judgment, which expanded the right to life with dignity and privacy. And further in 2018, dear citizens, we reaffirmed our commitment to equality by decriminalizing the homosexuality. Equally important is the evolution of Article 356. Ladies and gentlemen, Article 356 was once misused by many with political ambition to fulfill the political ambition, but today it has matured into a tool for political stability. My dear motherland was rescued from a dark era and propelled into a period of prosperity. And recently, Manipur has been rescued by the same. Dr. Ambedkar once quote,
I measure this progress of a society by the degree of progress what women have achieved. India, a country where once practices, man practices like infanticide and female infanticide, today the very same country is witnessing the rising popularity of the single girl child policy by the Kendra Vidyalaya Sangathan. With women leading in every front, I think it's fair to say that it speaks miles about how far we have come as a society. Article 46 has further contributed in the upliftment of marginalized communities to education, dedicated policies, and legal safeguards. The global examples inspire us further. One such promising, innovative promise is that the one nation, one election which can be turned into a reality with the amendments to Article 83 and 172. Ladies and gentlemen, the Constitution is a culmination of innovative debates and transformative reforms. Let us take a moment, let us spare a moment even though we are tired to acknowledge its legacy. Let us together build a united and an inclusive Viksit Bharat. Thank you everybody. Thank you my dear speakers. Akshita Sharma. दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान अपने 75 वर्ष पूरे कर चुका है। यह केवल एक किताब नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है जो हमें अधिकार देती है, हमें कर्तव्य सिखाती है और देश को प्रगति की राह पे आगे बढ़ते लेके चलती है। ये वो पवित्र ग्रंथ है जो हमारे 140 करोड़ देशवासियों की विविध संस्कृति एवं विचारधारा को एक सोच में बांध के रखने का अटल शक्ति रखता है। यह 75 साल हमारे संघर्षों, सुधारों एवं उपलब्धियों का गवाह रहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से लेकर छूआछूत को खत्म करने तक, धार्मिक स्वतंत्रता तय करने से लेकर भेदभाव रोकने तक और भारत के विभिन्न भाषाएं एवं सांस्कृतिक विविधताओं को बचाने तक इस संविधान ने हमें एकजुट करके रखा है। केंद्रीय और राज्यों के अधिकार तय करने से लेकर पंचायत राज के जरिए लोकतंत्र को घर घर तक पहुंचाने तक इस संविधान ने हमारे देश को एक करके रखा है। लेकिन जैसे ही हर पूर्णिमा के पीछे एक अमावस छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारे संविधान को भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण स्वरूप 1951 की शंकरी प्रसाद मुकदमा, 1965 की सज्जन सिंह मुकदमा, 1967 की गोलकनाथ मुकदमा एवं 1973 की केशव नंद भारत मुकदमा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि अंधकार चाहे कितना गहरा हो, उजाला वापस आ ही जाता है। चाहे जितनी भी परेशानियां रहे, जितने भी चुनौतियां रहे, हमारा संविधान आज भी अटल है और आने वाले सैकड़ों वर्षों में भी वो वही सर्वोच्च नियम ग्रंथ बना रहेगा जो हमें आने वाले कई दौर में हमें मार्गदर्शन करेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। Rahul Rohan Paul. Bharat's democratic and republican history is extraordinarily rich, and how we call Bharat is the reason, the mother of democracy. We are just not the past democracy, we are also its origin. Unquote, this was the words of Shri Narendra Modi while he announced the 11 pledges, the 11 Sankalp of Sanvidhan Divas, to commemorate the 75 years of the Constitution of India. But before we delve into what we say, the 11 pledges, let us reflect on the journey that has brought us here. The 25th anniversary of the Constitution of India. It was marked by the darkest chapter of the Indian history, the emergency, when democracy was put behind the bars and also the citizens' rights were stripped off. The 50th anniversary of the Indian Constitution under the leadership of great Atal Bihari Vajpayee, unity and public participation reinforced. And now we are here celebrating the 75 years of the Constitution of India. Here we are moving towards what we say, the Viksit Bharat, a nation that aspires to be the third largest economy, a beacon of democratic excellence and a global leader. And what
is important is to strengthen the foundation that binds us together, that is the Constitution of India. The first pledge, I would like to say, the fulfillment of duty. When we are here, a right-centric citizens, we must be first the duty-driven citizens, because when the right to freedom matches the duty to protect someone else's freedom, then only we can say it is a successful constitution. The second, it is the inclusive development. When we say sabka vikas, sabke saath, then we say that we will develop irrespective of our caste, creed and religion. We see Yojana is uplifting the economy of the people. From PM Awas Yojana, from Ujala Yojana, we are getting same citizens being uplifted irrespective of anything. The third pledge comes is about the zero tolerance for corruption. From digital India to direct benefit transfer, we are seeing the transparency in governance, the code in pride in tradition, the pride what we wear today, what we here representing our traditions. We must have a pride from the rebuilding of the Ram Mandir to the revival of the Nalanda University. We here must be knowing our roots. The fifth pledge is of the eradication of the colonial mindset from our whole Indian system, from the IPC Indian Penal Code being turned to Bharatiya Nyaya Sanhita, from the scrapping of the Article 370. We are here removing the colonial roots. The sixth pledge that I would like to say is the liberation from for the freedom for the women-led development. When we see the women have a 33% reservation in the assembly and the parliament, and also there is a schemes for developing the women entrepreneurs. The 7th, 8th, 9th pledge is accumulated into the respect for our constitution. We must respect our constitution irrespective, and also we must end the dynastic politics. And 9th, that is accumulated, and it is end up it simulates the 8th Bharat, Shresh Bharat. When we say that we are pushing towards one nation, one election, uniform civil code, we will develop together, and we will bring together Bharat towards the Viksit Bharat, and we say the developed India. Thank you. Riyad Akhtar. ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰণেতা মণিপুৰ স্বৰূপ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰে সৃষ্টি ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক ক্ষমতাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ বাবে 6টা মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এই 6টা মৌলিক অধিকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকসকলে শক্তিশালীভাৱে বিকশিত ভাৰতত মুকলি মনে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ মৌলিক কৰ্তব্য দেশৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ প্ৰতীক স্বৰূপ। আৰু 1977 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 11টা মৌলিক কৰ্তব্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। জাতীয় পতাকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান ৰক্ষা কৰা, দেশৰ ঐক্য বজাই ৰখা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰা, এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে সজাগ কৰি তোলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি সজাগ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ প্ৰতিজ্ঞা স্বৰূপ হিচাপে কাম কৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰে জড়িত আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষ এক ভাৰত। ভাৰতবৰ্ষৰ 75 বছৰীয়া এই সংবিধানখনৰ নীতি নিৰ্দেশনে ভাৰতবৰ্ষই শক্তিশালী দিশত আগবাঢ়িছে। আমি যুৱ সমাজে ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিশালী স্বৰূপ, কিয় আমাৰ হাততে আছে ডিজিটেল ভাৰতৰ দায়িত্ব, আমাৰ হাততে আছে স্বচ্ছ ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ভাৰতবৰ্ষৰ 75 বছৰীয়া এই সংবিধানখন 75টা ডালপাতযুক্ত বটবৃক্ষ স্বৰূপ। আৰু এই বটবৃক্ষজোপাৰ নতুন কুহিকতে হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমি যুৱ প্ৰজন্ম, আৰু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই এই ভাৰতবৰ্ষক শক্তিশালীভাৱে একতাৰ মাধ্যমেৰে জ্ঞানৰ মাজেৰে পোহৰৰ দিশত বিকশিত ভাৰত 2047 চনলৈকে সুন্দৰ একতাৰ মাজেৰে আগবঢ়াই নিব লাগিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। ধন্যবাদ, প্ৰাৰ্থনা ৰাখিছোঁ। नीलकमल चक्रवर्ती। जय असम। महान योद्धा लाचित बरफुकन की धरती
और विविधताओं से भरे उत्तर पूर्व की आत्मा व जीवन धारा असम को नमन करते हुए आज आप सभी के सम्मुख आज के इस विशेष अवसर पर मैं अपना मत रखना चाहूंगा। सन 1950 26 जनवरी के दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हमारे भारत में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस रूप में पालन किया जाता है। वो अंग्रेज जो हमें कुछ इस कदर लूट के गए थे, जैसे एक इंसान के अगर दोनों हाथ पैर काट दे उसके बाद उसका जो हालत होता है, ठीक उसी तरह हमें छोड़ के गए थे कि हम कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम दोबारा से उठ के दिखाए हैं। अभी वो अंग्रेज जब हमारे भारत में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे भारत का जो संविधान है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो लोग हमारे भारत का संविधान बस एक ही बार लिखा गया है, लेकिन जो पास के जो जितने सारे देश हैं वो 3 बार 4 बार अपने संविधानों को बदलते हैं, अपने संविधानों को बदलते हैं। अभी जैसे हमारे घर के आसपास सभी लोग जिस कदर शिक्षित हुए हैं वो काबिल तारीफ है। पहले हमारे घर में अगर लड़की पैदा होती तो हमारे घर के लोगों को ऐसा लगता था कि घर में एक परेशानी आ चुकी है, लेकिन अभी के जमाने में लड़कियां ही घर को संभालती है सबसे ज्यादा, और पढ़ाई में भी लड़कियां ही सबसे ऊपर रहती है। इसीलिए एक सबसे बड़ा कोटेशन चलता रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा चलती आ रही है। विकसित भारत की जो कल्पना है वो बहुत बड़ी कल्पना है। वो बस किसी एक लोग या 2 लोगों से नहीं होगा, हमारे पूरे भारत के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ इसके अंदर जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके विकसित भारत का जो सपना है हम पूरा कर पाएंगे। जो गरीब लोग हैं, जो जिसका पेट में खाना नहीं जाता, इसीलिए हमारे भारत के सरकार ने क्लास 1 से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा बिना मूल्य कर दी है, फ्री ऑफ एजुकेशन दे दी है, और उसके साथ खाना भी दे दिया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, एक ही बात कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले कह चुकी है कि हमारे देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। हमारा देश एक बंधन का देश है, एक अभिनंदन का देश है। हमारे देश के लोगों को सब कुछ पता चलता है। किसी ने कहा है कि हमारे अगर हम मर जाए, अगर हम जिएंगे तो इस धरती के लिए और मरेंगे भी तो इस धरती के लिए, और मरने के बाद और गंगा में हमारा अस्थियां बह जाए तो और कोई कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। তুমি আছানে ঘৰত বাবুক সময় ৰাখিব পাৰিবা নেকি? মই এছেম্বলিত আছোঁ জানা। ওলাব পৰা নাই, বাবু ঘৰতে আছে, ৰেখা যাব বিচাৰিছে, মই তোমাৰ লগত ক'ব পাৰোঁ। So dear participants, that was the end of our speech presentation. We will wait for our honorable speaker to arrive, and then maybe some of you can give your comments on how you like this entire session. So we'll just wait for him till then, and till then our judges will also do their calculations. They'll get down because it's a very tough kind of calculations that they are doing. As you can see, their heads are all poured in paper and they are having a grueling time doing all the calculations. So before the speaker arrives, honorable speaker arrives, we will do the calculations. We'll complete this. হেল্ল' বাবা, তুমি মধুমিতা মামিতাত গৈ থাকাচোন দিয়া, মোৰ হাফ এন আৱাৰমান লাগিব আৰু ৰেখা মাহী ঘৰত যাব বিচাৰিছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাই বাই। মধুমিতা মামীক কৈ দিছোঁ যোৱা।
ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰি আছে তেওঁ অকণমান টাইম লাগিব অনাৰিয়াম চিট এখন আছিলে হয় লিখিছোঁ এখন আমি চবেই ভৰাই দিম লাগিব নেকি এইটো Four people like hello. Maximum 2 minutes. Hello. Episode remarks by so and so. Hello. Before, after my remarks. Hello. Our minister will also speak. Minister will speak. Here, no? Hello. And then, before Mr. Gupta speaks, and before he speaks, then we felicitate all of them, the three jury members. Hello, sir. Hello. Hello. He felicitates them. Hello, sir. Hello. Then he speaks, and then he gives the certificate. Sorry, once again, felicitation. And then he speaks. And then he speaks after that. After that, he says certificate. Full thanks तुम्हारे हो. है तो देनी बोला कि जंजीनों से बात कहाँ है? हमको कंफर्म कर दीजिए. अगर आते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप दीजिए. मे बी गंजिलोंग और इधर. ये फोन किया था. तो पूछ लीजिए आएंगे. ठीक है. ठीक है सर Hello. Then we'll just pick up. ठीक है बाय लास्ट दोनों को हम की पैसे. ठीक है सर. I have given my no, it is not. So what we have already given there. I was contacted only yesterday. Ma'am, I have given that. Yes, की बात মোৰ এইটো ভৰোৱা আছে কোনোবাই যদি কেলকুলেট কৰে বিৰাট ভাল পাম মই মোৰ এইটো ভৰাই থোৱা আছে কোনোবাই যদি কেলকুলেট কৰে মই বিৰাট ভাল পাম হেল্প কৰি দিয়ক না বহি ল'লে আমি বিচ হেপী হ'বই পৰা নাই अनाउंसमेंट करना पड़ेगा 14 डिस्ट्रिक्ट नोडल डिस्ट्रिक्ट का टीम लीडर जो है वो टीम लीडर नहीं आप कर देंगे इतना ज़्यादा मैं नहीं बोल सकूँगी क्या नहीं वो नहीं ओनली 14 डिस्ट्रिक्ट का जो है टीम लीडर को बुला के यही पे पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट उसको दे देना है और बाकी ऊपर नहीं लेना लेके नहीं जाना Attention please, all the leaders of 14 districts, nodal leaders, please come here and take all the certificates, participant certificates, okay? One each from each of the districts, okay? Please. Results will be announced soon, but before that, this is the participant certificate. Please. मैम देंगे सर्टिफिकेट और 10 को ग्रुप को मैम देंगे सबको 10
हाँ ठीक है हाँ ठीक है फिर इन लोगों को बिठा दीजिए अरेंज कर यो तो जगह पे खाली करूँ ना फोटो करना ডিউটা नहीं जगह पे रोज दिबो ইয়াতে নিদিব নেকি ওপৰ মানে দিম এইটো খালি কৰা কাৰণে এইখিনি মানে অলপ সাইড কৰি আমি ফটোটো ল'ব পাৰিম You know the language. I was thinking what he's saying. What is So you understand? Yeah, the multilingual person. What is customer language? See, you are in the education field, so obviously you are an expert. From childhood, I see. When you start, when the speaker comes here, give us an overview of how many people actually participated in one district's event. 126, I think, participants, no? I'll have to write that. District-wise information, yeah. How many? We had how many? 136, no? Youth Parliament showcase. 136. Participants, Total of 136. Okay. From how many districts? All districts. Means From total of? total 14 nodal districts. 14 nodal districts. Covering most of us. Most of us, so 35 districts. Yeah, I mean all of us. Covering all of us. And? Male, female, है क्या आपके पास information? How many males? How many females? ये तो फीमेल ज़्यादा नहीं नहीं यहाँ पे ऐसे कैसे ढूंढेंगे? How will you? यहाँ पे है और यहाँ पे है आपने कहा कितना है मेल कितना अच्छा ठीक एक बेसिक इंफॉर्मेशन From 18 to 25. You to 18 to 25. में कोई दिखा अनाउंसमेंट कोई दिखा जो स्टेट लेवल में जब इशू है पब्लिक टू लेकिन अनाउंसमेंट वी आर रैपिंग अप राइट Okay, okay. नंबर 75 years of Indian Constitution journey of rights, duties and progress 11 संकल्प দুটা পয়েন্ট আছে দুটা পয়েন্ট এটা 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties to and 11 संकल्प. Wait. Then Okay, please sit down. to the side of this. Please नहीं बैठा रहा डिस्टेंस पे भी जाने से प्रॉब्लम है लोग आता ही रहता है मेरा कोई प्रॉब्लम मेरे लोगों के वहाँ आते हैं ऐसा ही आपके मेरे पास नहीं ऐसा ही खबर नहीं Experience. What are the experience? Ask somebody to pull up a chair. How difficult is it? Honorable Speaker is here with us. Thank you very much, sir, again for returning back from your busy schedule to join us at the valedictory function. It was their idea. कोई बात नहीं अरे हो जाएगा बिना शेयर रहेंगे ले आओ कोई बात नहीं Yeah.
Thank you very much, sir, Honorable Speaker, sir, for being here with us today and for returning from your busy schedule again to be here with us during this valedictory session, during this closing session. And as we would like to tell you that this was at the district level, the topics were One Nation, One Election, paving the way for Viksit Bharat, and the state level, 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress, and the 11th Sankalp of Samvidhan Divas, a pledge to strengthen India's constitutional values. This was what our young leaders spoke about. We had a total of 36 participants from 14 nodal districts, covering almost all of Assam, and this was a mix of both male and female. And as you could see, the judges had, sir, a very tough time to actually judge the participants, because they were very, very good. Each one of them they came with their kind of idea, the perception of 75 years of the Constitution, and hearing them has been an exceptional experience since the morning. So as you had said in the morning that they could probably come and join in politics. I think some of them, when I talk to them, they also have their wish to join in politics, and I could see that they speak so well. Probably they will also want to come and join and serve the nation. So this is what we had. And before we move forward, I would like to tell you, sir, that we will just have a couple of experience sharing from the morning. So we will just ask, I will quickly ask a show of hands. We are just going to take 2 boys and 2 girls. And I will quickly request, who would like to share an experience, please? Okay, 1, 2. All right, so I got 2 boys from here, 2 girls. Okay, here, I've got 1 here and another one there. Okay, we will start with the girls. Yes, ma'am, you can start with yours. Good evening to all present here, respected sir, jury members and all the dignitaries present here, and all the young leaders and participants present here. My name is Priyanka Chakravarti. I'm from B. Bora College, and today I would like to share my experience as a participant at Viksit Bharat Viksit Bharat Youth Parliament. So this was a very amazing and unique experience for all of us. We all are from different backgrounds, different places, and distinct backgrounds. I would say distinct like interests. We have different passions. So I believe that we all are today collected, in a single room, sharing our opinions about what do we feel about the 2 topics which were given to us. I also believe that, and I would like to thank the government and My Bharat portal, NSS, and everyone involved in this journey to, really organize such a mega event where you are there. Because I believe that we, the young people, are the leaders of tomorrow, and if we act together, we can really make our Bharat a Viksit Bharat by the year 2047, making the dreams of our forefathers a reality. Thank you. Thank you very much. May I hear from our next lady, please? मेरा नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहाँ का सबसे युवा आबादी वाला देश है। तो ऐसे भारत में जो भारत हमारे विकसित भारत के ओर अपना कदम तय कर रही है, तो उस भारत में ऐसे युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर हम सब आके, और ऐसे मंच की भी बहुत ज़रूरत है जहाँ पर हम सब आके अपने व्यूज़ को रख पाए। और इसके लिए मैं ऐसा एक मंच हमें देने के लिए मैं सबसे पहले हमारे भारत सरकार को और उसके साथ ही NOI के इसको हम सभी के से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हाँ, ऐसा मंच हमें और भी दीजिए जहाँ पर हम आके अपने व्यूज़ को रख पाए और भारत को विकसित बना पाए। शुक्रिया। थैंक यू। यस, प्लीज। Good evening, everyone. Respected Honorable Speaker of the Assam Legislative Assembly, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, respected senior officials and jury members in the August House. I am Abu Sufyan, representing Purjai. I am 6th semester, Rabindranath Tagore University, Department of Political Science. From childhood, I had something like
it's my dream. Like still I was like 5 to 6 years old. I was sitting in my father's lap and watching the proceedings, and I used to dream and manifest like someday I will get the opportunity to come. And I was telling my friends, like we are from Department of Political Science, tell the university administration to take something. My friends were telling like, तुझे क्या पड़ा है ये सब देखने में, go and see the valleys and all. I said no, I have something. Today it's my dream come true. I don't know what to say. Like I'm like literally speechless from the morning. Honorable Speaker, what to say? From the morning you have taken us to every nook and corner of the assembly. Like I'm humbled. On behalf of everyone, I request you. So thank you so much. In the university we have Professor Razina Ahmed. She is like my mentor and everything. She tells me everything. More student Nandita Galusa, like what a student she was and what a minister. Like every day she tells your simplicity, your humbleness, your everything, your nature, being in such a higher stature, you are like so humble. Honorable Sir, I saw you for the first time. You gave us good instinct. You gave us like every advices. I definitely, and my dream is to be like you one day, inshallah. Very grace of Allah. And I to thank Honorable Prime Minister for giving us this opportunity of Viksit Bharat Youth Parliament. Honorable Chief Minister of Assam, my hero, I say, Honorable Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma. I think he's for me everything. In university, the first varsity week, I got the opportunity to play the role of Mama in our varsity week culture. It's like everybody know me by Mama in my university. And my KS and my Bharat, and also to the Ministry of Youth Affairs. Thank you so much, Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you. নমস্কাৰ আজি ইয়াত উপস্থিত সন্মানীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰমুখ্যে সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আৰু উপস্থিত সকলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৰহাটৰ এখন অখ্যাত গাঁও বুলিয়ে কৈছোঁ যথেষ্ট পিছপৰা এখন গাঁৱৰ পৰা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ এই মন্দিৰ বুলি আমি যাক অভিহিত কৰোঁ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে আমাৰ কথাখিনি য'ত ৰাখিবলৈ সুবিধা পায় এই গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰত আচলতে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰৱেশ প্ৰায় আমি দেখা নাপাওঁৱেই গতিকে তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ নিচিনা যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ এনেকুৱা এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই ভাৰত চৰকাৰ তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে যিসকলে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে আমাৰ এইসকল যিসকল 140 গৰাকী প্ৰতিযোগিতা যিহেতু বৰ্তমান প্ৰতিযোগী কিন্তু এইসকল প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰাই হয়তো ভৱিষ্যতে এনেকুৱা প্ৰতিনিধি ওলাব যে নেকি এখন সদনলৈ এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে হয়তো নিৰ্বাচিত হৈ আহিব আৰু আজি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী য'ত বহি আছে সেই স্থানতে হয়তো ইয়াৰ কোনোবা একজনে ডাঙৰ কথা যে মই কেৱল মাত্ৰ 19টা বছৰ পাৰ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ মোৰ 19 বছৰ হৈছে গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়তে যেতিয়া এনেকুৱা এখন আসনত আচলতে বহিবলৈ পাইছোঁ নিজৰে কিছু ভয় লাগিছে আৰু ইয়াত যেতিয়া কথাবোৰ ৰাখিছোঁ কোনোবাখিনি ভুল হৈ যাব বুলি আমাৰ যথেষ্ট ভয় হৈছে আৰু মই আশা কৰিম আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ চিন্তা ভাৱনাৰে সৈতে ভৱিষ্যতৰ দিশত আগবাঢ়িব আৰু মই যেতিয়া ৰাজনীতিৰ কথা ওলাই মই প্ৰায়ে কওঁ যে ৰাজনীতি এটা মানুহৰ যেতিয়া একো অপচন নাথাকে তেতিয়া ৰাজনীতিটো সেই শাস্ত্ৰই হ'ব নালাগে ৰাজনীতিও আমাৰ কাৰণে পেচা হয়তো হ'ব পাৰে বা পেচাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰোবাক সেৱা কৰাৰ মানসিকতা যদি থাকে এইখিনিকে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ Thank you very much. There is one boy who's been wanting to speak. Yes, please. माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया और सभी पुरजनों और सभासदों, कल सुबह सिलचर से 7 बजे निकले थे और यहाँ आते आते भी बहुत लेट हो चुका
12 घंटे से ऊपर जर्नी किया, फिर कला क्षेत्र पहुंचते पहुंचते भी लेट हो गया, फिर खाना खाना, फिर उसके बाद रूम अलॉटमेंट में भी जो है मतलब क्योंकि इतने सारे लोग हैं और मैनेजमेंट करने में भी जो है थोड़ा हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था। और उसके बाद स्पीच प्रिपेयर करने के लिए कोई भी एटलीस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में, और मैं जानता हूँ कि शायद आप लोगों में से भी बहुत लोग कल रात को सोए नहीं, लेकिन जिस तरीके से आज हमारे स्पीकर सर ने जैसे अब एक पिता के जैसे हमें प्यार दिया और पूरा सदन हमको जैसा एक पिता अपने बच्चे का उंगली पकड़कर उसको पूरा सदन घुमाता है, उसको ये बोलता है कि तुम्हें अगर भविष्य में ये काम करना है, अगर तुम ये करोगे तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। पॉलिटिक्स एक ऑप्शन हो सकता है, हम सभी शायद नेता मंत्री ना हो, लेकिन वो जो मुहिम, वो जो अभियान शुरू होगा उस चीज़ से मैक्सिमम लोग जो है विकसित भारत और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में लग पाएंगे। और एक जो स्लोगन था जो मैं स्पीच के टाइम पे बोल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है टाइम का, वो ये रहेगा कि हम इन इवेंट्स में तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारा युवा जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन बनाना पड़ेगा। वो मैं एक स्लोगन से समझाना चाहता हूँ। वो स्लोगन ऐसा है कि How much more time? याद आ गया, वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो कहानी कहानी ही क्या जिसमें भारत माँ की रवानी ना हो, भारत माँ की रवानी ना हो। बोलो बोलो भारत माता की। How much more? Some more time. How much more? Top 3. किमान टाइम लगेगा होडी से? हाँ? 10 minutes. 10 minutes. Okay, no? We can have another girl speak. We'll have another girl to speak. Yes, ma'am, please. Very good evening to the esteemed dignitaries and the torchbearers of tomorrow. So, this experience has been one of the most treasured experiences that I'll always be very glad about. So, I always thought, like whenever I saw the video of the sessions, live streams on the internet as well as on the television, that is this process so draining that sometimes the people are sleeping or like being tired and everything. But today, when we have put ourselves in these shoes, we have realized that this is actually a very exhausting process. Starting at around 10 a.m. in the morning, this is now 6:47 to be very precise, and we have continuously been in the process, listening to the speeches, giving speeches, and most importantly, taking the points, taking the lessons out of everyone's speeches. So it has been a very exhausting yet very fruitful and very enriching process, and I really loved it. Like now at this point of time, I'm stammering because I'm so tired from the entire day. Too much intellectual discourse and interacting with all the participants from the different districts of Assam. But I would really like to thank the authorities for this wonderful opportunity that you all have given to the youth of Assam. Thank you so much. Thank you. I have my personal favorite, so I would like him to speak, please. Greetings to everyone once again. I gave my speech in English language, but now I would like to speak in Assamese, my mother tongue. ক্ষমা কৰিব মোৰ অসমীয়াটো অলপমান মই আচলকে যদি কামৰূপ মেট্ৰপলিটেন মোৰ নোডেল ডিস্ট্ৰিক্ট হয়, কিন্তু মোৰ জন্ম ঘৰটো নলবাৰী হোৱাৰ কাৰণে মই যেতিয়া অসমীয়া কওঁ মোৰ যাবা লাগে খাবা লাগে আহি যায় মোৰ আসল অসমীয়া সেইটোহে সেইকাৰণে মোক ক্ষমা কৰিছোঁ। প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ সকলো
organizing committee, also to our ministry, Minister Ma'am, also to our respected speaker sir, and also to all the galaxy of intellectuals and the dignitaries, कि आमा कितना सुযোগ दियार বাবে कि आमी याते থিয় হৈ পালে আমি নিজৰ কথা সংবিধানৰ বিষয় আৰু সংবিধান দিৱসৰ এগটা এই আইডিয়ালছৰ বিষয়ে আমি ক'ব পৰা আমাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মই বিশেষ একো নকওঁ যিহেতু এজন মোৰ শিলচৰৰ পৰা ফ্ৰেণ্ড এজনে এটা শায়ৰী কৈছে মই শায়ৰী ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজি যিহেতু মই দেখিছোঁ কি সকলোৰে মাতেৰে তীব্ৰ কণ্ঠৰে সিহঁতে বহুত নিজৰ মনৰ কথাবোৰ ক'লে তো সেই তাৰে ওপৰতে মই এটা শায়ৰী কৈ পেলাই শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ कि आज हम आग है कल पानी रह जाएंगे आज हम आग है कल पानी रह जाएंगे आखिर में हम सब एक एक कहानी रह जाएंगे Thank you very much. Thank you. Yes, we have another gentleman. Hello everyone. I would just like to first thank the organization also for organizing such an event, and also I would dedicate my time just to all of us that even though some of us will be the winners and some of will be just the participants, but we did not lose, we learned. Losing is actually learning. We get up from the bed, we learn, we try, we keep doing on what we love, and we are learning. So for organizing such an event, and for us, for all of us, that we are present here, we are doing such things, and we are different from others, that makes us different. So we need a round of applause for ourselves first. I'd like to appreciate the speakers for motivating us with the wise words early in the morning, and then also for organizing such a platform that we can get our voices heard, because we might have faltered, we might have made it clear, but we definitely have participated, and participating is just like a victory as well. So it's a big thing for all of us. And before rounding up, everyone here has recited some shairi, and also it's I also miss my shairi due to the time constraint. So just a short shairi I have written on my own also. अनोखा है ये चीज, अनोखा है ये चीज, ना हम हिंदू है, ना हम ईसाई है, ना हम सिख है, ना हम मुसलमान है। अनोखी है ये चीज, ना हम हिंदू है, ना हम ईसाई है, ना हम सिख है, ना हम मुसलमान है। हम रंग से, हम रूप से, हम खून से भारतीय होना है हमारी पहचान। Thank you very much. I have a young lady this side. Good evening. You want some more? Good evening everyone present here. मैं थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ। ये मेरा अनएक्सपेक्टेड जैसे एक्सपीरियंस प्लस मेरा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इधर पे कभी आऊँगी और इधर पे बोलूँगी, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि इधर आ भी सकते हैं बोल के। लेकिन भारत सरकार ने हमें ऐसा एक मौका दिया है जहां हम आ सकते हैं। जैसे कि सर ने आज सुबह ही बोला था कि यहाँ पे एमएलए एमपी वो लोग ही आ सकते हैं, लेकिन हम यूथ्स को ये मौका देने के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। प्लस मैं एक श्लोक कहना चाहती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू। नमस्कार ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मैम और उपस्थित सकलोके नमस्कार जनाइছোঁ। मैं अच्युत कुमार शर्मा, मैं शिवसागर जिलाक प्रतिनिधित्व कर आज ইয়ালৈ আহিছোঁ। आसलते जेतिया आमार शहीद पेरिफोन महाविद्यालयत जिला भित्तिक यूथ पार्लियामेंट अनुष्ठित হৈছিল, তাত যেতিয়া স্পীচ দিছিলোঁ তাত মই ভবা নাছিলোঁ যে ইয়ালৈ আহিবলৈ পাম, কিন্তু যেতিয়া চিলেক্ট হ'লোঁ ভাল লাগিলে আহি। আৰু মই স্পীকাৰ ছাৰক ফ'ল' কৰিছোঁ। ছাৰে আগতে যেতিয়া MP হৈ আছিলে ছাৰৰ স্পীচ শুনিছোঁ ৰাজ্যসভাত, আৰু বহুত মই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বহুত ভিডিঅ' চাওঁ বা এছেম্বলিৰ ভিডিঅ' চাওঁ, আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you very much.
First of all, give yourselves a huge round of applause because you are the future leaders. We are so proud of you. I would now like to request Sri Kausar Jamil Hilali, Special Secretary to the Government of Assam Sports and Youth Welfare Department, to give his remarks. Sir. Does this work? Okay, thank you. Honorable Speaker, sir, Madam Minister, distinguished guests on the stage, and all these brilliant young people, some of whom I actually got to hear. Majority, of course, I couldn't because I had to go back to work. It's been a stunning experience, actually. I think the last time I had this super, interaction with young kids was during the Young Leaders Dialogue, the prelims, and like I said, there are some faces that are familiar. But while you guys were having lunch, I think I took this time to interact with some of you and told you about how I felt regarding your individual speeches. When you come to a place like this, no matter what topic you are speaking on, the first thing that you need to understand is that you have to believe in what you actually say. It's not simply about words. It's not simply about how articulate you are. It's not how effortlessly, the tone goes up and down and the impact that you make with your voice. It's not that. There has to be substance, and in order to have that substance, you need to be able to first believe in what you're saying. So when you talk about 75 years of the Constitution, I was actually expecting a lot more about how you imagine the Constitution has worked in the last 75 years and how you expect it to be in 2047, for instance. When you do rotate, when you learn things by heart, and when you come here and try and, say stuff, the problem that, we get to see as spectators is the nervousness that ma'am mentioned in the morning. So I think your being a good parliamentarian or being a youth leader will essentially depend on your inner core beliefs. And if those are strong, if you are well-read, and if you have an understanding of what's happening around you, you will be able to, minus the rhetoric, minus the, the voice changes and all that, you will be able to actually tell us more, also probably impress us more. I was talking to the jury members also during one of those, while you guys were having lunch. And I think the jury members also, we will have their experience sharing as well. But I think I speak for them when I say that they were also a little surprised with the kind of repetitive speeches that came your way. Now, in the current scenario, you have a lot of youngsters depending on Claude and on ChatGPT and on AI on making speeches or developing speeches. What happens with the output that comes through AI or ChatGPT is that again the texts are very familiar, and you know exactly, if I were here, I would actually be able to understand that this has come from ChatGPT. So if I hear multiple people saying the same things in almost the same language, I would for sure bet that this has been picked up from ChatGPT. The problem here is about good research. And I was telling this Borgohain lady here, you Borgohain, right? Yeah. So I was telling her that, while she spoke brilliantly, I think there's a good, expression. The articulation was excellent. She speaks very good English, better than most of us perhaps. But the problem lay in, again, the kind of language that you use, because that was repetitive. I heard others also speak the same thing, be it in Ohmiya or in Hindi. So the substance should have differed. Now, I found another small problem with some of the speeches where you were trying to be very politically correct. Now you are in the assembly where all kinds of views are taken into consideration. There is nothing right or wrong here. There is a decorum that you have to follow, and the Speaker of the Assembly actually decides what goes on record and what does not go on record. But the point is that while you want to be
politically correct and sound right because you want to probably score a point. I think ideally what you guys should have been doing is, like it happened during the young leaders dialogue, the presentations that time, is that you should have been able to convey things beyond what was expected of you. At least I, as Secretary Sports, was expecting that from you. I'm sure, because I barely heard about 8 or 9 people. I'm sure there were 136 or 37 here. And interestingly, I think we had a 50-50 representation, almost proportionate. Males, I think, numbered about 70, and there were 67 goals. So I think this is something that's good for us. It's happy augury that women are coming to the forefront. You all are leading us. You all are being empowered in your own way. But again, every time you go out to speak somewhere, be it in a platform like this or wherever, I think the inner core belief will actually determine how well you present yourself. Like I said, it's not only about the language proficiency here. I hope when you go back, and I'm sure you go back and also understand, 134 people will not go to Delhi. 3 people will. But those 3 will also need to understand that there will be so many others like them coming from the other states. In fact, if you remember, when you went to Bharat Mandapam, I think Salma was the closest to meeting the Prime Minister over dinner. I think you lost out the last minute. Otherwise, you would have been the only representative from Assam actually dining with the Honorable Prime Minister. That did not happen. So what I'm trying to tell you is, you will have a lot of people coming with the same kind of delivery, the same kind of ideas. You need to be different in Delhi. If you have to, make Assam proud and win something there, I think you will have to do way more research than you've currently done. Do not depend on chat GPT. Please talk to your teachers. Like somebody said from Silchar, I think he said there weren't too many to, give him ideas. I'm sure they will be in every college. And if you were to make it through this particular point, I think you will have to do way more research. The topic is going to be different. And I think when you have this like Sarekoi, Sarojuntu Ayotto on the subject, when you have a command over the subject in terms of ideas, your mukhere phal kothaye ulabo. I mean, the appropriate things will emerge from your mouth. That is important to understand. And if the information is like gray, not very black or not very white, I think the problem will be in expression of the idea that you have inside. So I think what you need to now go and do, whoever is going to be selected, I think we'll have the names in just about another 10-15 minutes, but you will need to, do way more work than you've done today. Overnight, somebody said you didn't sleep. That is hardly the kind of thing because you were selected quite a few days ago. You knew you were coming here. So we were expecting you to be a little more, probably prepared. And, this new concept of reimagining old things is something that we are doing under the leadership of the Honorable Prime Minister. Now, we look at the National Service Scheme or the NYK, the kind of work they've been traditionally doing. I don't know how many of you are from the NSS here. A raise of hands, please. Okay, so people from Kamrup Metro would know the kind of work that the Honorable Minister has begun in Kamrup as a pilot. There's enormous, work that we can do. It's not as if everyone has to be a politician, everyone has to be a leader. You can very well be a volunteer, be a backseater, be a follower rather than a leader, and still continue to serve society and the nation. I hope when all of you go back, you will have made good friends, of course, 136 odd, fresh faces, fresh names, a lot of people, I don't know. Is there anybody here in this, among all of you who's been to Guwahati for the first time? I hope not. Okay, so there is a problem here again. I don't know what. Is there anybody who's been to Sriyashri? Is this your first visit to Guwahati? Oh, and where are you from? From Dibrugarh? Oh, there are a lot of people who've come to Guwahati for the first time. And imagine coming to Guwahati and being right here in the midst of, somewhere where everything happens. I mean, all the laws are passed here and all the action. This is actually the corridor of power, and you are lucky enough to be seated here. I hope
You go back, make friends, and when the three selected, the chosen ones, work on the kind of theme that they have to prepare for the nationals, I think all of you can probably chip in, suggest things, give your own ideas. Again, I'm saying at the cost of being repetitive, please do not go into chat and GPT and AI. Think about, you can read a lot more actual stuff, original stuff, and then come with ideas and then share it with those people who are going to Delhi. I'm sure you had a comfortable stay here. Mr. Saha has done a fairly good job of, accommodating you and providing you with the kind of hospitality that you need. I also hope that you will go back a little more informed about the topic that you said. And like I said, and please believe me when I say that you have to first believe in what you are saying. It's only then the expression will come to you automatically and fluently. Thank you again for coming here and for making this absolutely, wonderful day for us. I think Saha and everyone will be very proud. And I'd really like to thank Demari sir from the bottom of our hearts for having, not just made, this room available for us, but for ensuring that the best quality food is served to us and that everything that we required was provided to us, instantly. Thank you again so much for having me. I hope we meet again some point in time. And if you guys are doing the NSS, of course, surely we have a lot of plans, in mind across the state of Assam. And if you haven't joined the NSS, then I think this is just the right time for you to join the NSS. Thank you for listening in, and thank you for giving me this time. Thank you very much, Sri Kaushal Jamil Hilali, for those wonderful words. And just to put in one of my opinion is that I had met some of these young boys in December and January, and the kind of work I have seen that they have done on themselves has been amazing, has been absolutely amazing. They have been speaking so well for themselves, and they have been doing really, really well. I'm sure we would all love to hear Srimati Nandita Garlo-Sabaidu, who is the Honorable Minister for Sports and Youth Welfare Department from the Youth Welfare Department, Government of Assam. Ma'am, may I request you to speak to the participants? Hello. Yeah. Good evening to you all once again. Honorable Speaker Sir and rest of the dignitaries seated on the dais. It must have been a wonderful experience for you all that we have heard you speaking just before, few minutes back. Some of the girls have spoken, some of the boys have spoken. Only one thing that I just want to say: once you go back from here, be a normal. Be a normal person. And when I mean to say a normal person, it has to be a very honest person. And then don't forget the dishonesty. Because this is where your life starts, isn't it? Somebody was saying that I am only 19 years of age. So the age is very, very far that you have to reach it. We don't know what will come in between. Some obstacles will definitely come. But then when you go back from here, always live a disciplined life, always be honest to yourself, and then I think that will really make a Viksit Bharat. Once coming here and then having a discussion, having a time to speak in front of 140 dignitaries will not make you a disciplined person if you are not being honest at the same time. So once you go back from here, because this is the age where we are moving towards, India is moving towards transparency, India is moving towards free of corruption, and where we want to look you up in 2047. Many will remain as 2047 from today will be how many years? Just calculate it. Today is 2025, then another 2035, and then that means you will be 22 years. Isn't it? 22 years older. So calculate yourself in 22 years older, and that will be the perfect life for you to lead the nation. That is why this age has been taken. This age has been taken from the government of India, that these people will lead India at that moment.
We don't know whether we will be then or not by 2047. Hopefully we will be alive, I think, and then somebody or the other, somewhere or the other we will be able to see you all. But at the same time, it was an experience for us. We are always being connected with the youth. And another thing that I want to share with you, which is very, very important nowadays, and that's a social media. Today that you all have got the opportunity to speak is only 7 or 8 among like here. When we were seated here, we wanted to know your experiences, and then only we gave chances to only 8 students, right? 4 from here and 4 from there. The others, though, we couldn't understand what you had in your mind. So I would just like to have that you just post it in your social media, tag the honorable speaker, tag myself, tag the Honorable Prime Minister if you want to tag it, tag the Honorable Chief Minister if you want to tag it. That will really make us understand what you really felt it, and that will remain it forever. Whatever you spoke it, you must have noticed me, I keep on recording. There are so many people to record it. I, being a minister, shouldn't have recorded, but it's a habit for me that I keep on recording to the young children who keep on speaking, and that if this becomes an inspiration for somebody else, because this is the time that we have got it only a few seconds and that it remained with me in here. But then let the rest of the world also see through this platform that what we have spoken today. So having said that, I don't know whether the camera that has been fitted for here will not be able to go for 140 numbers of students who have spoken it. But there must have been so many things that you want to express it. Something that you want to express it should always be a positive way, and that positivity will make somebody else's positive life again. Because somebody or the other will be following you. And when they follow you, they will understand that whatever you have spoken is being taken by somebody else. So always keep it away for somebody else. Don't just keep it for yourself. Make a way for others. And I think that all the students that you have been here, wherever we go, I think either in Dibrugarh or either in Majuli or wherever we go, we will try to meet you wherever we visit your district. You will always come to know that we are visiting your district. We will always be in touch with you, and then make sure that this is not the first and the last. We make it a beginning from here. It's only through Viksit Bharat that we can tend to understand. I can understand people who had come from my district, and then I will also try to understand what the students from the other district have there in your mind. Make it an opportunity to grow. 2047 is for you all. And those students who will be first, second, and third today, we will like to see you all later. We will like to see how you have spoken and why you have outshine others. That is the reason why you have become first, second, and third. But very, very important is what our Special Secretary had mentioned, that you should not be only confined to what it is being given in the Google Baba or through somebody else. Go through a research, and when you're meant to be a research, go through books. And without books, you cannot get a good knowledge of what you want to speak. At that time, you have to think of the rest of the states of the country that will be speaking. Think of what they will speak, and then you will have to compete yourself. Today, that you must have over here, we heard 5 or 6 at the most. Last 2 we have heard, morning 4. That was the only opportunity we got it. Otherwise, we could have sat here whole day and then listened to you. That would have been a wonderful. But due to some of the other programs that we had it in with us, we couldn't be with you. But I assure you that any help that you require from the department, be it in anything, always give us an information and we will be there for you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for that very compassionate speech to our participants. And now, dear participants, you could see that 3 of our judges had extensively worked on what you had spoken. And we would now like to felicitate them. I would request our judges. I think one of our judge has left. Yes, Mr. Gautam Sharma has left, but I would like to request Dr. Orup Jyotish Kolita and Dr. Namita Brahma to kindly come on stage. We would like to felicitate you, ma'am and sir. If you can just quickly take a 2-minute break. We understand your importance of the results, but we'll quickly felicitate you and you can just go back to your work again. Please put your hands together for
Dr. Orupjyoti Kolita and Dr. Namita Brahma, Sri Gautam Sharma had to leave because of his urgency of work. I would request our Honorable Speaker, sir, to kindly felicitate Dr. Orupjyoti Kolita. Thank you very much, sir, for your time. And here is Dr. Orupjyoti Kolita, yeah, one of our jury members. Dr. Namita Brahma from Tata Institute of Social Sciences. And of course, we'll have to felicitate Tinat Atifa Masood, who's been such a wonderful support to the Department of Sports and Youth Welfare. All of you know her, I think. Thank you, Tinat, for being with us. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for being with us. Thank you very much, sir. Thank you for the felicitation. Ma'am and sir, if you can just take your seats. Somebody ready, he said, so he can deliver his speech. Okay. We had heard Honorable Speaker of the Assam Legislative Assembly, Sri Biswajit Doimari, in the morning, and I'm sure we all have those words still implanted inside our heads. And we would now like to hear him again, because he always has he has wonderful words to speak to each one of us. Sir, may I request you to kindly speak to the participants. ठीक है, तो आते आते सुबह रात्रि हो गया, नॉट इवनिंग, इवन गुड नाइट, विदाई का समय हो गया है. हमारे मंत्री जी और हमारे हिलाली जी, हमारे जांग जी लोग और शाह जी और हमारे सेक्रेटरी है पेगू साहब, बाकी जजेस और सारे मेरे भविष्य के पॉलिटिशियंस, भविष्य के देश की नेता, तो आशा रखता हूँ आज की ये एक्सपीरियंस सारा जीवन याद रहेंगे और शायद जो भी यहाँ पर कहा फिर बार बार और सोच रहा है उससे भी बेहतर और मुझे बोलना था और मैं बोल सकता था और थोड़ा सा कुछ जानकारी और मुझे लेना चाहिए था. फिर कभी मौका मिले तो ज़रूर वो टीम में मैं ही होऊंगा, ऐसा शायद सब भी सोच रहा है कि नहीं. अगर नहीं होता, ये नहीं होता तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में शायद आप लोग नहीं सोचते. हम आसाम के लोग ऐसा है, हम बहुत न्याय मांगकर आंदोलन करता है लेकिन कभी संविधान नहीं पढ़ता है. देश से अलग होना चाहता है, संविधान को हर समय गलत ठहराता है लेकिन कभी संविधान नहीं पढ़ा. हमें खुद पता नहीं संविधान के कौन सा आर्टिकल, कौन सा शेड्यूल हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें किसी को भी पता नहीं. हमें ये पता नहीं कि संविधान में हम दूसरों के लिए सब अच्छा अच्छा संविधान से दिया गया है, वो कहाँ दिया गया है इसको भी हमको पता नहीं. तो संविधान को हमें जानना चाहिए. हमारे देश में संविधान, इसके अनुसार ही हम सब चलते हैं. इसलिए ये 75 इयर्स इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने के साथ साथ संविधान का जो व्यवहार है क्या है, उसको हम जो कार्य क्षेत्रों में रूपायित कर रहा है संविधान को, ये भी 75 साल 75 इयर्स कंप्लीट हो गया है. तो अगर हम कुछ बेहतर चाहता हैं तो ऐसा संविधान में कुछ है क्या जिस कमी के कारण बाकी काम हम नहीं कर पा रहा है, इसको देखना है और संविधान में इसका नया प्रावधान लाना है. अगर कोई कहीं पे एक शब्द के कारण, एक कोई गलत सेंटेंस के कारण कहीं पे कोई दिक्कतें आया है तो उसको भी हम अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है. लेकिन इसको सोचे बिना किए बिना जबरदस्त हमारा अधिकार है बोल के आवाज़ उठाने से भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मंत्री हो, अफसर हो, बियॉन्ड हमारे जो संविधान ने हमको
जो निर्देश दिया है, हमने जो कानून बनाया है, उससे बियॉन्ड जाकर हम काम कर नहीं सकता है। विधानसभा साल में 2 बार 3 बार बैठते हैं, हर समय सरकार का बार बार बिल आते हैं, बिल के ऊपर चर्चा करते हैं। क्यों? सरकार का जो बिल यहाँ पर पास किया गया था और जिसके जरिए कानून बनाकर विभाग काम कर रहा था, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होता रहता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें फिर से प्रावधान लाना है। इसके लिए यहाँ पर बार बार अमेंडमेंट के लिए लाया जाता है, चर्चा किया जाता है, लेकिन हम किसी को पता नहीं कि ये कानून हमारे किस काम में आएगा, हमारे इसमें कोई दिक्कतें आ सकता है क्या, कोई फायदा भी हम उठा सकता है क्या, हम कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ झगड़ा करता है। अगर हम कानून को सब जानते, संविधान को सब जानते, तो कितना अच्छे होते कि हम लोग किसी को गलत ठहराने से पहले सिचुएशन को हम समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ और इसको सुलझाने के लिए क्या रास्ता है, तो हम इतना झगड़ा तो जाना नहीं पड़ता है। तो आप लोगों का अच्छा है, विधायक होने के बाद भी बहुत सीखना जरूरी है। और आप लोग विधायक बनने से पहले, एमपी बनने से पहले, आज जो यूथ पार्लियामेंट मोदी जी के कारण यहाँ पर अनुष्ठित किया है, इससे में बहुत बातें जानने को मौका मिल गया। जीवन में अभिज्ञता चाहिए और युवा अवस्था में और इसी उम्र में यही सही समय है। धीरे धीरे आप लोग हमारी बातें अच्छा नहीं लगेगा, जब मैच्योर बनेंगे 30 साल के बाद झगड़ा करना शुरू कर देता है। बच्चे को अगर माँ बाप कुछ बोलता है तो तुम क्या जानते हो, अभी मम्मी पापा नहीं जानते। 30 इयर्स होने के बाद एक अहंकार आ जाता है। अगर गाली देता है तो बोलता है ये मैं घर ही सर के चला जाता हूँ। अगर किसी के साथ कोई नौकरी पे हो, कहीं पे हो, चाहे हमारे सार के साथ हो, वो गाली देगा तो मैं आज से काम ही नहीं करूँगा सार के साथ। ये 30 साल के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन इस उम्र में अगर कोई गाली भी देगा, जाके किसी को बता के हंसेगा, आज ठीक से दे दिया सार ने मुझे, लेकिन चिंता नहीं, फिर नेक्स्ट डे आएगा, इसते रहेगा। ये उम्र है सीखने का। बार बार पिटाई करने से भी, गाली देने से भी अंदर ही अंदर हंसी आती है, साला ये छोटी सी गलती के कारण मेरा ऐसा हाल हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ते जाएगा 30 साल के बाद, अभी देखो तुम लोग अगर किसी कारण शादी हो नहीं पाया 30 साल तक, अगर शादी के लिए मम्मी पापा बोलते हैं तो क्या बोलता है, अगर करना है तुम ही करो, मुझे मत बोलो। समझ गए? ये अहंकार आ जाता है, किसी का बात सुनना नहीं चाहता है। पसंद भी ऐसा होता है हर चीज में, लड़का अच्छा है लेकिन ज्यादा लंबा है, हाँ? लड़का अच्छा है ज्यादा बक बक बोलता है, लड़का अच्छा है ज्यादा धनी घर का है, उसका स्वभाव ठीक नहीं होगा। हर समय कंप्लेन कहीं ना कहीं देखते ही रहेगा और शादी ही नहीं होगा बाद में। क्यों? उम्र ज्यादा हो गया, उसी समय सीख नहीं सकता है और कोई बोलने से थोड़ा ईगो में लग जाता है। हमको क्या सोचता है, हर समय सिखाते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। तो ये अच्छी समय में आप लोगों ने यह मौका मिला जीवन में, इस उम्र में। हाँ, मैं भी छोटे उम्र से ही सामाजिक काम में निकला था, उसमें तो आप लोगों ने नहीं पहुंचा। आपसू में तो आप लोगों ने नहीं पहुंचा, हम लोग उसमें भी फंस गए थे। हर समय छात्र संस्था के मीटिंग और मैं 29 इयर्स में मैं एमएलए बन गए, 29 इयर्स में ही। इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोगों का यहाँ आना और ज़्यादा दिन नहीं अगर मुझसे कंपेयर करते हैं तो आप लोग और कुछ साल बाद ही आ रहा है यहाँ पर विधायक बन के। तो जीवन ऐसा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मुझे एमएलए के लिए प्रपोज किया मेरे साथियों ने, मैं बहुत हाथ पैर पकड़ा, मैं कहाँ एमएलए बन सकता हूँ, भाई मत दो मुझे, नहीं तुमको जाना है। क्यों? मैं ज़्यादा बात बोलता रहता हूँ, पैक, तो उधर जाके बोलो। सो स्मूथ 2001 में
मैं कुछ जाने बिना ऐसा कभी भी ऐसा बातें नहीं सुना मैंने जो यूथ पार्लियामेंट में आज बात कर रहा है। लेकिन विधायक बन के आके यहाँ पर धीरे धीरे देख देख के सीखा सीनियर लोगों से। तो आप लोग कितना एडवांस हो गया अभी, है कि नहीं? आज तो बहुत बात अभी समझ रहे हैं, जान रहा है। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग कर रहा है। मैं 1971 मेरा जन्म है, तो ओनली इंडिया इंडिपेंडेंस तो ओनली 24 इयर्स हुआ था, सिल्वर जुबली भी नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस का। लेकिन अभी आते 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 75 इयर्स हम लोग अभी मना रहा है। और मैं ईश्वर को, मैडम तो आगे बोल चुका ही रहेगा कि नहीं रहेगा, 2047 तक कैसे आप लोगों को लेके जो सपना देखा है, साक्षात विकसित भारत आप लोगों के द्वारा पूर्णांगो डेवलप्ड जो भारत है उसको देखने के लिए, ताकि ईश्वर हमें रखे। मैडम तो रहेगा, मैडम छोटी है, इतना उम्र नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पटक जा सकता है कभी कोई ठिकाना नहीं। तो जो भी हो, एक्सपीरियंस इसी से शुरू होता है। लेकिन सिर्फ इसको कंपटीशन यूथ पार्लियामेंट ही ना समझो। आज जो भी बात सीखा है, सीखा भी है, तो इसको कंटिन्यू करो। और जो आज यहाँ पर मैडम ने, सार ने बोल रहा है ना, उसको किताब में देखो, रूल्स बुक वगैरह देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देखो। किसी भी चीज के बारे में अगर कोई आर्टिकल के बारे में कोई कहा है, साथ ही साथ हम ये आर्टिकल जानना चाहिए, गूगल में सर्च करके, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं अगर मिला है तो उसमें देख के, जो भी हम बातें करते हैं उसी में अगर कोई संवैधानिक बातें उल्लेख करता है तो इसको हम साथ ही साथ देखना चाहिए, तो याद रहता है। या तो लीगल प्रोफेशन का लोग भी होगा ना, लॉ का स्टूडेंट्स लोग भी होता है, लॉ का भी। तो ये सब देखने के बाद ही तुम अच्छा आर्गुमेंट कोर्ट पे दे सकता है, सब जानने के बाद। लॉयर तो सब बन सकता है, लेकिन अच्छा लॉयर नहीं तो सिर्फ एफिडेविट करके खाना पड़ेगा, कोई केस नहीं देगा है ना। इसके बाद आजकल क्या बोलता है, एफिडेविट करने वाला उसको नोटारी। ये और आजकल क्या कर दिया सरकार ने, सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को एम्प्लॉय के हिसाब से परमानेंट करने जा रहा है ओपी। तो लॉ पढ़ के नौकरी करके खाना पड़ेगा। अगर पीपी बनेगा तो केस ले नहीं सकेगा दूसरे का, सिर्फ तनख्वाह से चलना पड़ेगा। तो क्या हो गया, लॉ पढ़ के, है कि नहीं? उसे तो सब्जी व्यापार करने से ज्यादा अच्छा था तो दिन बदल गया, है कि नहीं? इसीलिए सिर्फ लॉ पढ़ने से नहीं होगा, वहां पर केस को किस तरह से हैंडल करता है उसको भी सीखना है। तो बहुत सारे कोर्ट का जजमेंट के बारे में पढ़ना है। और अच्छा विधायक बनने के बाद बनना है तो हमारे पार्लियामेंट का, असेंबली का प्रोसीडिंग्स वगैरह देखना है। हमारा असम का ब्रिटिश जमाने से ही हमारी विधानसभा में जो लाइब्रेरी है, इसमें 1937 से सारे प्रोसीडिंग्स हैं और वहाँ पर सारे विधानसभा के डिबेट वहाँ पर है। तो इसको आप लोग कभी कभी आके पढ़िए। और 3 महीना है ना, 3 महीना का इंटर्नशिप हम लोग देते हैं। इसके लिए कोई और वो 3 महीने का इंटर्नशिप कर लो। हम इतना ज़्यादा लंबा नहीं किया है, आजकल लोगों का टाइम नहीं है। 3 महीना में लाइब्रेरी में किताब पढ़े, ऑफिसर्स के साथ जाके लेजिस्लेशन का काम देखे, स्पीकर्स के साथ भी अभी कभी कभी घूमना चाहता है, कहीं जाता रहे, देखना है कि
विधानसभा में। इसको हम लोगों ने सबके लिए फ्री कर दिया, ठीक है। और ये विधानसभा खत्म होते ही जो लोग विधानसभा नहीं देखा, ये नहीं है जो मेन है, कुछ बाकी लोगों ने देखा, बाकी लोग जाते समय विधानसभा को देख के जाना, ठीक है। जहाँ आएंगे बाद में जहाँ आप लोग आएंगे उसको मैं आप लोगों को अभी बोल के रखा, नोट करके रखा। हमारे ऑफिस स्टाफ को मैं नोट करता हूँ कि विधानसभा रेडी करके रखे, ताकि फिर कब आने का मौका मिले तो निकलते निकलते विधानसभा होके आप लोग निकल जाइए, ठीक है। समय तो ज़्यादा नहीं है। बाकी बहुत शॉर्ट नोटिस में मिला आप लोगों का प्रोग्राम। मंत्री जी ने मुझे चिट्ठी दिया। मंत्री मेरा फ्रेंड थे, हम लोग एक साथ एमपी थे, एक कमेटी में भी हम लोग रहते थे, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी थे हम लोगों का, जो कि पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद एक्ट वगैरह सही ढंग से विभिन्न विभाग उसको रूपायित किया है कि नहीं, इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, इसको देखने का मेरा कमेटी था हमारा। और उस कमेटी में हमारे जो यूथ वेलफेयर मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, उनके साथ मैं था एक साथ। तो बेचारा उनका सिटी मिलते ही मैं टाल नहीं सकता हूँ। उधर हमारा विधानसभा चल रहा है और उसमें डेडलाइन दिया है 28 को ही ख़त्म, 28 के अंदर करना ही है। तो ये NY के हमारे शाहजी आए और NSS के आए थे, तो आके बात किए। तो कल ही असेंबली ख़त्म हुआ, आज का दिन तय करना पड़ा, उपाय नहीं है। तो इसीलिए और ज़्यादा हम लोग अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सकता था। कल ही आया है, कल भी आप लोग कुछ आके विजिट कर सकता था, कुछ ऐसे तय करने का हमको समय नहीं मिला। नहीं तो विधानसभा भी अच्छी तरह से सब विजिट कर सकते थे और यहाँ पर भी खाना पीना ज़बरदस्त, जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग क्या खाता है अगर आगे से पूछ लेता तो। बोराक वैली वालों को क्या है वहाँ का टेस्टी, क्या फीस है वो, इलिस मांस खिला सकते थे। और वही लोग दोखना पहन के आया है, उनको सोर खिला सकते थे, पोर्क, हाँ। और किसी किसी को खांसी खिला सकते थे। मतलब कौन क्या खाते हैं, लेकिन समय इतना कम है, कौन क्या खाता है पता नहीं। और वेजिटेरियन वाले की और स्पेशल कुछ बना सकते थे, बहुत सारे वेजिटेरियन भी थे। जो भी हो, समय शॉर्ट है, जो मिला है वही ठीक है, ऐसा समझ के रखो। दिल खुद चाहे भाई, तो समय शॉर्ट है, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम मैं भी कल्पना कर नहीं सका था। मैं भी सोच रहा था इतना जल्दी में क्या होगा, क्या सिर्फ हमारा बहाना ही होगा क्या कि करना है इसलिए किया। लेकिन उसी दिन ही मैंने पूछ रहा था कि हमारा स्टूडेंट्स का जो ऑर्गेनाइज करना ये हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुका है और सचमुच आज बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आप पहुँचे, तो बहुत अच्छा हुआ। तो जो भी हो, सब युवाओं को देख के अच्छा लगा। युवाओं को देखने से बुरा भी लगता है कि हमारा दिन इतना नहीं है और तुम लोग का दिन अभी निकाल के आ रहा है। और आप लोग हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। आज जो टीम सेलेक्ट होगा वो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और आशा रखता हूँ उधर भी जीत के आएंगे, उधर भी जीत के आएंगे। बाकी जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाया वो भी दुख होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। सो मैंने तुमको भेजने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं बोला, बस उसको बोल दो जो सेलेक्ट होता है। हमारे कारण जाने को मिला, अगर हम नहीं हारते तुम कहाँ जा सकते, है कि नहीं। आप लोग सब हारने के कारण ही ये टीम जा सकता है, तो हारने वाला भी क्रेडिट मिलता है और ये लोग भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। वहाँ जाके जीतने के बाद ताकि ना भूले। आज का दिन यादगार है, याद रखो। सब जाके घर में डायरी में लिख के रखो। असम के लोग रिकॉर्ड रखना नहीं जानता है, महाभारत से ही। यह तो अच्छी बात है, वेद व्यास ने महाभारत में हमारे बारे में लिखा, समझ गए ना। बानासुर, नरकासुर,
ये सब लिखा। और वाल्मीकि ने भी परशुराम कुंड के बारे में लिखा, वशिष्ठ आश्रम के बारे में लिखा। जो वशिष्ठ मुनि है वो सप्तऋषि 7 जो ऋषि है उनमें से एक है जो गुवाहाटी में उनका आश्रम थे। लेकिन इस बात को असम के कोई लोग नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा है रामायण में। ठीक है, इसके बाद बाकी बातें भी ऐसा ही है, कोई नहीं लिखा। बाद में कोई आया, रिसर्च किया, किसी से पूछा, ऐसा ही लिखा। कौसाड़ी, कौस, हाँ, बाकी सुटिया, कितना रास का, लेकिन कोई लिखा नहीं। आहम के समय बहुत, आहम के ब्रेन सोफिस्टिकेटेड, टैलेंट है, भविष्य को जानते थे, तो वही लोग रिकॉर्ड किया। तो असम का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ हुई है। इसीलिए आप लोग रिकॉर्ड करना सीखो। असम विधानसभा गए थे, इतना तारीख को यूथ पार्लियामेंट हुआ था। ये यूथ पार्लियामेंट मोदी जी का सपना था कि विकसित भारत के लिए सारे युवाओं को हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संविधान के बारे में जानना है और भविष्य देश के लिए परिकल्पना, पॉलिसी, योजना, ताकि वही लोग सही ढंग से ले सकता है और ये भारत विश्व के बीच में ही विकसित भारत जाना जाए। ये सब इसको लिख के रखो ना, तो किस लिए किया था, कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोलेगा। ये रिकॉर्ड रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी समय में काम में आएगा। जब बेकार हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, किस बात को लेके बिजी होगा, इसी बात को लेके ही बिजी होगा, है ना। यहाँ पर जो इंसिडेंट तो होगा, किसी के साथ झगड़ा होगा, हाँ? किसी को थोड़ा कुछ क्या बोलता है, थोड़ा सा जोकावा तो की कोई, किसी को जो जकाया है उसको याद होगा, ऐसा था, हाँ? कितना मजा किया था हम लोग, है कि नहीं। और इस उम्र के अपने साथी को मिलेगा तो कितना बात करेगा, है कि नहीं। किसी ने यहाँ के किसी को पसंद किया था, बाद में रिजेक्ट हो गया, हाँ? इसके बाद ये सब छोड़ दिया, पढ़ना, हाँ? कुछ करना, दुख में, ये तो बातें करना है। लेकिन अब ये सब नहीं होगा, किसी को नहीं मिलेगा, याद नहीं रखेगा, बात नहीं करेगा, संपर्क नहीं करेगा। बूढ़ा बूढ़ी समय में, बूढ़ा के समय क्या बोलते हैं, एज जब होगा तो क्या बात करेगा, बात तो ये करेगा ना, किसका लाभ लेता ले जाके देखे, किसे गाली खाया, है कि नहीं, किसका टिफिन सुला के खाया, हाँ, किसको क्या क्या बनाया, हाँ, ये बात ही ना बात करेगा। बात में हम कितना कैसा थे हम लोग स्कूल में, ऐसी उम्र में हम कैसे, किसी को देखेगा तुम तो और सुंदर हो नहीं सकता है, लेकिन उसको लेके याद आएगा उसी उम्र में हम कैसे थे। तो इसके लिए अगर अपने दोस्त के साथ बात करना है तो अभी अगर कुछ किया है तो भी तो इसको लेके बात करेंगे, इसलिए करना है, जो भी हो इस उम्र में ही करना है। जो गलत हो जाना ही इसी उम्र में हो जाना है, और बाद में ये सब आपके लिए एक हंसी लाएगी बुढ़ापे में। हम लोग कितना मूर्ख थे, ये भी तो हंसने के बाद है ना। अच्छा, एंजॉय करो लाइफ को, जीवन अभी एंजॉय करना है। और मैं तो बोल रहा हूँ 30 इयर्स के बाद टेंशन ही टेंशन। जितना भी कमाओ, शादी तो होना ही पड़ेगा, शादी होगा तो बच्चे आएगा, तो लड़की लोग तो इसके 8 साल होने तक अपने साथ सुलाते रहो, घर से बाहर निकाल नहीं सकता है। इसके बाद पढ़ाई के लिए टेंशन, इसके बाद मकान बनाओ, इसके बाद जमाई ढूंढो, बहू ढूंढो, है कि नहीं। और ये सब शादी होने के बाद नौकरी, रिटायर्ड, इसके बाद घर रखो। कहाँ समय है, समय सिर्फ यही है। 30 इयर्स तक हिसाब करो आप लोग कितना उम्र हुआ, तो आपके जीवन में शायद ओनली 6-7 इयर्स है, किसी के पास 5 इयर्स है, सो। और इसमें अगर सब सही ढंग से अच्छी काम करेगा तो जीवन में महारानी महाराजा बन के चलेगा, ठीक है। और कोई गलती करेगा तो जीवन तो रहना पड़ेगा, है कि नहीं। बहुत सावधान, ये उम्र बहुत डेंजर है।
कोई कोई डिग्री का स्टूडेंट्स आया है और ज़्यादा दिन नहीं बेकार होंगे, बेकार। डिग्री पास हुआ तो क्या होगा, बेकार ही तो होगा पास, है कि नहीं। इसके बाद अगर यूपीएससी एपीएससी एडीआरडी एग्जाम देगा तो भी ना कुछ होगा, वो होने तो इसको कोशिश करने। हाँ, पॉलिटिशियन तो अभी से निकाल सकता है हमारे पीछे पीछे जनता पर। अभी पंचायत का इलेक्शन नहीं निकालो इसके बाद विधानसभा का निर्वाचन आ रहा है। देखो 26 में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लेडीज के लिए 33% रिजर्वेशन का पूरा फाइनल हो गया है। अभी 26 हमारे इलेक्शन होने से पहले अगर रीडिलिमिटेशन हो जाता है और 26 जो डिक्लेयर देते हैं उसी से ही लागू होगा, तो हमारे विधानसभा में मैडम का तो चिंता नहीं है, मैं तो शायद नॉमिनेशन भी दे नहीं पाऊंगा। 26 को कहाँ है, 26 में रीडिलिमिटेशन होना है, इसके बाद होगा। लेकिन असम का हो भी सकता है, अप्रैल है, अगर जनवरी फरवरी के अंदर में सब फाइनल हो गया तब तो इलेक्शन होगा, तो 33% रिजर्व। यह जितना लड़की आया है सबका भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी समझ गए, 126 सीट नहीं बढ़ने से 42 ना 43 होता है, 42 सब लेडीज एक साथ होकर लेडीज पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है। 42-43 अगर लेडीज जीत गया और जनरल जो सीट है लेडीज तो 126 में लड़ सकता है, लेकिन पुरुष 42 या 43 में लड़ नहीं सकेगा। तो लेडीज लोग तो पुरुष को भी हराएंगे बाकी सीट में। बहुत तगड़ा नेता है, जैसे मैडम का रिजर्व होना हो, रिजर्व नहीं होने से भी मैडम तो एक पुरुष को हरा के आएगा, तो हमारा और एक कम हो गया, लेडीज एक ज्यादा हो गया। बाकी सरकार करने के लिए 64 एमएलए चाहिए टोटल। 64 में आपको कितना चाहिए, हार्डली 10-12 पुरुष को कोई तगड़ा पुरुष लेके तुमको ये डिपार्टमेंट देंगे, तो पास लेके आओ, तुमको ये मंत्री देंगे बोलने से पुरुष लोग भी पीछे होगा। तो पूरा लेडीज के कंट्रोल में लेडीज चीफ मिनिस्टर और लेडीज पॉलिसी मेकर होगा, और पुरुष लोग डरते रहेगा ये मैडम चीफ मिनिस्टर को मेरा मंत्री कहते कोई ठिकाना नहीं है। ये टाइम आ रहा है और ये स्पेशली हमारे जितना भी बेटी यहाँ आया है आप लोगों के लिए है, ठीक है। याद रखो भविष्य उज्जवल है पॉलिटिक्स में। आफ्टर 29 एमपी तो होगा ही होगा। ये 26 एमएलए हमारा विधानसभा नहीं हो भी सकता है, लेकिन एमपी के लिए तो तैयार हो। कौन कौन एमपी होना चाहता है, हमारा कितना होगा, 3-4 ऐसा होगा, 3 या तो 4 लेडीज सेट होगा एग्जिस्टिंग का, अगर नहीं बढ़ता है तो ठीक है। तो पुरुष लोग तो इतना कोई फायदा नहीं, लेडीज रिजर्व होने से खेल नहीं सकेगा, लेकिन लेडीज का सीट बढ़ाएगा। तो ठीक है, समय नहीं है, सबको भी वापस आना है। मम्मी पापा का शायद फोन आ रहा है, आप लोगों का भी है ना, इतना दूर से आया है, सबका भी चिंता है। हम यहाँ पर आके हम यहाँ का माहौल जानता है कि हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन घर का आदमी पता नहीं है कि ये रात में कहाँ है, ठीक है। तो उनको भी टेंशन फ्री करना है, सब भी यहाँ से निकाल के फोन कर लेना सबको भी। तो मेरे तरफ से शुभेच्छा रहा, बेस्ट ऑफ लक सबको भी, सारे टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जितना भी यहाँ पर भाषण रखे हैं, जो टीम यहाँ से सेलेक्ट होके जाएंगे, सभी का भाषणों में से भी बहुत सारे बातें उनको अभी ज्ञात हो गया। फिर वो ये सारे इंफॉर्मेशन को लेके अच्छी तरह से वहाँ पर जो कंपटीशन होगा भाग ले सकेगा और जीत के आ सकेगा, ठीक है। भगवान हमें देखे हम जीत के आए, हमारे राज्य का नाम हो ये। तो मैडम को धन्यवाद, और हिलाली जी को भी कंटिन्यू कल से कष्ट कर रहा है। फिर
बहुत अच्छी तरह से सबको भी ऑर्गेनाइज किया। NYK और NSS को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो अभी का हमारे युवाओं को इसी काम में जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व किया है। और एक बात है, सिर्फ गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम असम विधानसभा की तरफ से आने वाले 9 मार्च कोलार क्षेत्रों में यूथ इमर्सन प्रोग्राम किया है। मोर देन 1200 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर 9 अप्रैल में वहाँ पर टू एजुकेटेड द यूथ, माने हमारे जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीड्यूर्स एंड प्रैक्टिसेस उसको सिखाने के लिए। आज तो भाषण ही सिखा रहा है, लेकिन हम लोग सारे विधानसभा कैसे होता है, वहाँ पर कैसे कानून बनाया जाता है, यहाँ पर कमेटी वगैरह, यहाँ की रूल रेगुलेशन, एक विधायकों को क्या मौका है, मतलब यहाँ पर अपना बातें रेस करने के लिए, ये सारी प्रक्रिया उसी दिन बताएंगे। और किसी का कोई जानकारी अगर चाहिए है तो उसको भी पता चलेंगे। अब तक हम गुजरात के स्पीकर और गोवा के स्पीकर को हम लोग बुला रहा है और ये लोग आने का ऑलरेडी बताया है, लेकिन कुछ शेड्यूल को ये लोग चेक कर रहा है। बाकी हमारे स्टेट से मंत्री को मैंने आज ऑलरेडी इनवाइट किया है। और मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं कि वो अगर कहीं ऐसे इमरजेंसी काम नहीं होगा तो मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो जो गुवाहाटी के स्टूडेंट्स हैं सबके कॉलेज में जाएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके 9 को आ सकता है। तो ये 9 का है प्रोग्राम, आज मैंने बता के रखा। हमारा पर्पस है इसी तरह का विकसित भारत के लिए जो किया है कि स्टूडेंट्स समय से ही पार्लियामेंट्री प्रक्रिया जाने, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के बारे में जाने सीखे, क्योंकि भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में ही देश है। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने रखा है। इसलिए हमने कहा लर्न, एंगेज एंड एक्सपीरियंस द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, बी द फ्यूचर। हमारे भविष्य बने आप लोग, लेकिन ये भविष्य अच्छे भविष्य बने, बुरा नहीं, ठीक है, ये हमारी उम्मीद है। तो सभी को फिर से धन्यवाद, इतना दूर से आया है यहाँ पर, सारा दिन बैठा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा लंबा हो गया, मेरा बोलने से लंबा होता ही जाता है। मैं नाम में स्पीकर हो, विधानसभा में कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कहीं झगड़ा होता है तो भी सिर्फ बोल सकता है, अगर झगड़ा नहीं होगा तो शुभ साफ, मेरा कुछ काम नहीं है विधानसभा में। इसलिए आज मौका मिला, आज स्पीकर को बोलने दिया, इसलिए मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for that wonderful speech. I'm sure all of us are very happy right now because we are all smiling because of sir's speech. Happy hormones are all rushing into us and we are all very happy. So keep smiling because sir has given such a happy speech. So I have been given a very wonderful responsibility of announcing the winners. So you have to hold your heart. And please understand that everybody who was here is a winner because you've reached this far. So nobody, yes, please a big round of applause for each one of you. You have reached this far, so you're already a winner, and you've heard sir, you've heard Hilali sir and ma'am speaking. So you need to now work on yourself to go to the next level, whichever level you wish to go to. So I will start from position number 3. Position number 3 goes to Chandramalika Das from Bongaigaon. Huge round of applause, Chandramalika Das. Please come forward to take your award and your certificate from Honorable Speaker, sir. The second position goes to Anuprerana Mohanta from Biswanath Sariali. Anuprerana Mohanta, may I request you to kindly come forward. Yeah, come here. She is from Biswanath Sariali. 33% को उठाना पड़ेगा, मेरिट में आ रहा है ना। And I will like to
mention the first position. Hold your hearts. Jeet Pathak from Kamrup. Congratulations to all the winners. Jeet, please come forward to take your certificate and your award. इज्जत बस है यार लड़कों का इज्जत बस है All the winners here. Third position, Chandramalika Das from Bongaigaon, Anuprana Mohanta from Biswanath, and Jeet Pathak from Kamrup Metro. I will request our Honorable Speaker of the Assam Legislative Assembly, Shri and here is Shri Biswajit Doimari, Honorable Speaker of the Assam Legislative Assembly, giving away the position to Chandramalika Das, that's third position. The second position to Anuprana Mohanto. Heartiest congratulations. And here is Srimati Nandita Garlosa Baido giving away the award. And the first position goes to Jeet Pathak from Kamrup Metro. A huge round of applause as our Honorable Speaker gives away the award. Thank you. You can thank them. No, I'll. Come, we can have a gift photo. Come from Anuprana and Madhika. Yes, yes. No, these are. Yeah. Just 1 minute, 1 minute. Join us. Are you? Okay. Thank you. May I request the Regional Director, NSS, Northeast Region, Sri Jung Jilong, to kindly propose the vote of thanks. Sir. Yeah. Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Doimari, Honorable Madam Minister, Ma'am Nandita Garlosa, Honorable Minister for Sports and Youth Welfare, Governor of Assam, Sir Hilali, the Special Secretary, Department of Sports and Youth Welfare, Shri Tulal Bikoji, the Secretary of Assam Legislative Assembly, Sahaji from Nehru Yuva Kendra Sangathan, the officials from the Assam Legislative Assembly, and my dear young friends. Today marks a milestone about the dream that our Ministry of Youth Affairs and Sports have planned for each and every one of us. This Viksit Bharat Youth Parliament is a dream platform that we have given to the youths of our country. And I must make a special mention that the participation, if we talk about the participation of the youths across the country, I must make a special mention that Assam was the second state to get the highest number of online videos. Right.
And after that, so after the submission of the online videos, we have come across the district youth parliament. Today we are having the state youth parliament, and in the first week of April, the selected 3 winners of Assam will represent our state, for which we congratulate all the winners as well. So I would also like to thank the honorable jury members for their time, for their patience in hearing to each and every speakers, to all the officials of the Sports and Youth Welfare Department, Government of Assam, the Nehru Yuva Kendra Sangathan, the nodal officers of the 14 nodal districts, nodal centers that was identified for the state of Assam, and to all the wonderful, cheerful, energetic speakers from the different states of Assam that have come here today. Your insights, your deliberations, your message have been very resourceful for us. The Viksit Bharat that we are dreaming, that we are talking about, is not for us, but it's for the youth of our country, who constitutes the 65% of our population. It's your future that we are talking about. So let today be not the end of your journey, but just the start of the journey that lies ahead of us in the coming years. Thank you very much. May I request everyone to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ठीक আছে